O te le apoina o pa ia I ua wai pele mama mai o ia te au. E amuli o na tala whaalau vai. Whaalau vai le upenga o tupu. O usa, o pa ia, o whai ngā ma o wao tu to whaitoa. A o si whaasawili le whaafonga a ngā Samoa. O te manatu o le ua tu mai langi le langa ali e le tama whai ngā. O le le fo iwa mai e ona sisi le langi le atu o le tautai mata parapala. I le whaapolo ma le whaasangi e pei o na saunoa i sunga I au na le atua I so se whatatapua ai. Whamalo le whai o le whaiva. Le taua fiafi o tamali I Samoa. Le taua fiafi o au a whatatala ma palopalonga ma matematenga. Taua fiafi manuia Samoa. Le aso sa muli nei o le masino o ke topa. Aso lua se fulu ma le iwa. Lua afe lua tolu. Ta lofa lava. Le Maota Samoa vi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu pitu really sini au se talia. Va adua ma le kofa mo iwa fate si ma le tolu. Valu te si ma le o. Le ata noa le tele sa kraiten ma le au unanga. O lo tautua inaisi o tatou tofi o Samoa. E te mai moa mai ai talo meo tupu le atupu tautupu mai Samoa. Se saunoanga mai le afionga taitai sili. Taitai o vaenga wha au whai pui ia taua tangata Samoa. Sunga ia tula e pawhatia lo whaueloa na ioti ai ono Dr. Sailele Maria le ngaoi. Whai pisinisi ta avale o melepone mais. Au se talia me se fo i o Samoa. Talainga ia molio o pol talinga fo ia se umanu Andrew Mowat. Ia waso sa matanga o fie te whiawhi o wha ia I tue whao le lalolangi. Talainga ia moni tano ma le whaalawiloa le company telefoni e le DDCell. Ia waunanga mwhaamanu ianga mo na mamalo le atunu. Si mea tunu masiu mea ota e mawai le ata mai le hero. Ale porkalame le afionga le li whaipule o le tu malo fa le ata numero tolu. Tō whare ala I le pule rimoni a iafi. Tawalunga loa I tala faumoni ma le wha maoni. Mai le ata noa le tele sa kraiten. Asa soifua maso whailonga ino le mamalo le atunu. I whai unga o masina taitasi. A ovi ingo le atua soifua e pei o narangi ina le telo au whai pese. Mai Samoa New Zealand ma au se talia. Whawheloa I atua I au ona tofia le atua I so se whata tapua. La wafionga pātele Marcus Hazelman. Pātele le pa io le itu a inga sa umalava. Whatano whatu le afionga le tamaita isa. Ia sista akene se whaleono ai mai sele mawalunga le kalesia katoliko. Whawhianga inga le Maota Samoa vi ingo le atua. Sunga ia Reven e sauvi o nale ana ma le wharetua ia upulasi. Le afionga seo le kalesia metotisi ma le prestene o le auso whealofani. Matanga luenga I sini au se. I le whasinoti sini au se talia. Ai me se tau si matanga luenga ma walunga le kalesia metisi. Le sunga le toe ina le taitai o le kalesia metotisi Samoa so whaatasi. Revensione tau leota ma le mawalunga le kalesia metotisi Samoa so whaatasi. Whaatalo whare whawhianga ingo le kalesia. I whawhianga ingo le kalesia e whakasa ma le mawalunga le kalesia e whakasa. Sunga toe ina le kalesia la mo sato e fuata ina. Reven tele tau sanga ma le wharetua ia matau aina. Ma roso I fua manuia I au aunam wharetua le kalesia AOG. I le tu palangi ma le tu Samoa me sen mawalunga le kalesia AOG. Whatalo whatu lau sunga pasta visita whelava ia mosa ma le wharetua ia vai tamasoa alii. Talo whafo I le toe ino le kalesia Samaria ngalele. Pasta matai amika matai ama Victoria. Pasta tau loli ma le wharetua ia Arieta. Pasta sa ngale tula epa ma whai upu. Pasta whaatili matulino Samoa ma le wharetua. Pasta ia feta se kari ma le wharetua ia Susana. Reven awatama tawhae ono ma le wharetua ia Katanari. Whatalo whai le ekalesia so fitu le itu palangi ma Samoa. Pasta solinga solofa ma le wharetua ia whaavae. Pasta ainu umuli anga abi isawa inaya ma le wharetua ia Saipeti o le ekalesia Emanuelu. Ekalesia o le aupa ia waso ngatai. Moli maua Iova ekalesia so whaatasi kanana fo. O a uma ekalesia o ala atua tapua inga Samoa I le atua. Le anganga whaaloalo whaafeiloa I mo oto uma. Whatalo wharesaufa inga tamama tina malolo malo. Reven Tavita Roma ma le wharetua ia Tairua Roma. Reven Sava Iloto ma le wharetua ia Peri Seloto.
le tina malolo man malo ia pe vitautua ma wase aso faumui longo tai au molipola fale o manu saba inaya Julia Moli fatalo fo ile au sina le atunu malo le soifua maua fatalo fa ie o ma fatia pe inga senga soletino tau mia pe le fala efu male apulpulsi o tofanga tawia ina ianga le leile atua lango malu yo tauta o tonga tinga ave fo i musika ne ya la ata os fa fia loto ave ese ai nisi tinga ma mafatia ngoletino fatalo fa iso tatu watunu pele o lo i Samoa o lo ia inga wo mai masani la wafionga le mamado so tatu malo la wafionga le tuia ana tui male ali fano vale to so ala vile lua malo masiofo talo fa ile pa io inga matama le usonga pule mtumua itu au mala tawa inga tai male va au fonoti sua male vai fanua fofoma ai tu langi sa ole masale au mua male la uniuna sai lua le afio fa tu to fa le ula la au namtas ma upu ya te ole motsa tato por kalame o e mal tu la fono la wafionga le sa le o tasua tele tu fele male fa le tua ya sua Vivian Pifian tu fele fatalo fa le nganga fa alo tai sili ya malo lava le soifua maua fese me o e mafuta mai ai ia fatalo fatu malo fo ile tautu atu no ila sunga tu ila epa doctor sa ilele malia le ngaoi male fa le tua mas fo ile mamalo tupu mai o le vai nga fa le HRPP fa tai telefo ile HRPP supporters lango malo sili por kalaminei le vai nga fa le tautu Samoa ila wafionga professor Dr. Afualo Luangalau fa mo tauloa wood manu wood salele male faletua e mai se otupu mai o le tautua Samoa pa taitele la wafionga lilo fotu wa manu male faletua ya baby threaten male no foalo mafuta mai Hawaii lango malo si tato po kalaminei se fo ile fionga le fo mai le fetalenga ya doctor le ausa to le afo take na seri male tausi male ai ngali le tapua inga matua i Maota malawa fionga le usoli la usisunga tuila epa fai ai mal falitua ya mangamu se manu matamua faadi amale tausi ya sinta alofi popa o le patu uma biena vini kola wofa mamoli talo fa moli na nai fa muina o le ana supufia ya me se folitina matua ya telesia se kola city kato of taita talo telesia se umalo fereti funga aidini tipa Ropeti Miti Edwards asovale fa alaba au o lele matapula tio inu ese Paula Pang se lina aling na hio Elisabetta Maslin tuala Maria Blakelo pepesi itia epa ngalua fisau fo i ese tatamala Maria Agiau maluloto matangi malo lava le tapua i fa tai tatalo ya te ototi na matua le afionga ya le manu mafafangu le misa ngafo pula salua tele moas male tausi ya Susana masili ifiti furisia inu etele ili fa so tauma mata fiwe vilia kwere kalimai me se fo ile tamama tua ya tapua i male tausi ya tapua i le fau male tausi ya pepa ta lofa pepa moi malo tanielu tito malua timu felice se ni o tautolo afionga ya lau fili arona fai ngafa to alima pope me se fo ile afionga ya fai ainoa male no foalo papa li Paulo Yohane male tausia akenese fale tangoa i Forani Swan ma feao me se fo ile pupu ifatu elia tau ili male fale tua ya Filipina le musu nga uta brown male tausia tina fa taitele lava ila fetalenga le musu maro tausi ya te wangalo atu le watau no mailo wangalele mo le fionga le ata no altesa fa manuia le atua le musu fa pe fo tausia tina pali tele moango tuti e puna olo tango male fale tua fa naia upo le baba wai ima fa amalu me se fo ia tu au pepe Josefa se tema makoleti mata utia sangala apelu se asom Celestina mati malanga o mata wetia tafu asu amaroini fatia lofa povi fatia lofa maseyuli fale ula fatia lofa King Solomona sunga ia peni mayane tamotunu sione haitang Eloisa Samoa se yulia li le tamama tua ya se yulia li fina lango mispo fina umoni fono mana langa ai ya pelisauma
Stevie Upati, Ross tu ile tufunga, Peter Smith, mai tovi Filemoni ma le whaletua, tiosa whaatonu ni umata, mau salafa, heni au tanga avaia, toa mātaio, atanina pati o le stawa, ono sa itu whanatu, ono sa ipoa, mai oe le uso, leva fo ia le ito e mawat se tala. Prices langi a yang, Krite Almatangi, Jacinta Vitaliano, to e tusi mati, ia pena to woni lo tu pea, ai malo lava whaaftai lango malo si a te o tautina whiololo matina la Haiti. To surusuru ngā tau mati elive ma whaaumu, na mulau ulu e se radi whau mati umalu malaya, sai pele kome ma ano whale sai pele, tupa i ole vai lingi mau mua nanu ma marina, tau whinga fui maono matahi ed, tanga loa tā se sa matai a male whare tua, whanana i pupupani pasa whaapoi male whare tua, Muripola Mose Ulai, ma Maria. Veni kuva ma Anita Siliva, le ui ma peta salue, pea fo i whale o tu mua vili anau, a matawhawhai a Vito Iosefo ma le whale tua, whanai a tia savalinga ma le whale tua, le susunga ia vaya ma Janet Lang Sui ta alofa, moto sa ngale toe tu ma Anastasia, le vave ma Veronica Pale Smith, whavavau ma afu vai whaava, tau whaiula me kingi le au pepe ta alofa tau whaiula, tupuola anau ma Perenise tui whaasina la unu na le vau te le wepi masita, ta alofa pitone po a mai o ta mamatua, Manuali ia sofa, vai whaiva se te whano, tau vau rivo, tau vau esekia, ta titi moki si hota, whaiva ainga le ana, me se fo ila fionga ia tui whaasina, broken tau vau hido, Fitalenga ia whaatiri ta mausu pātolo matalena ta alofa, whainga wha miskei eneliko ma ana vau salo, fiposia mo a peilua ma Rosita ma lo lava le soifua maua, unungia vai luanga se upule, me se fo ile Fitalenga ia niu ma le kaume valo ia pasui, ma le tausi, me se fo ile sunga ia valai Felisa Ioane, ma le a ingali, le tapua ingali e kalesia Katoliko Samoa i Ruti Hill, pa taitele lava mo le po na po, tai fo ile anga le mai le fionga le ata noa te sa, ia le ali, lio voli tufunga ma le tausi ia natia, me se fo ili unga tale tofa le taulangi Ropeti Stewart tole afoa, ma le tausi ia lo minga, fitalainga ia ono fia manaia, na uma manaia mes fo le fionga ia sula daisi male no fo alo ma lo le soifua manuia ila wa fionga le sao tau manu pepe sopo ta fea mali tonga tuki male faletua ia peka pa ka tonga tuki le mai mo mai fo i matapua i mai al fetalenga ia sa mau le atinga ngai ono sori tamali itimani sa mau tau si male ai ngali ia le atua le ne ia so pa ia le ali ia lo fatele atu tato pokalame mo lau fetala inga sa mau. Mafuta mai fo e mamado le atunu i lunga o apio fo linga, lunga o le tato upenga tfailangi, me se fo i le tato YouTube, whaktai tele le mafuta mai, whaktai tusi mai, ia e me se fo i o tau whaamanuianga mo le tato uporo kalame nei, ia ua misia lava si tato taitai sili, stoi ina fo i ana nei fo i poro kalame, ua misia atu fo i ia tato uporo kalame, Jeo sale au whaaftai a me se fo ia tui makafi le a fo mafuta mai mo ana fatia lofa whaaftai tele ia o le uso ia me se fo i tupai tui lua atua whaaftai mafuta mai su la faele ia me se fo i mamele Tracy A. John whaaftai tele talini ki whaapia fo i pale mia le uso ia timu au vaatito, whaftai tele lava timu mai Samoa, me se fo i vai lua tau nuu whale mai, whaftai tele lava le mafuta mai Sam, sale vao, le pira fo i le afionga, ia le au pepe Howard Walker, whaftai tele mafuta mai la wafionga, whamanuia le atua, i le whale tua, me se la wafionga ma le pisinisi, tui whaasina Birken tau vao, whaftai na mula ulu a foasu, Sunu me se foi Sam Salva fitu malu whaaftai telesia ana nonu funai whaaftai tele lava Hillary e te wati whaaftai mafuta mai Faith F. Titus Swarm
ua misi atua o lua ua tauna tatou mafuta le asasā lea o le a saunei ua leva ke faikauga ua leva sa ua kega le makougu ua liva aso e leʻi aski o ipu o le mea la lea o e lea faith ia ua tauga afio mai makala mai a o le asko sagei misi aku foʻi lava a outou ia faapea foʻi le tinā matua iā seu malo fereti fuga mafuta mai alaska faafetai talini kivi ia le alii tiolui faamanuia le atua mo outou uma fai masulu pagamalie faafetai le mafuta mai me se foʻi ia loli tiumanu viia le alii tautai o le gamo po o le taitai o le gamo faafetai mafuta mai failuga fao viia le atua faafetai nikolioane faafetai le mafuta mai ia mai se foʻi sem sa le vao lea mafuta mai viia le atua lea faafetai foʻi tutusi mai angela masoe faamanuia tele le atua mo outou uma le a tatou oi se viiga o le atua tatou te mafuta ai ia ma se tuutuu atu ai foʻi i le loloto ia loto mafinagalo o e leʻi oni lotu e iai le ataatanoa le teʻesā ma le afioga le tapaʻau faasina ia a ua le ogilo kua mai faalogologo i viiga o le atua mai Ua
Se fulu male whaminu te ua te ai nei le tu la. E li mai sini au se tālia, le Viiga o le atua soifua, na langi ina le au whaipese e whakasa, mai funga lei peo na o tau sila sila ma mai mua mai ai. Ua whaafetai, ua whaamanu, ua whai ata noa matore a foa mauso i Yesu, le anganga whaaloalo i whaafeiloa e atu le nei tu la ole. A fiafi la ua fionga le ata noa le tele sakraiten, ma lo lava le soifua manuia, ma lo fo i le tawata i nei aso pa i ole ali, me se fo i la ua fionga le tapa au whaasina tole a foa, fionga le tuia ana ave au malanga, ta ma whaasau saua le tu ma lo, le na tu ina atu ia ia o le tonu mai pea, ia al whaululunga le ainga ma lo si se vai ane fo i le fitala inga i le la ulo le taulau niu, ma lo lava le soifua maua. Ia, whapena fo i ono toi whatarapatu i le nei fo i vaenga o le fiafi. Whaftai ainu ui lo whawheloa i fia mai fo i le nei tūna o le tātou wa fiafi. Ia vi e pere rupa o le tātou mataisili le langi le na pule whaasoi fua. Ia o toi te tai mai ei fo i tātou whaatasi i le nei vaenga o le fiafi, i le polkalame o le Maota o Samoa, Viiga o le Atua. Ia, mōli a le whaaftai a teia i lana pule whaasoi fua, ia o tai mai i tātou le nei fo i teimi o le auli i le amataina fo i o le tātou polkalame Maota o Samoa, Viiga o le Atua. Te iloa nae to tere i lātou ele i o i tāpua inga. Ia o le nei fo i aso, ia ona o le to tere, ia sa tāpua ia fo i, ia le au a le o le pereki e New Zealand i langa tālonga, i le suenga siampini o le ipo le lolangi, le tālonga o le lakapi, le paveao ana le la. Ia to tere le fia, ia e ui lava i lea, ia o mea lava e whapenei ona whai, e ili te mea malo ai, ia Afrika e fo te mea malo ai, ia le o le pereki. Ia o le tele a fo i le mawhau ngore nei aso, sa mawhau a whapea. O koi kiki a koa le a fo i le fitu se fulu 5 minute o ta alo, ia le o le pereki, na o le se fulu fata ma ta alo. Ia i lava lea, i o le whainga lava lea o ta longa. O le Viiga i le tua i ua mai a fo i to tele na ua tu ua fo i le malo wharani, ai anga i ese mai ai, to e ta liu i atunu, ia o ainga, o lo o tapo ia fo ia ta longa o le ipo langi whaftai i le tua i le netu la o le fiafia. Tonu sa tele fo ia i la tau sa malanga ma feo ai. Ia le uto e fo i taitasi o la tau ainga. E whapena fo i le talitonunga ia au tapo ia fo i le vaenga whakupowhai le isa pipi ia ma le atunu ia le la tau i le ea ma le la tau i le tai ia o le fionga i le teite sili le sunga ia tu le epasa i lele ma li le ngoi pe ona whaatasi atu ai i ta longa o le ipo le lalorangi le ana whaamai eina i le vaveao nei. Ia o le teimi nei mo li foi le whaaftai ma le whaamalo le soifua lau lei i o tātou mātua mātutua tupu mae ia le ngata i leo whaletua matausi le sawao ma le malosi o le tātou atunu i so se tafo le nei lalorangi le nei foi vaenga o le afiafi. Ia mātou te fiafiai e whaatara whatu i le paia mawalungo le tātou atunu e talitonu ia o lo whanga solo foi i nisi o sauninga o le aso o le tātou atua o le aso sā le nei ia au i foi e kalesia i e tasi ali lotu i le aso sā ia uma le nā tūlanga ia au isi i olo whaau foi i le fiafi nei i e whaftai ia i le tua i le mai ai foi o le nei aso sā ia i le fiafia ma le manuia le hoa nofo sā uni foi ia tātou tunu ui so se tafo le nei lorangi to e fo i ngā ruenga i le aso mafua i le aso a tae au vi i pia le rofa malanga le rei o le atua
ia o lana taʻitaʻiga mo i tatou uma lava. Ia o se faatalofa lenā i lau suga e nuu lelei vaega o le afiafi i le tatou polokalame. Ia manuia foʻi le faagasologa o le polokalame i lenei foʻi vaega o le afiafi. Alo. Ia malo foʻi le soifua malalani manuia le afiafi pe o saunoa lo fioga le atatanoa tesā ia o tunaga lava na o aso faapenei o le aso ua atofaiina ia uā foʻi ia le faiga tapuaʻiga i le atua ia me se foi lana fanau i so se mea lalolagi o ia se Samoa pe taiane lea ua e saunoa le atatanoa tesā ia o le aso foʻi nei le aso foʻi sa tatou tapuaʻiga mai le au o le opeleki ia toatele lavafina le atatanoa ia o nisi ia e o le lotu afiafi momoe le lotu taeao ia o taʻua la ualaga le fasea mai tamaitaʻi Maota o taʻua le ua kalē loku afiafi o kaloku mai luga le pokalame na gafiafiaga nagaga faatai ua i o manumanuia se tasi foʻi o faagatama i le lalolagi iā toa ia ua i mai foʻi le taloga ia e moʻi ua manumālō ia le aua le afina le Afrika i ai fina le tatou vavaai atu iai i le skoa ia ai mai le fina le taloga atoa ia manumālō lava tatou i le tuasufā ia alo ma fanau i New Zealand ia sululima le laitu ia faapopo atu ai ma le lafoli ia faapopo atu ai ma le silafoli o sulufitu lei o latou autaalo ia pagaha lea ia na le sefulu fā ia tatou tamataalo i le afaina mo le agaʻi luma mo le taloga ia e ui ana mālo ia Afrika ia mo toʻau fiafia au ia taloga tatanoa tesā famaliaina foi le matamata le taalo foi o alo ma fanau se o tatou atunuu ai me se foi ia alo fanau a New Zealand le maneia maneia o le finauga ia o te talitonu ia gakasi a le ai ia le sa tatou manumālo e lua kakusikoa tasi tasikoa i leʻi faaaogāina ia ma sikoaga faaaogāina ia ma tatou polo e lua le gamisi iua lava na me faafiafia i tatou le sa tatou lima lava le manumālo ia faigatalaga lai lua lafoli le uai oe le se lafoli mo tatou ma faolava tatanoa tesā Malo, saunoa. Alo, ia tau fai faamālō i le alofa ma le agalelei o le atua tatou maua foʻi ne fiafia faamālō mai foʻi le mamalo so tatou atunu o e fiafia tusitusi mai luga o api o foliga faapea foʻi le YouTube fai latou masui o le tamā ma tinā matua o loo tapuaʻi mai Maota malawa ia ua le pokalame o lenei aso ia lava le alii te talitonu a telefua ma atanoa ia o le avanoa lelei lea e momoli atu ai foʻi alofaaga mo i latou uma o loo mafatia i gasegase o le tino tautaomia pea i falaefu ma le a pulupulusia i tofaga i totonua Maota gasegase totonua Maota malawa ia e mai se foʻi le ai o loo tausia ai le soifua matua o le mamalo se o tatou atunuu lofa tele atu foʻi mafuta mai o roiti fia mate i totonu o Maota gasegase faamanuia le atua roiti ia maua pea lou fiafia ia agalelei le atua vave maua le faafoʻi atu le malosi ia te oe ia toe fiafia foʻi le loto i galuega uma i faatino ia mai se foʻi vui niko lauofo faamanuia le atua le feagai ai ma gasegase o le tino ia o le pese lea mo outou uma lava i le galo outou talosaga e mai se foʻi tatou pokalame ia avea ia musiko nei ala leo o se faafiafia loto ave ese ai na titinga ma mafatiaga o le tino o loo tou feagai ai pese lea o saunia i tatou insinia mo outou uma
Lo asfulu ma le vanu minute ua te ai nei le itu lai lima sini au se tādia. Le vi inga o le atua soifua na langi nei le au whaipese e whakasa mai i me Android sini au se tādia i lalo le taita inga le sunga le toi ina ia Reverend Simeona Taefu ma le wharetua ia alofa me se le mawarunga le ekalesia e whakasa i me Android. Taduai lea wa mafuta mai le hero tatou pokalame fetalenga ia le fionga i le li faipule o le tu malo fa le ata numera tolu le fetalenga ia le ala le pule rimoni ayafi le nganga fa alo e fa feloa i nei tu la o le af sopa ia o le ali malo lava le soifua manuia malo fo i le tautua atu nu hero ia me se fo i le tautua i le atua ia la i le kalesia o ala tuai tapua inga la wafionga i le li faipule mai se lo faltua mane ai ngali. Mai lava la wafionga le li faipule se tau ona sai mai lava se koe whaelele ia ku kamakama i limo le lele anga lelo Mike, doesn't work. Hero? Yeah. Hello? Yeah, on side mic, on side mic. Yeah. Mike. Hero, langonga mai. Talofa. Ora hona mai ya. ia maua le Oh ya. Ka tai le foi mo le tu lava o tau. Eu ia no le wa fasi ma loso ti munga nei papa fa chili. Ai ono le. Wa a matata por kama. Oi. O mai le. Alanga, o leo le ame tonu. Oi. O pepe fini ma ti apolo o papa mai ya. makang papa ai fai kiri ma Fatalo fatu vai le nang fa lolo ni ya sapati. Ia ele tato maftanga ma lor so fo mawa. E ro pena la tua tanoa lo che anch'io il proclama wa. Ia kuwa. Pa na ia fata sia su so ina ya tau toua. A to le mai to maftanga au le mai le pea. Ya sa tau no fai ma se oficino si uso. wala ia le mu ai mu suai Ma lo la vale. Le sei fu mo ma langi ma. Yeah. E fo le wa. Le vai as wa amata le lo foleli.
Ya in uma atata no tesa. Ya pali fia le. Pati ba le hero le wa na le hero la tato po kalame. Ele ngata na. Ai koi paki mai de wek awai de fomo. Dua kai sanga. Ole me sili na taua fatai ne u fa filo ai me lo fio ngale hero lunga tato po kalame. Ai o toi manatu la vai tuai ile vai teimi sa fofonga ina ai le tato fonga fetalai tu atia bandoa se tali tuai tu sa foi matulanga wa pase kwa nga wai o lua male fionga te sidi ya sa va ia lava lo to ya ma o puia sa fetalai te tonu mai sa noi fo ya i lo tu malo sa bombo foi na pa ia lo tu malo te lei tu on motfon ya le lawa toi foi mai te tonu le Pangatama le tunu. Ya ole asa tala la ofionga le hero. Ya me se fosse o tu malo whatever na fa ngase fi fa longo inga. Ya lo si fonga tonu a wa fo ia me lo vekte ai le tama ainga le tunu. Malo mo vi ia le tu lo nanga le me uma. Ya me se hol tapo inga le tato va en fa fai mai la tu uma lango ina le tato fina ngo fai nei e fai ngo fi ale me mo lava ia wa tato te fo i tonu wa o tauru tato ai e amu ia fo i wa tupu o tato te mil nei me o tula i mai ia ona te tupu lo mana i nisi pai inga ole a ele lo mana il nei me o ia ma ua wa ve ma ua ma a pini ma mo fo le ua o si el taulanga si tulo ele nei taimi il men tu le mai ia ole mele fa fta ia ma vi ele tua wa ele tele se tala ele aso per to si le fia na su 5 minuti ia sa tele lava se am talangan sa fia le tu malo ma le tunu ma tapo in nei tayani ta faya nei te ule sauso manatu ile mata upu ta walen tal noina ole ala le ai sa la ona fo iare ma fana ma pile mu ma tamu fai po fa tuanga tu ina mai ya inga ma uto ya tamu fai ya alu lalo nei time yo le utatu ton wa al me mon lava male ele fie vai mai ya ma ua ele fa mo fie le vai mai ya le tu la ya ma ua o cha fa ya tu ton time nei le anga ole ma fo ya tu ton ma malo o Martin Tilai ele me se man fa un se no fa ya ma ua ele fa ngo fie la hoi la le tam fa te le vai la matanga ya se e mai se ya ono le ai ole me ta ua lava mo se le ole ai potu ai mai le apili ma e ole apili le consultation machine fo lo fa tu langai ya atonu ina ya ole a manino ai lo me uma fa tatia i lo awai e mo ila voleu tatu malo fa lua na manu malo e ale vo to avele e fam sino ele apil e a tonu e o telefono tanga ia te sema ia o ila fa to for cielo i malaila to me malamba e a ole a o tatu to fo i ton ia ele fengo fiele umbi na tua e a me tele ma painga ta ia fa mo sa ia o tu malo ma le tunu e ai mo tua onga ni fa salanga na fa le pengo fi e dala foi la le ai e pe ona to pa fo ngai sa no ngale min stao so fo malo loina e mo le sa fa talo fa mai ia sa o tu ma le bi fa punga ho le fa lo ia sa on sa ia tu li lumal tatu ai o le ana fa pe mai sa tauno fa to se pi e se tala ula hoile e sa fi tali ai sa pulero loto o al me monia mal fa maoni o ia tan fa to na o fa to se wala talin tau fa ie au fa to se pero no winga contempt of court me la natal contempt of court le fa to se tanga tala man malo ia uilia ia o leu tatia i fa pea lea tulanga
ia ma tatou tapu ia le apili e se le matagofia o lea aso no tau fale tonu le fili e mua o le alii na o mai faafetai e saʻiliga o le amio tonu ala mea moni ana le avea le tulafono le mea nei talo fai i le palemene o Samoa talo fai sui faipule o le itapipi ma le tuagai o le faaletonu ama tuli faamoamoa faapene le lea ua latou iloa nei ia e lē faigofie ma le mea tāua ese le tele o le aogā mo le palemene e nei ma lumanaʻi ua pei ana tatou talanoa pea o lena taumāua foʻi i le saunoaga le fogatala e mea lava lea o le fesoapoaʻi o pule e nei toe faamanino ea o lae matuā manino ma matilatila i totonu o le faavae ia le taimi e mafai ena fesoapoaʻi pule nei e lua pei hoʻi tatou talanoa e pea ia so uma le ala ua uma na faamautū mai i le faamasinoga o le taimi lava e laasia ai e le palemene e le faavae ia o le taimi lona e tagofia i loa le tulafono ma apa mai loa le tulafono e faasaʻo se mea ua le tusa ma le faavae o le atunuu ia le alau tou tatou vaavaai ma taletonu i ai e le faatasi na mamanamālō e faalua fainei maeʻa le apili o le mea leiai le apili ia e ona tou silafia ia lea e o mai foʻi palalagi mai fafo e faataunuu ia oe e o ia ina faanoanoa foʻi e tulaga o iai ae ia te aʻo ia e matuā matagofie ma ou taliaina le faiga o le apili lenei peia ona tatou le talanoa ua matuā fiafia foʻi le tatou le matou lo ia le malo ia le mai niusila le KC ua matuā fiafia tamalo ana ua apili e latou keisi matuā fiafia ona lana tala e iai ia isi vaega le faaiʻuga e leu fiafia foʻi ia iai e faafetai o lea la ua apili e latou le faamasinoga ua avea mavanoa mo ia koe cross apio lai ia isi faaiʻuga ia ma isi faamatalaga ena mai le iʻuga mai le faamasinosili i lona ia talitonuga e lē fetaui e lē saʻo lea la ua toe moa i lona avanoa e toe akiu ai e toe faatalanoaina ai i le apili lea i le asolua tasi o novema e tāua tele la ma tofo la mea faapenei ea e uma loa le apili ia o le mutaaga na mea uma ioe ea lea lau faataatia mai nei le asolua fulutasi ea e peia ona tatou talanoa faanagona i le aso e mitamita le agaga fai aʻe i le atua ai i le lotitele ia ma le ona saʻi ia e maise lava o talo ma le tapuaʻiga a Samoa ia ma le aulagolago o aiga ua ma e masani na maua e pea le lotitele ai maua ma le tamataʻitaʻi e faamalolosi lenei mea aua e tele hoʻi nisi le faavaivai mai e feagaga faavaivai sa feotaiaʻi ma maua tele o taimi ia e maise a lea e gata foʻi lea o le faamativaina nisi o tulaga peitaʻi ana ia sa matuā maua ale loto tele ma mafanafana i le tele o i latou alolofa mai soasoani mai i lea vaitau umi ia e lagona e le gagafiafia ma le faafetaiaʻi i le atua ma ua faamaumau foʻi lalo e tala faasolopito o le palemene o Samoa ma tala faasolopito o le atunuu ia lenei faamasinoga na maoʻi ai ma le tulaga le faasalaga ia o mea tāua ia o mea faamaumau ia i le mafenito e avesea e fai ma le sona e fai maoga le agaʻi luma ia i latou e lē ifoa le toʻatele e lē ifoa le toʻatele tonu o le palemene ia e so ona pule ai ma le sauā ma le pule ai ma le lē tala ma le lē ame o tonu o soli ai le faavae e lē faapena ia e faafetai foʻi faamasinoga ua tali mai lea taimi ia faatumau ia le faavae ma le ame o tonu ia seʻi tatou talia le apili o le asolufu le tasi ia ona toe tele le ona tatou faamatalaga ai i lenei tulaga a mo le taimi lava lenei ia lenā outou faafofoga mai sa ou faafetai tamafai lava e faafetai ai latou uma lava na fesoasoani malolofa mai ma talo mai ia lava le amataga sa ia uma lenei taimi ia i maua ma se tamataʻitaʻi ia ua maua e pea le lotitele ma
to ia e tono fono usu Samoa i le nei vai tau ma ua o le tatu ai lea Maria da. ia o le me foi la le ai ia ina ua ua tu le aso le fono ia tala no mai pa pe o la ua pasia male backpack ia ia tala ton ia o le pe foi le fe mai a foi atu ia ia ko ro la mai ko fa fairo ia uile ia ela faida e terminei la li mau ala la process ia a tono foi o le tatonunga le o latou ia wa le o latou ro wala tamaile le api a wa le mau tatonunga ma le matolo ia e tele ala fianga yo ia pe ana pa ia le api e le faia ia mo ia la le li mo mai ia la o fai unga e fai process ia le ia ile ma pekpe ia o tulanga le ai se fiel ne ia fiu tato tal no fa so foi ia mo twa so se fa child to twa inga ila to o ma talom ta po mai ia alo fongia le tua e to tau ia to wa le ma le alofa i me o malava ia ma sang fa manuia pe tato au fa fonga le tato por kalama e mesen le por kalama wa te le lo na sa mo na nga ni ne fi na ngolo fa wa nei ia ole sam talanga le mo fa lo lava Mano sa no e lau a fionga le hero ia o le fai to le foi fai ma fong tamboli foi le tamai tal mota ma ta no te sa ia me se foi ta ma tina ma tu on moto sa movi in o le tu sunga fa fe ngainga ma le lo le ta to mot ia e mo mo le tu foi le fa tai tele le vi inga foi le tua ia i lo on sai ma lo tele foi o lua ma le fionga le tete sidi ia ua fai me sidi marua sidi ai pea o le tulanga na e le matou vavaai ia le matou foi tapo inga ia e le mama ia te matou ia me uma lava sa dua uia e wila tato talitali ia le apili ia o le apili ia pe o le apili ia na oni nai mea fina le mo ki ngā kere lavaenga ia me se foi ia la to au sapora ia wa le apili ngai ia makua kele kana la ko sapora ia pe o fai ala pili e fa mali ai loto o tanga tolo lang long ina lato ia fai a martangi ia mar fa no ia tato ia le wol fale tu tono le Maota ia fa pe na no fa ali ai le moni mal fa maoni le dua fina ia o mato o la tapua o lua o la fina e wolo fina mo le fiona te sidi le poto mo le tamai Marta mau ainga e mesela me tonu le tua fa o ai na yo lua ya le wa mai si ideal vi inga le tua mat fa taina le fio mai foi tatu tama ya doctor tu le epa ya a modi tua ne temi o le paita fiofi o le wa e su mai lo fio mai le tu se vang fa fai ya update mai foi tapo inga tatu tu no eu ya i lungo o si o penga fa san lau a pe lava e tu maoti lava le Maota Samoa Viiga le tua le tapo ia lea o mea moni mal fa maoni pe no sa no ai da ta no te sa le aso le tato possible nen fai no online fa manino ai ta no te sa o tapo inga le tu la le Maota Samoa Viiga le tua e lango le pati da to te fai la mio tono le tua wal man vio Samoa ya le tato patpatia le ai le man ulu e le lofa mananga le tua ia tarosia le apili la sulusu matasi e te tonu e le ase me tupfua lau fionga le hero a tonu eina isi mea na fale tonu mai tonu le apili ia le voto e wala toto e ta pena o wala toto e ta pena mele wala to e ta toto e fa so sa ia lau leina wa on mele voto punei le temine ua pangatia tele ia le vang fa fai le fast yo va pai mato fa pua le lo to el fale ia polo fale foi le asolea me se foi le fiona te sili pe susu mai to e ratiton sis fontanga o lua le mala malamba kiliso yo e ia tato lo tato wo lo fio atu to tono le motofono le aso mato va vai atu lungo televise o le mala malamba ia ai la tangata e le o mala malamba ia se bangala como right ling matu vai ko le mala malama il 100% pela ba to ele tala ia malo fa malo
e tautonunga ia whamanuia lava le atua i le lua toe taunu atu ma le whionga le taite siri ia wafo se manuia o tātou atunu wai le se lato atunu o le atunu lava o tātou ia tala nai lau whionga le hero ai le ia mata tātou pokalami Whaftai to le fōa, tātou tala noi pēle mta upu lea. Ia whaftai lawa to le fōa, ai na ua mas fōi le soe a tāta noa. Tā ua alwa anga lea mo tātou iai. Ai le amataina tātou por kalama. Ma me fōi lea ngā ele tātou tala noa, ma tātou e fōi tua. E wha manatu. Pe iau tātou tala noa pēa. Na wat pēlo o vai vai ngai te leo pō. Awa tātou te i le mele tūla i mai, e tātou whaftai le tua, o le alofo le tua i a Samoa le mele tūla i mai. Nā ria daf. O tātou i na ina atua o lesi whāsul tau sanga. Awa o mea ne tupu Samoa, e le ngata i nei Samoa na o ngā. O lea o whai ma whi au au ngā, ma wha mau maunga fōi, e tu tono le Pasifika, ma tunu te mkalasi. Nā ria daf. Langa o mea ne tupu Samoa, e le tupu mua le telo atunu. E oi. E matoa Samoa le tunu mua lava tuto tasi le Pasifika. Nā ria Ma me daf. hoi la ne tupu mai. Awa tātou te ia, e tātou wa ai lo nai tua o ngā. Lo nai tua o ngā mo tupulanga whai mai. E ai. Ia, awa o le mea moni lava. Ana tātou whawai nei e whasao me nei. Tā lofa ia Samoa ma tūlanga ia. Ai, o le tūlanga leo ia li whasao ina o me nei. O leo tātou toi whaamautu ina o tape na ina, mo le anga i luma. E le ngata i le mele ia maua. Le mele o le whaipule whi momo wai. Leo tātou wawa ai ai. O lea woman toi whaamautu pa inga nei. I pa inga i tū la fono i whamsinonga mai, ma tūlanga leo ia, leo whaamautu. O le taimi e te whaamawai e mai fia luese. I mai lau pati. E lea ia sisi tali. O lea lua e when parota. Lea lau mtua. E a leu whaamautu i le mele nei. Le ngata o te 10%. Ia. Lea o na matua te whai mai e 5, whai mai e 1. O mwaku whamana whamasinonga i e fitu. A lana mele o iai. Lea o mai aparangi mai fafo, toi whasao le. Tūlanga o te 10%. O mea la ia leo a mata toi whasao. Whatūlanga le lei. E o atu lesi i paia inga. O matatu e tātia e tūlanga iai. E le toi lo tea fo. E le ngata i tonu o per palemeni. A o lo ia. Te lelea onga nei whai nei leo ngā me nei mo lo ia. Te lo ia. Ma se mtua onga ia la tau meni. E o te lo tūla fono ia li tano ina mua pe ave fwere test. Pe ave tūla fono mua te leo nei mata upu onga tūla i mai. Awa vea la le tupu mai ma lui ma whaatino. O maua e fwere la tau experience. Mo fwere la tau poto masani. E tūlanga lea. E le ngata i lea. E a ngā fwoi tātu tiro i vai inga o tūla fono i lea i tū ma lei tū. E mese fwoi la le teimino le whaatau tonga o mātou. Le tātou wa aine i ai. Awa e, o le 10% ni a lea leu tātou i loa ai. Mai e le amatanga. Sa o ala malo malo ma le amatanga. Nā ria daf. I lana male lenga fai. Male lenga fai e toi o e fai palot. Leu tātou i loa nei, na matua sa oa, na male lenga lea mai le amatanga. O le whaatau tonga, leo tātou i loa nei, sa le tauan whaatau toa, whaatau toina. Moi ne. Wai li maua le maua le quorum. E le i a toa, le pale meni le temini whaatoa ina whaatau toa. O le ala lea lena tala na whautua malosi mai ma tolo ia ma le whionga ia pātu. Le taimi lea. E lea i ma whai o na tau whaatau toina o tau. Ona e le i loa pe to a fia tonu le pale meni. Pe 5 tasi, pe 5 lua, pe 5 tolu, pe 5 wha. Le o ela sa o leo patu. O lea wau maane, a mai fine to e tina to fitu, o 5 fitu, o 5 wha. So ia vese no tina lea, a mai fo 5 tolu. Ia, a le la tau te lua. E lua ono la tau ien whatau toa, ai le la tau le pale meni. Lua ono. E le o le afal na o le 5 tolu. Boi. So vaila ia ili te leo le au ngā mene tau te whaia le teimine. Mā ria daf. E o mare mene ma ua, le tulina o ma ua. Ti nā lava na mawhai atu, whina wata se se, e le sao. Ai whaila. Mā ria daf. A watu mua, wha mai whamisi donga tu e wha sao.
E o i foi na mati siu. Wa pe o siu a me ia tatou te polongai. E ale ato e watu lona rua. E sa lol fa unga pa langi na mai. Fa unga len siu. Ya, pa le me ngatai. Il manino me fa unga. Le sorry le sul pasen ele fa tal no tuai. E mal fa unga lona rua len fa nele. Fam sin silima. Ya, ale o mai o manino. Ale la auto apili. Ya, tatou tapo ia le aso o le apili nei fa unga. O le tausanga. Ia, ile aso lua tasi o novemba. Ile ngata ilea. Ia, o pia al masina holna masina fou. O le fou fa tulanga mai ai. Ia le famisinonga ale fionga ya ma ia sunga le tamaita ilo ia ma river. Le sa vea ma loia sili. Ia tasi na famisinonga ta ua lava le tatou talitali nei mai ai. Tasi na le sona te leo le mele nei. Ia ma se foi le ngata ilea. Ia o famisinonga al presidente. O fanua masuafa. Tasi na famisinonga te le fatali nei. O alewo manele apini o malo o le auto tongi ia le presidente o mai le so. Tu salmele ia i wanua ia. E lua motoa tele le tupe mau le wo ia. Le ngata na tongi le presidente lo ia nei. Ia to tongi fa mal presidente. Sa tawana ia. E la fionga pulea. E to lua tangate o toni la no tas. Ile tai minei. Le ala e fatale tali. Wa omi foi tatia le. E fa msinonga le. Man tua fo ile na. Ale unga pa langi na mai. O te tau na fai le fa msinonga le o leva tele tu. O le mamlama la tau pola mo umi ene tu fa msinonga ni. Ya le hola tu e vai atu. O fai si umi ne tolo ona o le tau sa ili mai fa msino mai fafo. Fa msino pa langi na te faia. Ya, no vinga e to angalo ia pulea e fa manatu. E tolo ia melni. Ai o tau ona talusia. Ia fai eli umar tau sanga nei fatino fa msinonga nei ali umar tau sanga nei. O ale ngata le umion fa tatia. A o le tele o tupi mau o le tunu le aluai. Ele tongi o tangata e to lua ele ngalo ngai tas. O meia le tal no tuai. E a ngata le me nei tatou te tilo ia ele te leo fa le tonu mai le matanga se o mai le so. Ma me tatu fina wina mai o le mevi ia le tua mfaftai. O le tali mai fa msinonga. Tatou te leo fina vale. Tatou te leo so na finau. Tatou te leo so na finau. O le tatou te finau lava i lunga o le whawai. Solo i lunga o le whawai. Ma le ami o tonu. E mea tauna ia. Nala hoi la lea e le me whaen whawai vai. Whaftai hoi tamata i tai rona lotu. Te lea mrona le whawai vai. Ai mai se lava ia le. Vai ang whawai mai la tu lango. I le nei mere tu malosi il mene. E o se matua ta hua tele. Le nei sa valinga tatou te iai. E toi tapena ina o Samoa mo lumana. Me moni ale le o mai nei le. Staimi tatou tala noa. Ele tu la fono lena tal no ina nei le. Ele di poti le al komisio sui o palo ta. Ia, ta sinava anga tele. Ia, se mo foi fa adi tatou manatu mas finangalo. Mal fa la lava. Ia, le malo, ia leo malama le mta upu. E la ia foi se atuanga pe afia mai foi le fia mo te sili. Ia ta pa foi so no finangalo. Ia lewa a toto le matou falongo sa nuanga lo fionga le pelo tusi le vang fa fai le HPP ia polo fionga foi le hero o le Maota sa movie le tua atatano e so psidi tato talamai ai o le fionga le hero pe le la se etne me we atato le en matou sit ia le ia famo mo msenga inu ia ma no na van sa no ai la fionga le hero o uia makwai o paki ka oko ai nga o vai a vai a ko la ang maloi ko ngol maya mai mau piang na kala ka ko mangu kela ke soloaf ya ai ma do la va fa tai le tua pa tai sidi la vai le tua ile fa titia ono natali mai ile ami otonu o lo fina wina me se foi lango ina le malo le atunu utupu mai e o Samoa o e lango ina le ami otonu ma le fa vai o se tato watunu so li palaina ti apolo ia na o ata
E iai fo ia na isi fo I whaasalalau o le vaenga le la. Wa tangi tau tala mai runga o lato wala leo. Whapea mai a lato tangi wa tauna. Abe ese le ingoa o le pākile, a sui le ingoa o le pākile, al whātua atua le atua Samoa. Mau ese ia kangaka, a kangaka fō. Ia ona lawa, whailoa le fia. Le iluan tau sanga a lewa lua toi urufane. Ia, o whainga tā le mea moni, le mwhaina tina ia ilalo le mea moni. O le alava sa whapea uma ia, tapua inga aia sa o lato. Ia, o whaadia lava le mea moni mai le atua, ia le ali. Ai o le fisiri whaamole mone, ona o le 10% le ai. Whaatala noa ina nei tatonu o le maota fono ua. Whaaliali ai fo ile ai vale a tele o matou whaipule, man matou tu malo sa alenga mua. Ia, ai lea na ua fionga. O le whamen matfisiri, e pe mata e mawhai o na toe ave o tau li whaamasinonga leanga lea ua uma ona pasia lea tu la fono ma ua whaatino ina fo. Le 10% lea pe mwhai o na toe ave wa lam tele o maua se lua vai tolu a toe sui ai le mea. Malo, paftai. Ia, e tā ua ia siri lea. Ta tele Italia le siri lea. Se toe, na o leo o manatua el saunoanga ai no ur tato por kalama. Ma le tele is por kalama. Ai, il mamalanga le na malanga toi nei. Ia, ale mo le mau se o tolua. E te iau wala o mai le tangata hero. Malo hero. Le va pe hole le tata mitai. A fa fe tai tato por kalama. Ma le to hotel mele fi ai to hotel o tangata ia mai moa. Ma tali tonu. Le fa tai le. Hotel nei le lotu. Sa voi si eu sou mai Australia mai Sydney. Ia o le tamo le au yang tamo le sau nei le ele tala ina o le maa o le whamna tuina o le atua tau sanga tanu ma liuson tina. Ia, whaftai me fo ia ma tala no mai ele tato po kalama. O le mea ia, o le whai maanu masau. Nga, orana tala. O le matau tia le ala o le mea o le pepelo o le whau o tui whafu. Ai whawhetai ia ele tato po kalama lea. Ma mātou o le o mo mai. Alo, o maua mai. Maua le o mai. O ia. Ia tia o ia. Ai mai sai fafo. O nei le tsa o mo ilava. Ele vai a tele le vale. Fafo ia matou. O matua mata o tia le vale nei ia matou. Ona o le tele o le tala pepelo le vatu. Ai fa fetai ia por kalama le tatou. Mai a mai se o nei o le fa lua na sa tau sa. Le te vai le tele ma le pepelo fa matalanga ia vatu. Ana mela le o te fie fa fetai tele al tatou por kalama. Le nga tele, ma no foi naile, ma vale la mamai. Ai fo nai tina. To lo le auso, nai tina. Ia mo fo tina, ia no tanga tele no ma to tanga ngau tavai. E fa fta yane. Fe lo yane. Fa fta il por kalama. Lo malanga mai sa moile. Ele la famna tuino liva sul tau sanga o sia latina. Ia mo mole to le nga fa fta. Ai lo no winga fa mtalanga. O le tele o tangata fōia mau te mafuta ma whilo ai mai. Ona o le tato por kalama. Por kalama il nei. Mele, ngona le ngang fia. Ai mai se lo whawhitai. Le tala tono ina la tau o tato whamtalanga i whai. O fia la malanga mai nei la ua. Ma la tau ainga mana la tau whanau. Liwa sulta o sanga so latina. Ma whi la tau si awa aile tūlanga le ile tunu. Ea uta. Ale mele to mole to ele ngang whawhitai. Ia te o lua mal tato por kalama. Mas foi nai ia ila tau na lo fane. Il whainga malanga i matu whilo e New Zealand. Ia ono to tele ila tau ono le tato por kalama ni. Ia whaftai telea. Ai o mela leo fisilia ia. Ia na whionga inu uile. Sulpa sene. Ia maali e mua. O li poti len tano ina komisi. Mele whamanino la matanga. O li poti len amal komisi. O li poti ia sa tau na vel kapeneta. O al kapeneta to fiel komis ia peta ia ne e sui foi fainga al vaanga lea o le wa mai i parlemene o mai i parlemene kan no ina mo parlemene le pote komisi o le al komisi la toma la toli pot e pule le parlemene le e pule le kapeneta o le mele tata no temi o fan i tau sanga tona ia e ave li poti le al komisi o kapeneta va tu kapeneta tanga ia i ele fitau ia ngata ia ina
ana ale na mai la to na ni me tal fe ngai pita ya ne lewa mai sa o ile parliament le lan to wa ai mai ile asolia to fa fongo mai me fo le ya mato wa ile ma sanin la ngin min stai ni ta fa pea ni ta fa la uteli wa ho ila to taimi tono le executive i tono le pule fa tono ten le cabinet taimi na fa ila tsina galo ba mai so la to auta singa awe se ho ila ma to wa vai to wa min stai na la ire masanya ire masanya mo ya mo fai ai le masanya i ona ola to ola wel executive ola to kabineta o pule fa ton ya peta ya o se ho ile la to fa longona ya ole la fa ali mani la to longona i e man tu ho ile o kabineta ole me au ta sir kabineta ole me na la to uma e ringo tal the American collective responsibility le sa no so ai el par mi to ino tul epa ya so ya pe ho termina na vese mi sta ile no ese ele na fa sa alto ina ale lotto el me lotto el cabinet fa ma vai mai boy de melana le la wa ta to ba ni ye e se mi ska e lango super seki e se mi ska ele lango ye ai al memo mo la o li poti al komisi ona o se li poti su ngale na fai a mai ni parliament Pecharia. Ona toi avele i ol cabinet. Lela wa avele poti le cabinet. Toi nala toi chilchula toi ai. To ama ye lole swing ol tula fono. Da fa ye lo toi la to. Ai me uma ental no inale. Itono li poti la komisi mal fono len faine. Ana manatu wa ave ai. Ai le i amaya ni swing amautu. Awazi tauna le fo ini le cabinet al mea. Lemta o inala to asawini swinga mautu pe alo toila to ale la uma wana tele ngai tono le parliament fina ngalo fai kule ni ole melo sul pasene se utano mo yai o sul pasene ole mata o por fa vai it's a constitutional article ole vai ngor fa vai lo na winga fa vai ngor fa vai e mo mia lo vai tolu su yai mo ide ya on me la ole talang mo na ile mta upule lona lua on mta upule pa on mta upule na ve tasile mta upu na ave ya komisile ilo ole ala fa fa ya ile super senile amali potel komisile ele está on tua e ta on fa wa pe pa wala tu fa tuanga na mai ni formula fo le pe tolu ya so enga su ya ele utalia komiti al parliament ai o komiti al parliament o la toia lena ini lewa mai fa tuanga tono al parliament o tama tu ai le o finangano le komiti le so ya o le mema ali sangalo le sa pa uila u fam talanga fo ima finangalo o le mele ese ya mata up mo mata up falo tu fali tonu a Samoa ai mata upu mo le lalo langi Atua international issues mo domestic issues mo international issue o le mela le se full percent tina is an international issue o le mata upu mo le lalo langi Atua mai te lele afianga o Samoa pe ato e sui ai mai se le tuma o lunga le wi nei Samoa ile vai mai atu no uma o le tau sanga fo mo tau sile fia o le tau sanga fo le fono le usu mai nei le na alu ya la fio tu la epa o ma ofa fai Samoa o le mo le la fai fono tele le nei Pacific Samoa mai so Samoa le na fina o ma fiti le to ina le fono le ia ai malo ai tatou fai palota malo Samoa fai mai nei le fono tele le e la fa mamla pe to ina te mi o ilon te o le fono tasi le mata o po le o pito ilungo le tanoanga le fono le o le mata o po le i me tau tine tu la fono le ina e fa to tele tina tono parliament io tasi le mata o po le o pito ilungo le me pito sinta o mai nei Samoa o Samoa le tunu o matua tu matila ile melne o fai ma onga tele o tunu umo la langi o ai Australia New Zealand le mata o pul ni bo ide de o le mela le na ofisi tuai o le ale to lo le mena le na le avc a komisi le mata o pul ni
tasi ele vai al komisi e vela tele mta upu le tau tona vesia I. le ana fai ela utala e fai unga la unga le ana to ela ngai fina ngalo le simista mana tua na wala unga ia pesta vai fo a fesili mai le simista a to le mai lango fina ngalo ole el pale mia tamatai pale mia le fa pe mai a wali fa fo tasi al tala tangata le luai tamatai pale mia ele tal no sul pasen e elo na fina ngalo Bo ina dei. Al mela tsa no na langi o sul pasende. E oi. Le ala no na la tu la unga la le no te sidi ai. O le ta o le semistan na. Ida sa uno. Pa pe ka un ma kwa lango pa le mia melen ta upule. Le ala no fatu la utala. O le lango tonu wala mele ma te vatu. E oi. Awa fai ato fai al menni. E ta rofa ia sia me mautu ta rofa ole fa ole tu ma volunga tu le pa male cha pi tina e tu el watu le tina mo le pi sai la tu le ruai pal mi tina al pacifica to ya vesi e oi e le mo le tu no sa mo mala tu la me sa la tu Bo e le ya se sin to tal normal a tu fa fo fo il tan no ngam ta po ato no fo fi me fa lo I. Ele la fa nga era lo le fieme. Tu la ngai esa. Lai mau la lo ana. Ana la unga na fai temio ta milo ai e promote il mele. Sa la unga i fa fo ma vivi. Sa mo ta la langi. Ele loto chelo sa mo fa nei me super. Il mele na tali tu ta to va. Mo. Ele ma fai. Ele me fai on to ya besele. Ele me fai on besele sul pasen. Se lo ngalo vai to. Al me ma ni ele ni la fa longo la sole. O le tele au fai pule. E o fai pule fast. O le auto la ngoina. E la ngoina al me le au ni ya besele. Mai o tel ton. O le la to. La to tali hoi. E. Malo. Ya pio le au te lenga fui na le mato foi tilo i le mata upu do fionga le hero le wa mala mata upu ai pe o le mato tilo pe o lana fai di mata upu fa pe nei ono se me finga le kau ka e ko le fongo ia ale sa fa pe mato ia avel la to fa mo pe o le sanwanga le fionga de sui pa mia na fai avel fa mo ai me tup mai le mo mau pelo sam avel fa mo Avel fa mo boy me ye tupu mai le taunta so fanga sa fa pe matou ia ai on ngala ngai mai ye mta ia le wa sang le 10% na va pe la ia pe se me wa ka ye ko ai ma fa le parliament ia ale ku le me sininga ka wa mo sa mo a ko pe li ai Antuara es moni le e mantuara ele tu mta upuna moni le mta upunga onga na ai talo ai ona o lea o le tulafono le talo ina le aso lea ma li poti le al komisi lea na la iona ave fa mo ai ona mea ia pe ona sa no to le fo ele ai le o fa ngano ngalo ta to mea ia mo ta ua mo ta upuna ta no mai ba mo ta pula na o le la nga ia ma to le vai aso nei ya ma ta ona fsiringia ma ai o isi hapta mo ta upu ia e mantua o le na ave le maua ale vaanga le lato roadshow le palota mai faf palota mai tata mai faf ale me le mari e a mali poche komisi te ena a mali poche komisi le fa parmene te ena e ma tofo e ole te le al komisi le ole fast ale auto te ala to ele ai ele fai na me ele tupu na me ele tau tupu boy ia le il palota mo tata mai fafo wa fo i le ana mat fa mai na pele telo tausanga ele se pa pui a fe palota mai ne palota ai le ma fai na palota mai fafo o mana tua ile ole le mele ai wa ngalo ila ula ngo pa ula sole le mele tu mai nei sala elu o sala elu e tu sa le am Samoa o tu Paul tasile atu no pe tato e tele tanga lai ilo tangata le no fu tono la tono Marieta ma sa yela le taimin talo ina il parlamento i sala elu ta pule
e tau ona palo tatu o tangata mai fafo ua mana tangata i fafo e palo tatu mana ia ia le tala na ave ia ina o le tanoanga i tonu le palemene ma le tala na ave pai mai le tala na tala no ina i tonu le palemene fina ngalo tangata lo nofo i salae ua ia o tou ia i fafo ea e le fa pe matou te ea ele te leo le tou sosoani mai ia i salae le tau toi atinai o le atunu a o mea tau palota e matua ese o mātou nei nofo i tono i Salaelu e te moi le pō ma e whalongolong o tai pāse pō muro whale Mo ene ne. Ioi, a o tau tuia, nai tau te sa o lotu ai mea o tono nofo ai a e fie palota la i Salaelu sa e palota i nofo i nei ia ma e fta ia i whawhita uri le fta ia i mtātou i so ia rena le tali ai le mtau e tu sa leia ma le mele me tala no atu ai e te aule na watu e te mo le taka pipi e an me faftai ai o le awa mal komisi te ia so a mai le komisi wa parliament e te e fo ile ai le se me o le palota mai fu fa a fi palota o mai nei o le se me le ma na ia te e komisi le o le me le na fai mai komisi le so e fo il me vole le chaua ma fa sa mai fa fole ile masinga fo le masinga le fel paloka sa wa ya lu paloka I. e a leu toi whamatu ina li pota komiti le na ilo nei le ai ta tia le mele ye nei ta tia sau nei no fo il tolto sang ia ftoa e nga ai taru palot to le mela len tal no le minga la famtalanga to le fo mai no o me ai len fa mau tu le ta pipi Ma dia leu to mai la to wa ai fai mo fier tau tala mai tu ai le yo ton leu mai la to tilo o ele fai mo fier me Ma dia sa awal me len na fatatia mai le tapipi telo tausa e leu te tatia ai i fautuanga ia mamene le ngai lu ele ole fa se enga e le ole au pa lota ina ia pa lota ma wa ia tu la to fina ngalo ia la to na sau no ai ale fio ma profesa ia afualo mo a ole io i toto ele i manu malo mai ele mafaina tu pule ane ele ngi kupe sa mo ai fatino ai le ngadueng ana e o ha fe e ai o ke lo fa ole o te manatu la o te ia sau no ma hero sau no mai e o ole mele le e pe tata no pe te go mata no ma si usole nei mata no ma Australia ma le tele tata ma tu i fa o la o ale ma lo fa no no tele tata no ai o lo fa no no tele ni me tu le mai le mele o fa vai ina i tato mal ole ngia na tangata i fafu ole ngia ole mela le letu e tau ma fai e fa pele tangata i fafu ma ole ngia pea e lango ma pea la toi meni ai fa fetai tata po kalama ma tato finau pea ole la vai toi fa tonu ma toi fa sang tonu me la to vai tasi la le mea na polo misi ai e la to le la ko road show ma to me no fai e pa lo ka mai fa e le va ele me fai ele fai tupu nami ele fai tupu nami ia ila wa fio mai le fai pule le kai koru kau sanga ma sui fai nga malo ale mo fio ngofo ia i o alo e mangi ka ko wo awo wai ata no te sa ka ko oi danga la da solo fie malo aka finga le ona ita te le ai le ma le tele ole vinga fam talanga pe o sanwanga yu a finala ai ule la fai pe tu langa na finale lo fianga le hero o wa ide bele te mai tawina nei tailo le se sila foi ata tanua il tu stala e me se foi nu wale ai ule tele na fie e fam tala me yu ta tanwanga ole mele te baba ai te itaia pe folinga e sel pa ki el fasa e sel pa ki o le ki o ia ma pokalame fafo pe o le ki o ia ma pokalame e fafo o la konga e o ma vanga kau ia le e fa u ia ku lalo le penga malo al fasa ia por sunga fo ia ile ke fongo ia laudi pe no nga le fa u ia kwai ale bakua ele loko ai le palemenge e mese e o le kokonga palemenge e le loko ai ko ke le bahanga o le fasa
o ngai lai do ka ko la ko e le fe kavi le na ke vai ngai di kio malenge la so na fi na fa longo ai se tasio o li tio ya ma to ni sini e se ese tamari o se tasi fu tamari o te lo la va via e tu la va mo le malo a finna le HPP me te lo to sanga ai de wo fa longo ai wa avena na fa sea it is fast na to fai mai nei e 2 sanga pe 5 sanga e le fento ya tu ya la pule male masunga tu le peton ale wat na to fai mai nei ya wa fai na fa sea le fa ma fai lo yai o ese ia o ko nga mai si miska fo yo ale ai esi lienga sau ia ko le epa ko kai da ku yo le na wa mata na mana malama ya i le tamadi ile tau fa se na mai isi po kalame isi da po kalame ya le na usau no sa se de tasio tamadi a fai ko kele ma fai o se wa fai lo wa ai tangata o le an mene ne on talangi va beye e ke dua le koe foi ko kongo le palimenge a le wa dua koe foi o le tasi le mea sa langi me le tele o temi ya le lo koe foi pe le vinga la fam talanga lo fingo hero wa amatanto e le liu na i uso fasala amatanto e tilo ile tanuaila wari ia ko du fasala ia ko fa le ngai kasi le amerika ma le lua le nyusida ia malisi kasi le fa so po feme ia malisi so fa sala finga le mambo solo vinga le o vui mangok o la tolana pe fodinga mai o la ko wanga linga faia ka fa se ia pe o la ko faia ka o la pi ala na melo vaiat o le sao o le wa tu dai mai pe o le nganga na le te vai tindei a fu nei lai me ia fa mai e pa lo tu mato i fafo o le wali ianga le faia fa salanga ala no la vai e finna le faso ngo fa Samoa e le ficav ya io sono po le mena na tau fa adia tuai tau fam talati dia tum ta pudia el mali ele o le utantal no sama talo mai si au min style o to foi tu fondo ma tantal no to le avama mali a tala lisi mi style cha ma ke le o ele o la media ya fa a le fa le fast ka mai lingo a siaka ya ka mai lisi mi style cha lingo le pa ve la fa ye a fa ko kala ko ka wa mako ai se o kala ngai fai na ko ka wa fua ya uma i ko fam talanga na fai ole le wingo chala le uye ole o pe fon ka ko kala ngola makanga o je fa fe kai ka por kala milni wa fo i wa makwa sa sao le makanga kilo me sei ole ala na matua ta sina ia fina ngano fa sei ina ile tato tunu le amtang le tele sta tu fam talanga ale tami le ma to foi le memoni o le fili o le me o le tala se o le tala sao bo la foi le pali li pau mai lava le tato por kalam ele fa pe e to le tasi tato pelu ona fa pe le memoni la ngai malo si le memoni bo o la to tene o la to ana me se a me la to foi mai e to fa sao e tato tu la fa ngo fi o le si mea tala ile au stama le mai Australia wa ngalo ya cha ule fa mai ne utu mana tu wa sa no mai la media le per chala le stama le se fa ngo fi al mele ala pa ki do kilo ka fa se el malo ngi ia mele kula ngalo mele affiliate kula ngale mele ka pi e la udi a vai ni ka te pi la le media ya mai fa ma ile ve mar kamale o le fa casa se o ka ka le ngi ia la ko la ko background o ka uma o ke le fa le kongo la kola le fi la uri apo mai e fa ia ngalu nga sele la mo ka kusala ko ku fa ka se lo ai ko nga wa ola kuluku pa fa ngo fi tala tanga ta ye pi ye kuluku ma ka ni ile ngi lu ma ka ye pe yo kamanga vui mang yo ka nga wa mai ma ko ke se kulo wale ye stala bane mai la to mai ai New Zealand ma le nga America porque ma fo ye nga mai o ai nga America kan mai
ele mau kugi fa ia inga ele mau kugi na ko me fai ni nga luenga le ale o pe pia ni wali fi ro mele il mesele o pe o i lo ila ko tata aka fa no foi la ile kam ki la lango le te ko lo o asia ka le nyusi se to lo le swafa ale kam ki o fe o so mai ele tam ti se to lo fe o so mai la foi la le te le tali ele fi me mo so time il tangata ko le po la la me foi samo ala so i lo o se me se tau eu sau e tau tala mai fa peso le mai maula le time o te tala noi tangata le ofia ni wali ma fia i loa il time nei i me vale me se tu lo le fa se tatu o tu tala no mai le pe ia tangata mala lama se tau e ma toale i loa se me tasi to le fosi tu lo e lo pona la u fa Samoa be i lo me tangata fai tala no le loto mata o tau tama o inga mal fa fuenga o tunu ia e matuale malama i se metas a o mele tala no mai so le talo fali ile tunu ile fa valeo Samoa le mele fa fetai ia ile tato por kalama nele tele mata o ile tata no ina tu fa sa o tele mene tu le ai mai se la o lea ua peina FC le mele ile le to ina pelo tangata wa tasi nem ta putele le lo mane tasi nem ta putele lo mane o la o este mulmul mai ile malanga le tutuila le na mai ne pang olen sa wel to ina le o kwaulo twaulo le fai melanga interview na to fai ala tala to ina o interview le media ni o le va ale sa mai pang mulang sa mai o tuila sa tana loka ini Samoa Io. Na te fai al tala to ina no tanu mai ni. Tasi namta upu le taun fa ngaloa. To fangu dum. Ele mfa na avese. Ale mata upu le na luel minsta tu pe saini me yo ya sia. Ele ma fa na to ua me na. E fa tino mta upu na. E amal mta upu la le ya cha. Le to ina pelo tangata. Alva ya so nei. Ya al avia se i lunga le siringia le fionga loisi po ofea o yesu so ngon ta pune o na e matua ta ua tele na ta pune ua tele tangata ya fia ba dia da fina ngalo ya fia matangata ya fia mala tunu e me so le fa tali mala tunu i me nei ta pune wa tasi le mta upu matua su e tupe tangata ya bo ide ia mai fafo ile yo ia mangi wa interview mai ai fai mai fa talanga ai ma fa ali mai ai le fia poto se tulo na le ala te tau le al vai so nei ia le ave ai se mato fa fesili anga ile loya sili fiona loya sili po fair wo yesu ngala ngala ave fa le ave ile directive account directive fa to nunga ave fa to nunga kapeneta e ai le loia sili fionga loia sili e aver fa mo mo ta opulne ono le tau hotel le lau tato mai tau o wa sili el fava yaso talo na aver fa tonunga le ale arcapeneta e loia sili ale tato wa ya tua o pe ya o file mu moi ai tasi le mata putele lava to le forma inu so atano o le ai tato te talo no ina pea fa mana tu pea e am fa tali le taimi tala noi nai malo ia ona le tulanga fina le we sa no tulanga le mata pulea e vinga ia le loia sili o sem me se foi le comsino leo ma la to foi vaina ia piu vai tu le mata pulea wa esal me wanga ia media wale anga ina le mata pu awa ese la mena te loa e le mele watu ia lena mato falongo le lipoti pe foi le vayaso tuanai fasilesila mai leo o lewa walava matotoe ya moni mau e ona fai lo moni anga le tato swimming style leo sunga ya kule ya me se foi wa fale anga inga le pinna le lipoti le fale anga inga moni mau le asamin fasalau ilunga e pepelo ele ne manatu pe folinga mai e fa tai ale utata tano ai o lisina
na sanga le Maota Samoa le mato te afio nei ma atatanua mo verso Atua le la matuli tulia leo po fia tonu mere ye na nga le fia fa salau le mato va nga lo na todo wai na mali wai tu af yo wai ese me no ta vai tu nei vai tu me ma wai lato wa te le was slow me ai vai tu me a finale na fodinga mai bon mo sem vai ka fa yo dunga abre fa mo anela wo mai nei wa e mo fodaka longa vinga o le ves fa mo ka manga fa mo mut me na ma to tele mano no hai ma to tele mano yo le I le wo mana mato tatano ma tatano te sa e to so tai atu le komsino le da so tai au e video training e fia mau se poleale tu langole nei po feo tati ane mata wa fa pe mato ya e tu to tasi leo e tu to tasi mtango menga leo wa tau fai mo le nga ya fe le ya le leo fe puliai nanga leo wa fasisila mai wa la mato e mo le mau e mo li ai pe mena lo film hero pe te to le fo e mele e ta o te ta ni peno ta so ta no ese mata up e mo national interest i kolopo o le mele it's a national interest o le mea o le ti mata I mo le tunu le hola na aver ka peneta le fe au yo fa tonu nga le official lo sili ave fa mo mo ta up ne o la hola le ta le mano loi la o te le tangata wa faina tele tu pe alu ele tamtiti le sa o le mea monia pena sa no monia o la o fa awau le so nga leo ele swimming star leo o la o fatino o le tala le ana al sa no nga le fiong kom sino leo ya ele to o le so talanga o meta wa o ona le tangi mo ne o ona tangi man tola e ele ya taw e fai ma fasili ngia lo fiso leo o fea o e la tangi le na avat e ale la fa tai ele fiso leo o le o ma o male le tala o lo o fa awau le susu nga le o fa awau e ma o motoa la o ya ila tou le tele o afo yo o mau e a lo fa tino la tonga lu e pa wala la fisili ma voltali e fa tai o le meta o le wa ga ilum ma le susu nga le tau e fe ngo film tau pu nei to le forma ni me se foi ata no la e motoa matu ya le tu ingal ne ya cha ele ngata tu inga o na o ti esta matiti a o tu inga o tau pule fa o le o ti ni minista e se le ngo nei me e fai ni tanga ai lango e media ia mai fafo ma fai la to so nga tupe so swani el tamale o sa ai pe ala talo le va tupe o la talo la le aveni l'ufficio le vaso nei o te tau o na fai se la to fofuanga o le asisi me totia e fai ina ia va ve mo waisa pe o tau lo terminei o na fai se la to fa sala long fai ofa se tupe luas fulu tolos fulu pe lima sulu afe e se tangata mai fam talanga ele me o ye tamale awa mai ele amatanga atu va vai mai ele amatanga sa unonga ale sui pale mia mai la tone o peo e mai e pui pui fulele se e mai fam kalanga al time la nei o le ko e sna talo sa awa ale me tau na fai oi e te ya ula le afia mata to o mo ko ka manga nga o e pui skama le sa ia pui ta matiti ne ia o mai tono ram sinonga ia o mai tono leo ai le tupu was fa la vila e o la talo la na le aveni lo pistau le vaso nei pele tau lo malanga tau on face off tupe ia va ve mau stam ai mai tono se e fa tal no al mele o le se me mauti no le ma tu fa tali man tu le fa tono nga avele el sui palmia yo a mai le mai fafo o pe ala fa ele na tau pula o pe fa ye falo na vinga va tu yo tiro lo yesini wala me la mai fona leo ile u letal tonu
pe ave ina leo le lava i leo ia le lai fai nga luenga tatu leo nei na me la mai fu e wa chau yo te le pole ia te le pole pe mai pe wai wal me le telo tu pe alu mate mia leo ale malo ai o le mela na le ai ta ua te le ai ta lucia e va ve mau si tama le o sa e ta lucia foi ta to mo le mau ia ia loto te tele e awani os fa ia fini langa o temin nei ia le o tato ilo le tu langa le yaile le ma ale tele le ta upul ne ale tele ta upul ai talo sia ia maua se tali file mu bo tato a me se ha mo lo ai li umal nei tau sa mele le te fa tali lo isil a ta upul ne a umal va yasol nei ele ese tali ia o tau ona on polasis fu ngai fatino al tau pulu mar fa lo malo ia lewa e sa no tonu na mele sa tau watu fesidi lewa e sa no menino ia o lobofion le hero ia ia lo ai tau o ele ai fa sang tonu le tau ma o foi le e fa ulua ia le tulanga le ia foi lo ai tau e tulanga na ai pe on mato soso on le moli mau le sunga ia tau ofe na ala tulunga le Maota Samoa Viiga le Atua. Lala na mato te follow up i mato foi tutunga. Sa fa pe nao na tatia le mato a fa salunga le vanga mua ma le vanga lua ma le vanga tot o le vanga lua la tau pulpulenga le na fai le wa sa no ton wa hero le vanga lua na la le toyo o yai no wa limo o le ala vanga todu o ina mali wai ta wai na on al boni mau le na ratu nei lunga le Maota Samoa Viiga le Atua. Malesi foi moni mau le foi la tulunga le Maota Samoa Viiga le Atua ale o ta afi mai le moni mau na e a pena moni ta ia pe le fionga ya tata noa malo ne tangata ia la ngo ile na tole sos le na o mi le fai tu langa nei e te tau fale ma to na fia i loa po fia wo ia a fa pe wala to le fa ngai na entra te atia mai le se ko nga ia tu Maota Samoa no le sia wala ia manino ai ma malama Samoa ya awone isi me fa fifia le ala wa bala mai to tau laia ya la ma ura ko episa mai wa uman me le wa le me saulo wakai lunga ya fa ma lu fu dale ko saulo wakai lunga wa uma per fa mo o pa le ko saulo wakai lunga ma sale le mele ole lau mai o fasio tangata ya mo ia foi tsa sole o tu poi nei mea o ka se e mau nga nei mea e pe anta tal no pe e mo ka ki ole nei mea mo mo tal se ele fa sawa mo tal fa tupu ma tangata tal no ma me tso foi tal no mai tangata ni e pe o tangata na ai tino le mena tupu e ole sinta o le mea le ole tato le sule ni sile ya siaka makaka ele o tuan mele to le poma la tikia ele o atule ya ele tulanga le la wa matua ngaru ya lo ia temine ele to tuan mele ai masela mata upu ni a u le o tono parliament le o tono visole leo ya tato tapo ia lavale ya como sina leo malam tanga lu le mele o talo fa ia nai tama nai tanga tfenga luenga malo pe ale au faila mi ton o tu itele tanga ia le media ia mai fafo ia ma au e fia le me valea ma me pelo tanga nei li mo ile to le forma inu fe son o fe se me mai tanga fa tanga e o lango ai fia lango kai pe al mele ia fai popo manga tanga ma ka ia mai fafo ai fia lango tanga ta pule fa tanga fe le me o ia le ma fo fongo tangata Samoa o au le me pio o ma le me aleanga ma le me pelo e tu le me amioto talo fa eso e ole ele mala le o tupu mai ona ole tangata ia news ia fa tara se wini le la o matua fa se ina tangata wala to ma go fa o le to e tonu le me mon o le to e fa sang tonu wala to fina ngalo ma go fa o te leo lopo to lo lotu nei tangata ole me moni le o te ofo o ta to fo ile ato to ata te lo ale me tau na fai man me le tau na fai mo ide
o le mele ia so le o te ofo wa ia el tu ipala lo wa inga ma o lo fala so to ru ma malanga le netu ma malanga to ni o pu to mo nat ia o fa ki ia o sa amu foi ka o pu ka bo fe ta tio e pu e ni tanga ba tala no ai tole amu ia ta o e oi e ne me fai e ni tanga ta lo fai ia ia le na pu ia duata mali mal fatua ia share na pu ele duata langa e fina de taua ia la to la langa le pu ia ka wan mele le te vai atu nei ile awanga le la langa le pu ni na ko ka ide ka ua ide ka ua pa den ama sa vale ke malo makua no fa ko lo makua se fai mo fai ngia o pe wa au le kili wa le na sa nei ya ro ye mo extra to lenga lenga sa nei ya sunga la uli ya fola mai ya fina le lo na ba ya lalo ya modio ya lai tadi mai modio ele sanga vet oleh mana na de mo mayata po fe ya dia ka po fe sia kali ya sem ongai de kau dia sem yo me funa ngai ko angai ka kai tu e wak ya mala fu mai ya ka wa de mangelo Facebook no waka ka mi ko ngoi ko do pe de tunangan na ka ole le so morio ia fa fa wa ve fo le fi na o morio le mi to malengai kam fa nga o pe wa o fa kele le o mida ia mai fa fo se us mala lau gi mo mea ia pa kai no lo kele pa wa mele nga o fa morio tu fa i fa ma unia la kokala la mele mai me se kupi e ka va le mele so e la mi to ia pe o kala ngo yesus awal mai mo lo te e o se lima kala le se me o ye kelo fa sa launga e oi ya le wora lau fa mai fi e fia milionea fia kele an kupe mam fia iloa ia le skala vangai mo tanga tala so e ala no manu ona lima onga le skor sipi ata mai pai pisinisi fa tau fale tu le e oi ale tu langa na e wala to te fia tau tava awala vena to wicha il fi na o molio oile le mi to e mai tala ba tanga hore to le fa yo se mea e ko le fa yo se mea wai anga mi ko fa mau ko i so ko kupe ko fai ele le lu inga wa mai molio ya ele fai wa sa molio lengi veli oi ali si mea le na famile le to fa swafa ya shatalia le wo fai nei ma mumela kasio nei fai no fa sa longa pero ya le na famile shata ya molio ya ka oi yo ki ilo fo bit ya lau ka vale ya lau ke mafafa yo pe au ka vale nga le sa pala ya ko molio va ku o ja mo no ngo kasinga ka ya ole me ole Atua le ki nga man masia sio ya me nga le nga ole so dunga la nga se tangat ya la wo so como la le mai tawa nei tola fo e la ki ya fai puler fast la uli mang fai pule ye e lang me la uli nga le kana ngomela tu ale o la ki ko mo kana ngomar kilo miskale al fast mo kwa ingo ye ko ingo la ko ye tanga ele sta la vane anga au fala ko nga le au le lo foi la wai o te le lo pena mosto tala le o fala ngo ye no mai wo mo na avele warning wa ave la tsa inga mai rekile tanga o le TV fakasa TV ile mta upule ai por kalamele a tamale a ma laud pa pe al tala na wo mai cha pe fa fa maun o mana vella tsa inga ona le tu sai por kalamele ma le me na vella sen alla sen na ave por kalame fa le lot pa le nganga ita te lo fola sta te fono ia wa mo ia te fono ia langa le se le la vela to ina ia te lo ia te muse tau tala ile mtau ai ole mela le o tau wa falongo ia wa umana ave lapta inga
i le pokalama le langa e o matua te le afia ngo finangalo le tunu pokalama nei ai matua fai tu au pe pelo ele tau se po fai pokalame po se ti ala leo se kalesia ona mai ese pokalama fa ese tangata fa tu po le ita tangata as pokalame tumu me pelo Malie la. tumu te apelo tumu te apolo tu so le fai mai pokalame te apolo i sono le me tana mai pokalame fa le tua Maria da. me moni ana fa petaila pe fai moni tala le wo mai o ave se la inga ile kalesia il lato tv le il pokalama le fa nga mal tv la ala wata o pokalama te apolo Mo inde dei. mere Malo. Ja. Esisto ofsidi NU. Ja, dat de note sa. Ai le lavoro mulita ia la vai le sama po i mole fatan loanga le vai ngole fe ba do lavoro ma o lo mal la po i tu langole o le fatan loanga le vai ngole fe fi to le fo Malo, ja, dat to se et nai me na mi la vai confirm me do film al hero. Fa fairly ma melinde in ar pisa fa mai. O la fa mai lai tu fa mai ai te lo temi wa ba wal do ba top. Ya le vin tu si mangu melang po male film la ta to no tesa. Ele mo wal do ba top. Ya o le mate fai te winga e li masuma tolu ya tangata e fai ele do ba tolu le yai o yai male fon fitalai. Ile la fai manu melang po. Ya pe a male lua tangata fto a mo wal do ba top. Tene lola e ma ya kan fe me lo fiong hiu e dei mo se do vai toru sa o der ta tsaia polsil ele I mau se do vai to ma dia da ele I mau e pe anta to tsa no te lo pe no foi atu ele stat por kalam man so foi no foi e to lu le na vai nei e ana I loa le vai anga le mo lo vai to lu taimina na e se to lu le mato o le van fa swinga e para le ele mo se lo vai to ma le el me moni le eto e luan no fo e ya ai ya yo na sa ona Pio mena le sa o siel pentala le a fiong ala tata no ante sanpo ya fa PSFC de tupe ya le fa fonga le mbalo le tunu ya to fa lungo tu no ko a we me da vanga le lunga lu vai koru ya ko fai lo le ya au ko ka wo swa for miskai ya mena e ka te opo ai to le forma ele mea le te opo le mo mea al me hola mali e fai chala se me pini chala mo ana mo le ana vatu le fa saonga e se la tu a to me bilo mai le si tu mo le tangata mo le le tele o mo mafufonga mo tangata o pelo tangata o masani o le la tele lo po no la to si la fa lo tala le lo vai to ele mo o le se me e to to si la fierle pa fo mai le tato program si la fierle I lalo fa vai ele ma fai ona palota le fon of talai ele ma fai fa to a palota lava pe atu tusa se palota la manino fa vai io ele fai un paloca e tu langa fa pe le tu sa palota kas na vot pe atu tu sa spenga palota it sonu am ta por palmin ta sinda meia le silfia o le mea le manino tono fa vai malo le te hoto pe lo to buam ta to ta ta pe niusia ana manino na va nga tono por kala ya me sili le fa fonga mo mai tato e de palota le fonga petalai la lo fa vai sei ban na wat tusa de palota ya wai maltino lava ele mo sa wala ai no le sta no le fioma professor se lo ngai mo vol to wono to fitu to va Ele se me ala se ai o professor me ka mo te fasi ya le fa fonga maru le tunu le wa mo wala to no fo ai to su no male fia to su male fia la ku fo le mone Kolu lima ele to fa to lima ya le mo wala to le to su lima ele mo ai lava ya
ia se dua vai tolu se Ya, longa. tasi mea la ngalau fa popo ia San Mavi ia mawalolo o kopi. Ai apat pasita. Kusala afakanga pasika. Ia wale le wo matula le tulanga le luva tolu. Wo mo foi tato tale noa le tulanga o famisnonga e tu sai foi ma le tulanga le sunga ya samle tau sa idia nei. Ya ale wa alu lava ia susu enga leo. Ya male disida me to e confirm mai lo fionga. Afa pe no nai ole a le mele tano ni ole a full pasene le. Tu sana mele to e nei na le swing ala va tu la fono pe a ese le tu la fono lo le full pasene ia pole fatu mawina. Mele temi nei ole mena lantara noa. Ole mele tala noa. O li poche il komissu sue. Lena va tole fa tuanga ma tuala pe tal no fa tuanga il komissu sue. Lena fa ni il penga palo. E le over tua ta ofi. E avesse. Na va tu vai si formula. E como formula ho ilente. E le fa mana formula wa se umana formula. Ai le fa pena a komisi la le fa parlamento. Ola tola ia len fa pe mai. E tau na vesse. Le la o manila o al parlamento. Ia ila tona la nga umar ko kel se mama si ola ve miska ko ko o to tele ila ton fa ali manatu ele li poti da komiti pa palmin ele manna ese sul% e manna fa o no vinga la ola to tele ton al palmin fa wa le tau pule a hin ta to talia la o ale la ai fa tuanga al komiti e ave o ile kapeneta o ila tola na fa mai ni swinga tu la fono Pelo toi la tu. Pelo toi a ver mele. Ya, tua mai no le tua fet palota. Tua mai no le toi tirtilo mo toi fata milo. Ia, ma fa ele palota le pe a fa pe. O ai lo va tolu la mombia. Al termine ile o la ya tu mau termine. Ya, le ana wa talin mat fsidi. Ia o fa mau termine dan mena. Ai, le ia imta puta au ai tana nga ia ta to malo. Ya, pena mena na ma to fina wai. O le mai mango termine. Ya, ele ngata no mangwa tem. Ya no mo wa ya no fa adu o si mista e tala no ai ma. Fa de la to fina ngalo. Ndo ko ave vole o ko fa de foi la so fina ngalo. Ma ko mai do la ya dia. Ma umma ko mar kemi. Ale fa ka ya ku po fe mo ya le milion ngale nga ku e e me umma fa de ko. Ole pe yang tatu tal no pe. E awan tatu tal no ngai. I mata upo nga o ngaro whengai maletunu. Mai se tau so i fuanga. Ma tato va tu lele. I va lele. Le mai mau il sala mo le we ni le fe va lele. Le wo matua po longa le tunu. So atu nei e il fa level matua inga. Il fa le fa po ponga lo te fa ni sila. Ia januari. E makua maka ukia ka o pasas. E matua matautia tau pas. O foi lá le oso fit. Essa pisa alofanga itangat. O si dia ko kam kar kemi. Si dia ko kam kar. E la va ile pokira nga mai ngei. I fenga malanga ia mai usila. Ele usila ya te se mako. O mo kwa komu le sa va. Pe la yai I pe ka ka ngoi pe na fa au le va le tu e mai. O ama ko kali uma ia fa fita uli matulanga mo le atu le alawa tato va ia ile mo le tele ole tau o polonga mamo tangat ona ole se o nei fa inga fa ni o fai lunga le fa portiki ale fai lunga se loto so ani le atu ta ofi mal nei wafu manui ai Samoa ele loa po a fe ne na tupulanga e toi va ai esa mo se atina tele pa pini ale la umar tau sanga le lof mar fa o fa tau sanga la to pai ya ale ta to le va ai esa me wala to foi bo ine de mana e mana ya le na il mana yo tal no ngane fatin e ta to va ai le mele tu le ma Tati tato e tu la tete tu ai tu te fa fo ile tete tu ta le tata tanuanga lo fingal hero
Ile mele o tato valele. Ma tau dia foi na tata no foi ile tapo kalame tanwai. Ile na o le pena mai le HPP le valele e 2 miliona le risi na mai e final valele finga venga ma to toni. Ya peta yane. Mo mai vanga le to fa fo ile valele. Ya la ko le smisi sala. Pea ma se 2 miliona ka fa kai. No vinga o le koru se 2 miliona le nei. Ai toi fai la toni nei fai unga sese o le toi fa fo ia valele le me finga renga e toni langa le wa umana a mai valele le vinga la fisidi ile fatu langa la o tupelo mo mai tu risi nei e tu risi nei ko no vinga mo kele tu risi ai le a 14 nga ko kongi le mo se kupele tatu atu ai lo vinga me manga se kupele tu risi ele o saula ni ngoi va de kupe mo mai passe so vale le sa mai kupe e fo ai kulisi ko Samoa e ko kongi e kupe vale le sa ka kongi vale le kupe vale le no fio ngal hiro pon mena te mana si e fa mam lama me sa wala fa ngofie ia mam lama ita mam ti na fa mo ia a volen ta fa ngofie ta no ngata mo to sa wa anu mai le ta fa le long pa ele fa le tele no fo mai o malu ai mo ai toi mai le pacto tano toi pa fo pa le nga pa ko mai ko ngofo pa ola ya ku pa le ola mele foi ola ko ni pa le wale fenga le ko ni ala ngofo pa ole ele dalo 5 miliona tu pe tongile le maron ne le ngal vale le olo le ta tonunga ele dalo 5 miliona e o vat se fa memole se ta fila inano sa nanga hero ile la wa sa no tonu atu langana ile io mai le vanga la sa ya la ita la futu u al valele tu atu tu u al valele tu atu ale la wa sa nei le vanga le fasa wa sa waila le ita la fu le wende la ita la fu la le wende na ma fu mai o la to esse ma la ita la fu tu uar valele ia sa ia ile sa fa pe e to mele valele maton fa mamma mai me ia dua fa mole hero langa le fa pe ma manu le tunu ayo ta to le na fa ia le kala fu le ye de 2 miliona ko miliona le tal no ta termine fa ia na fa mamma mai anga le fa fo ia na ko valele ai kala fu le o le kala fu la to fa mole ia e moni le e mai le kongo le tala fule le tala tu mo tu fo ta tala tala wai e te le yo le lisi le na mai le vale le tala wai mo mo ya o le ara na fai ona le nga mai es a wet lease ringa la tala e mai fo le mai tanga ta fenga luenga pai la te ma la le nga le ko si ko kilo le ta tono le malor company vale le te milia o e so e me se vale le ka ngo fie le lisi fai ngo fie mo ta tou ato ese vale le wa terminal vale le na pe over el million il masinga le lis ai o terminal mo si le fio terminal e fe wa i mato mal fix sela o mo sela e a kai mila lo fele ko si la marsa per me fu kai mila mo ila la ile e tala al kulanga na fa tono le malo talwai o so mo se vale le ka ngo fie mo le mo Samoa ka ngo fie ka ale le tala fole o vale le ia su elo sa eli mo lo vale le na mai mo lo vale na mai ai mo mi hola stupe a mai ai ia ai tango fie mo la lis le na mai lo 2 miliona le na tala fu mali utos e mai le vale le fo le na tau mai prispe 2 miliona ia o le vale le la le nto fa fo ale o le fa como 2 miliona le ma wa mai wole toi maua mai 2 miliona ya ngala ele ko maua mai le toi maua mai alo wo fa fo ana mai la vale le tau no mai ile taimi nana mai ele wo tau sanga mo to lo fi lo tasi tau tau mai ni lo kasi lo ko to le fo mai no le lo po lo vale le taimi mo ine de o ba ko ngi mana o le banga uma ko io pena mai ai o le la uto fa fo il vale ai le fa pe la cancel ni no o ma wo mai le la
wala ko ile kala fule o nga wala ko le mai vale le ko ni le kala ko fa popo ye lunga ma le sifia milion la ke le pela ka sul milion e nga o ngofo cancel le lis ole mela nga la tau wale se mele ale chapi ya nga kong wa fa ka ola tau na o fale nga ko kala ke le fai na mo ka pangi ko ngi mar ku pele la o man ko sengi ola tau la ola ko sala e ko fa foi ngol vale ola tau pa u ye mo ole be senga ole canceling ole lisi ola ko pa u ye no na winga tolu sul milion nga mo kupu la comerciale nga fai le ko ngi la eu sa foi la tunu ko oi pusa e over sul milion nga la comerciale nga fai e vale na ka o folia ala ko le nga merciale ai ole meren ka no ko mako ole tanu mai vale a mai le vale le fa se fa ka mo ele umia nga ko nga ku pe mo wale ko fi lisi le wa mai wale la fa foi tama fa na o Samoa wala wo mo nga lu ka ko skam pai laki de mo ka ko eti la ulala ko lengi ya e pai laki Samoa ko fa fo mo la sengi pai laki pai la to mo tama sa fa na o Samoa e fe wa ia vale le ta to ke le se fe e le ko mo pai laki e lo ko fa fo so ni la ko ngalwen pai laki e Samoa e oi o ngol ngai fa unga le kala fe ngai o fai o le mea moni kasi le fa unga mo kuwa mama ya mo kwa sala mo le nga kale mama mo kwa sala mo e fa unga le e oi le la ko fa kana mo se vale e o le lo pola me fa pe fai mai ele se tala vane ai ale 2 milion ai mai vale le masinga le ko se kampangi ko se vale pe a yes company e mana na e fai pa anga man mal role ni fu ele la ko e kulang ale mo fa fo ia le vale le wa le ka ko vai ai ya o manga ka sengi le me ka sengi ele ai mangi vale le o mai le me sile le wa fa fonga mai le mama no Samoa fa sa o ngal vale le o le tala futu wa le sa ia ya ya he ta alfa nga malo le al he ta pp o la sa fa ngai malo le tunu vale le ta ngo fie ala to pa se sa mawa le o inga na vai ta New Zealand ma Australia ia ai me se foi o America ia a o le taimi le nei fa nga malo le fas ia ai ta la fu ko ki o 5 miliona le ta la fu ai le fa nga ina vale le wale se vale le o le ta la fu ana la wana to tong ai le se vale le fa nga ina wa al polo nga ina malo le tunu ia pe wa mana mala fa fu nga mai le malo le tunu o mo ai kara fa vale ya kala fu nga kong ya la fa sal la u ye fa la fa sal la u ye fi karapel ya tato se e mai nunga le mele fe mai ale mali el mele fe mai wole me se vale le o kele kala me se vale o ko vale anga si le pie le se kala fo le venga ko ele me vale wala ho le ta total no e se ale va ai el tangata e mai kua marka ka ola ko wa fa ya me ma running ale malo ma mala ko ai no tu na ingo tupi wa pe al kala le mana tu pe le tal no pe e amo al malo le ta la fu wa le fa pe e ngau malo malo o mai ko kilo le poko le malo ka le ko ingo kupe ko ingo kala mo de ala ya ti na ele malo o ka ngo fi so i ponga mo tanga tala tele ala ka mingi o nge ka melengi sile lua fe ko lua fe di ma fe la lu sila del melewe iske ya nga nga ka ko valele ya e fe sa loko ka mal fi oi mal kelo le proprio sa mai o kia ala mele ka mai mar kelo ka na en mele fa no fa mai wala u di mai ya kelo ka ko mo le me finga de sa le ka vale o le vale le sa kasi ngam tau kasi ngam ka po sa o le mo ko o le mai fo le vale mo li fo la stofi New Zealand akele sa ma fa kalo ka di ngara ko ngi len ka mo ko ile nga pe ka ko ya le ai mangi ka nga ko dan ko mumu ka mafu mumu mai mau fai me uma mangi uma mo fa mo li le ma se me nga tua vale nga la ko lo tani e oi ai ma ko mai ma ko fo me vale le mai le de notes se le New Zealand e fa maru o a ko en fenga ave a makai a ko business class
ia o ako nga fa mo o ako ala yo e ofi ia mo ave ale ba ko isi ako mo mulia e la ora o kwar kai me ba ngor vale o nga la ole o le anga me la uka le ngi samo le mele o le wa o sawali luma singa tan le ang fai mai ala mai le me fai ai o mai le so ke le lo por al me lo ye ya fa la ka o lo manga nga nga kekeli ya la nga lo kule mai malo la tato se tu le tuti tia mana fisidi na mela iti leva o le wa sa no le mtanga tapo kalame o le wa mo mai le tala ya wa ili mo la lu wa pekpe ya le mo tala le wa o le wa process ya tu danga le pekpe o le fisidi na tarulana tau mai le mista tu pe folia pe o se pe wa sa le mista tu pe folia fai me sa wa wan mele na ia sai le si mista tu pe pe le ai ia ole me amonia ia pe o tata no pe ole mista le a fo tu pe ia e o tangata o lewa na train la le chapipi lona o langa fenga luenga atoa lalo le chapipi o masani fenga fa vai mo fatino no ngaluenga le foi la usawi tanga ia le me tan fatino wa le fenga toi alo man so foi o me le tata no le kor ora o le fatino no ma famsino mai o le me tan fai ia fa ftai le mista tu pe wal me o le me sa ia ia sa ka ke ro foi al miska ku sa ia sa pe sa miska ku pe ia fa con wistanga a ka con la miska ku pelo ngi ia le ai la to la vale ta mai ia mal silfia ona i lo fatino ia na luenga i na va ala ia na o le on fenga luenga ko mole fa le o so tupe ma ta o le vana anga lue la lo le o le malo ta luai mala malamba le fatino ngo mene ma e pe on ta total no tele me ia le an tal no tua ia le kala o ngi fa sama ia isi miska ku pele ngai momo e kene me ngang kala o ngi le fa ngai ngal miska le ngi lo ta tonu ngale ele fatino oi fa tai ele fatino wa le li poti mai fo I fa mai ele I vai ia le sunga ya la uli le fontana ya tele roa wa o ia le onga le fa punga le fa pe ele fia sa fa I tonu al palbene o ia tangata soltu la fono ya anena wa vai tinde por mesmo ali sa le fono ono long kama furia I soltu la fono por mesmo tai o le fia I go de tunu por to mai mo mai lau ngalen fail me mon muri nam tau puna len da lang o mo ten ta le mena sa ko fa o mai lau ngo sa o FFC ile pont kalai o fe o ye lau a mena mon fe o lang yo len o fi sa ni ma fa sanga ile na tala na le fe mai le fi fa sanga mai ma ye peta ya ne ya o ka o pi melo kai ya ko o este mo wa lo fa lo mo la malanga I fa fo o sau le so o mo fongo le so mo maranga le fafo ia o fia ngau e alu e mai kilo mai ama e mai ko sa vali ko kongu e kama ai i circula fo ai sa oi e lo po an kama ngau como morito ai esele escalavang ai o le kalo foi le ku malo le ku mai le suiso kalo pai sole oka sole sa sile panga le tautala le sa ngo ko ngot palmengi oka sole makua vai la ai fa kaya u fa sa o ko mako sui ya fese me fa mai ese makki matikale palmengi ese tu ai sole a fe sole mo ka mama ngi ku malo le ma vese ni ko ngasu ka peni o le sui foi tale loa le sui pe on pe ya wa te le mana malama ele se te mua le e finale e faienia na saunga fa pe e faia la pe le aka le sui pe fordinga mai e se la langi le ya a se fa sa mal mele o to tele o le fa longo tu I lungo o pe no fai langi e ia wa le fiel fa sa si fo fe kalai pe o manga o va kula u di fa fo fe kalai
A vai ese swinga fa penga fa fe. Fa fe ko inga swinga nga. E mo se no nga mo wal do ko do le palmenga ko am fainga. Lo vai todo. Me nga ke au ia fo tala ile kam ko police me. I. Pai sa ola na ia nga ruenga ma no ia tute. Tau siro na mamalu. I. Ai kon foi ai. Lai ma e fio fo kala kilo ngi bia. E Carlosia. Awa pe ale ka faro o lauli. Kele o me ia fo kua koi. Me ia ka suingi ia ma fa inga ai si fo kala. Fa inga. O ale ma le tu la fo. Eu ko le mele le pidi. Ma ko la so mo ala unga. Pai la sa wa o mar ke. E dei sang sa wa pesa pidi. Anga mo fo la lauli. Ko mawa. Amo mo fo la lauli la pidi me ni ali sa wa le fo kala. Le sa wa. Ya. Parece me ole mo su nga lang kala le wale fa pe mai o ke e fa unga ile ka kile ka di inga fa unga le. Ale fam sino. Ya. E ma se vai la o ia o le sale su ile ke ele lima se folu o ile se folu paseng ia la. Vale me la calculation. Ya, le ala o so mai mar su ile ka lo fa so. E fa ka ia nga fa sa o ma ko sui. O so le fa malanga o ngai. A ko la o marang pa inga ngi. Nga o ia nga pa inga ia la mo singa pok singa lo singa kau. Ta mo singa pot. A kau vale ai no ku malu. Yo, ia la batuien bato sin mun. Ole batu sin mun ia, vale e ko ia el fongo le vai sone. Le ai. Le o mai al fongo fa to fa ia te sema. Ya te sema. To su valu e po le va so ia lon kolu te sema fa ko o su ia palmen. O le facilidade tu e batu pe ato ia e mai le fono. E fa te o pui en tau tala ia como right tono le o le palemene i le luva e tolu ese ia le ese lava ia a fai falaonga ia o le mea finale o le sful pasene lima no fo le lima sful ma le ia e sau tono palemene ia e ono no fo o le facilidade e le mafaina to e tau sanga fonga fitalai a ese upu na matono le o le finale famamonga o le palemene vai pepelo. Ia, man tua hula ngale o mong fa sa. E tato sui, o mong la pa cha ele fong talai. Ai le ngala ese. Le cha wa ia. Tu wa pe ton. E mai ni se o ne tu marola no foi en fore tu marole, ma vai pe ai. Ile vai te le ka le ko nga fai puli. Ioi, le ai. Wala ngale o mong fa sa, man tua fa sa to lo e maudolo, le aula. Asa ya, tu sala mena lo fa sa. Tu sala lo fa sa o sa nga sele. Ana fa pele fa sa o e maulolo. E la no e se ai. E ta yani. Ala fa mau la lo fa punga, tu fa mau la lo fa sa o nga maulolo. O le ala o fa sa e maulolo. E ala me sele sa no suile. To no mele wa nga le se. Wala ma wa fa tau han sa. O le o mo tu fa sa o le tala sele na fa pule le. Ai pe no tal no atu. I mana e fulu fatu mau pe tono to nga fa talanga le ma tangata no faia wai ma tuatu manino ya I mane ngalo ai pe tau e pe tu pulanga fai mai I to nga fai pule vai fa pene mo pa fa vale tangata e ma tau fa vale o le tingan fa tu ele o le lima vai ele o se fulu ele vai le lima o lima tasi no mela le ai ai fa e now mai lava mana tu ole no tu no fa sa o le musu ala ngale fta fo ya au no fo fa ron ko le fi le o tu lo fo so ala tala le te si male ala tu lo fo ya e ke o ngalo le suile o le taimi le na li mai tina sa fa iva ia sui o palmen te men fa tu la fo no le o le o li matasi sui o palmen so aru la no sui o palmen e alu fo no al pasene Ale sa waya le lima ka wa ya lima o nga lima la mangingo fo fa vai at this point in time ile time ni nei ale fa iva sui ale wo lima tas an maybe si dia na tawa ile fi na wale isa no nga la wofo ile ai se ko si dia ku so ma lo si bo singa poko le wo mo fa sa el fa si no ngal men ai mai se ko lu para la ole piti e to atolu para langi ata mai fafo ngau mai ko fa sa me o le vanka ko lo o le van fa to tato to mai to fa mau tu e men tato fa ya to ya lam tanga ono tina o mala na fa mau tu le pidi o
o ta mau ele to suia Maria le na mana to ye la o le sui le o le mena sa ta wan sa no il fo tala me la matanga sa le ta wan to ta no sa sui le mele ale monian na mena to tu we don pa ta la on ta upule ele ta le ta wan so ta no ina le calculation mal se fulu pasene o fia fa masino ngana fa ai mana pili o le mtua fa mautu ma wa mena sa ta una ta ofi e fo tala le matanga le sui le mal ta no me le to fa mana to e la wo to fa sa e maudol ia me o le blast o le minus o equal less than sign ngai mam la mai mo o sai fa no mela ia o ka lo fa la ia ka ngo lo fa o mela ia maudol ia wa ki de ngang ngiva lo wa fa le mam la ma al me ia disculpa sene ele to tala no ina se me la uma ona ta mau le fa msidonga ma wa uma ona fa ele pili ma mai para langi to tolu to fa mau tu ma sanga fa mau tu le start ki le ting mo 100% e ono ele lima ele fitsu opa yesa oilar ko menya ba basa via mai o America na uma le la nga ko ni ya saurores ka mai kiki e ko korus pun mar koru ra ka mai kiki sa lo fa ku long ka ma pe ku fia e o ika nge ko inga mo mai mau me ai mo mai mau me ai fang ai oi ma ko itele ke le lo kurang ai va me ya lo ma ko ya ai like ku koru o like ku koru ya lo wakadi ai va me ana ku koru la fa mai umar ya di po ke ku koru fu mar koru fa me no mar kala le ka ya fa maruru aku kama wang along ka waku de sikor ayar ku langal mai ku ai ya se pure ai yo ku kor nga singa bea na ba dia hero nga singa bea ile fams nonga na dia de tu langa le nei dem ta pule ya sen nei me ma to fatari se to ya e mele fono ya te sema pena taua longo vinga o le ta pule o le stuck ile lo ya sidi o sa o le ia au tonu e te titi a o le ave pe apela va no por neva yaso ya ama erva yaso ni tawana te langa ma to e fa manatu e ma to e le pion tano to va yaso nei ave ma to fa manatu ile lo ya sidi mar como sino leo ya ile mta upul nei pion tato talo no o leo o uma ave fa to nunga al kapeneta e ave fa mo mta upul nei ele ya la sis fa to nunga lunga to fa to nunga le mai o taulo na mastali mautu ele uma le masina po le amtanga masina po e sai o va so nei o na mo mastali ile o tato nunga ile mta upul nei yoi ele o tato nunga foi la o taua ona fa tino le mta upul stai mi la tamai o le ta ali la tunu ma se tato va vai ele le sau i lunga le social media ma tangata au te fa ta ya u le tua i le tofile mu ma se ai ngal lo tele ma tal tono ina pe ai pe ya no tala no pe ya so mal nem tau ala tala le tua le au mal pu ya se me le pa na mai le tau le ala tato va vai to ya tau tau le nei me ya tato talo pe awai e fa alia la me tono le tua nei me ya wa uma matofsili na sina mea fina le pe o te king fo fa pe o hangi o langonga i lo fianga le hero e wan men nei o le mta pule pe fo dinga mai o le nga ia te kiri oi ya kedeo wa tangata ia le mai enen kame kangaka e onga upu ia le sunga ya lauli ne na malele mai lungo le ea mfa pe mai o ia wa ta matia no na soifua ya le te vai te mta upu le pe fodinga mai le sunga ya lauli pe o lo sunga la tu le tua o lo fa tua ya le banoi ya anu ma tua e te mi le na wa umale pa ma sidonga talwai ma manuia o ina la wal melotu o ma tua umama sa salon o ma tua umama sa salon a pola tso nga fa ngai fa ele ala ia pe ana utal no pe o se tanga tala tripiria la pe o ne o ma tua se o le kaya
le kalki a polo le ka le ala wai le mai moto e oi e ro sorry e oi Malo le ala. e oi e le ala e le fa vale ka makinga a o nga le longa le nga kang sili nga fa au sili le nga malo ko si faru Wa ki le na ita la to ya te oi. o sa o na ta le tele le o si fi male ita tele Ka noa i sa no ya oi fa mta ya tu le fionga to le. Ia. pa tai le tu me uma Ia, na lo fa tai lo talenga la le pule. Ia fa tai foi an ule tatou tu mai foi o lava no ia e fa malo atu le sam no ma le fetalai lo fetalenga le pule tu sai foi ma le tatou fa tala no anga ma le por calamelo moto Samoa Viiga o le Atua fa longo lava ma le totoa ia i mata upu fo i oro fia mauai ia se mana maanga fa upopo o le tātou tunu o lo alala ma papa au ia iso se tafo le langi a me se foi i sia tātou tunu o Samoa moli atuai fai foi masui o le fionga i le teite sili o i le fionga ia tole foa i le tapau fasisina ia tu sai foi ma le tātou fatala no ngo le foi vai ngo le fiafi fa noi le fa stai le fa noi na mai o lo temi ia tu sai foi ma le nei toititi a tole lua i tu lao le fatala no ngai mo li atua ia le fa stai tele lava i lau fetalenga io la matou fa talanga i le nei vai ngo le fiafi pa pe na fa muia le tua i lau sunga la le pule ia i tofi matiute pe ona tofi ai ia lau sunga ia lofa le tua ma ia pesosoani tu pe me se foi ia le tausi ia ma le ainga li o tulanga foi o tatou falungolongo ia i le tele o tua inga i le tonu ma le sa o pe ona ania e lunga o penga tawhai langi ia o le atua lava o loo iai ia le tonu ma le sao i mata upo o lo tātou whiangai pea ma lau talenga i to tonu o le palemene ia a wafo i le tautua ina o le tātou o tunu e le ngata o Samoa nei ai whape nā foi ia tunu e mau mo le atua i le whaafitai tele lava i lau talenga ia ona o le polkalame i le nei vaenga o le fiafi ia a tonu o le ato e mo foi ia seisi avanoa i le vai aso lo mua ia me fai e peon tātou pe whaasoai ia a whanga solo foi ia le nei vai aso mo le atuai le whaafitai lau i talenga le pule tu sei ma le polkalame i le nei vaenga o le fiafi ia ai whaasoi foi ia i le nei vaenga o le fiafi ia whaafitai tanoa o whai holo whonga whai ma whonga tau mole le tātou polkalame i le fiafi ma lo lava i le tau whaftai mai e tu whaftai e tu lava le avanoa ona o tali tonu e a maleanganga fia maleanganga whaftai i le ngā le tātou polkalame le nei e le ngata i le avatunga le whiau al nei tu a le ngamo na i tātou tangata ta maa matina matutua ia o le whafonganga sa moto te tua lalulangi e se le tāua maa le tele vala au mai whaftai mai ia i le tātou polkalame le nei ia e tele le sao le tātou polkalame le nei e te langona e langan whaftai e le tō wha malolosi e ave le tātou whiau ka wai lese mem whai e mātou pēna le nei o tō le tō wawai New Zealand o me tō awhewhea New Zealand interview mātou tō awhewhea ta se lava noa fo i o la wofo vai atu ia o tūlanga e sele mea musuro fo i tō interview la wofo e o e wafo e whewhe tele le tala se mo le mea tau wha se le ami o tonu mo le tala moni e lea lai e langona ele ngang whaftai e tō ma le talo e tō wha malo si pea ono sa i lo tele e lo o atal tonunga ma le ato toa e ai taimi tau le leia ua lata mai e oi tō langa o le tātou
tātou e le whainganga i tātou e whatuatua. Ai tātou te savali ai. Maria Ioi. Nanga tātou le tātou le whaini upu whatuatua e whainga luenga. Maria da. Ngā luenga. Le la e to le fōa mai nuu, ia masifo ia le uso ia tanoa. Ia watu wela whawtaile tō whamalos. Nanga le whaingo fie mta ngo fie whalangaina o tō mo tātou uma. Ia so uma, e tangata ni. Ai whawhetai, e le o malo ai. E le malo. E matua wa o ngā tete, wa o isa ma o te leo tupe e la tau. O isa ma o eo la tai loa e tangata la tau. Eo, e le mele o fefe nei, wa watu wasa onga. O fefe o le a le toi amana i e tangata, o le a le toi moni na la tau tupe palpala. Ia la tau polkalama i e whai e whaavalea ma wha se ina isi o tātou atunu. Ai whaatai tele lava ia tau tau lotu, tele man wha malo se lalo whai lea. E le ma whai lava o no whaavai vai tātou polkalama ili. Taida. E ma tua wha ngāri lei mwa tā ua lava noa. A watu wai whi au nei o tā tangata lo fia maua, ia le tātou whai pito la au. Ona whai e leo lato whai unga mi o tonu. Le mea, e tāra whea ngai masa. Au a tātou wa aila matanga le tātou savalinga le tele o tua inga. Ma whasalanga na whai e ai ma tau ma le tā pipi. E le ai ma se me ho mai le so, e ai ma se me tātou leo malo ai. Boi de de. Ne ai ma se me, rono winga. O le whaaspeano tal noa. Whaafitai fo i le tua. I le whaangaina o tātou. E o lau fo i le talo le tua ilo tangata. Whaangaina o tātou nei me. E matuaro lofa tangata i teimi umai wa ai mai ai. I nei mea whea ngai maa molo ai. Ai vai o tau. Oka so file mu. Taida. Ma so file fia. Teimi uma. Langa e tele tangata o le ta talo. Mai o lea o te moe file mu. I po uma. Moe file mu. O le file mu le tua wa le iloa. E ma maare loto mai moni mei e tau tala. E oi. E a lea lai whawhitai tele e alnei a fiafi tato polkalama. E a manuia alnei vai aso i pufuanga ma ngā luenga. E a whawhitai e tufo i tinama ta maa matutua ma loa loa. Sa mō whaatonga mai on tūranga whaalupe e mese lau whenga luenga tufe le tua. E whamanuia le tua whawhitai le tua wanga le lei tato polkalama. Ma se fo i mātou nei. E a mātou te talo. E a wāle whina unga alo whai nei. E lo hot fo i a tanoa. A o te whawe mai, te whao i nā lau waitua e toi malosi ai. Leo leo. Leo leo while mu ana le sa olto ina. E while mu pe staika. E a ai. Whaftai tele. Manuia le a fiafi wha manuia le atua i. Toi ngā toi nei po. Man le vai aso. Soi foia. Wan was fo man fami hote wate e nei tu lai fitu sini au se tadia o tato po kalame na male afionga de di fai pule o le i tu mano fale ata numeratoro le fitna le fitalenga ya le pule rimoni ayafi malo mafuta mai e mamano se tato watu no al pesele mo le to elo faanga ile fionga de di fai pule le fale tua male ai ngali di liu mai ia o le tato titi salmanos. Alo la vale. Na sau noa i nei fia. Mai? Ja, lo salta tu insignia. E kokonu e vaenga whainga renga insignia. E whamadu atu le mamano se tātou atu no. Lai sineina i Australia, le tamali i Samoa ia te pai o le vaililingi mau mo nanu, na te whausia wharisa mo tapua inga i le atua, hol te tele mo sa ilinga seleni, ai tua fo ia i e ka le sia ma fioanga, pea o mai taimi o whaintapo o aso fia fia fo, whausia o so Maota malawa, toi whaatele ina o lo Maota o lo ia i nei, mo nisi suinga o le sila sila, na te whausia ina fo i whare whaupopo po Granny Flat, pe a whai o iei se lao lao lo whanua. Te lera na whesoasoani na te siaki ina ai, se Maota fau o lo fuafua ina i te whaatawina, po le lei ato atoa lea whale mo oe. Aua ne i whaasese ina o i le ila mai o le vali, ai o lo o tele mea te tau o na whaale lei o lea whale.
tamali i Samoa. Te wha Samoa atu lava iai wha Samoa mai. Tala noa i lau lava ngangana Samoa. E iai fo ile au nanga li whaletua i a Marina. Mo le tusina o le ata o le manumalu. Tapua ia po hol ia aolo Maota fo i Malawa. Te le tautinga ina te sa ili se tusiata. Maua uma le au nanga tupa i le vaidilingi mau moa nanu. Ma le whaletua i a Marina. I le taungata ai o le soifuanga o lo ua iai nei Samoa. Sosoani tupa i o le vaidilingi mau moa nanu. E tusile o koro fale i Samoa. Pule oe pe whaatau i nei pe whaatau i Samoa na tōtonga. Na o nā luane lava o le kāmuta Samoa. Whapipi i roa o wa tatia tōtonga umo le ngā nuenga. Le aise uruti ngā wafa o ngā Samoa. Le se leni o ngā nuenga. Mo whaala me lave i oe. Po fea lava e te alala ai Australia po New Zealand foi. Wala au tupa i o le vaidilingi mau moa nanu. Telefoni o wha. Tasi valu. Wha o lua. O wha. Tasi valu. Wha o lua mo. Samoa ile polonga Toe yuta ya ukufa yo Samoa maile amatanga Ewi lava inifita Uwava emanua ile nofoa inga Ae mama upea olango oleva awa ole Atua teta itaina Lava ule tauta I poto ia solo uloa E tawi mai le langi lo uso I fua tautua Le heita pipi Alo ia yo faiva Ia fata mali Ua e masani ai lava Tasi o le roto Mafaa pea le atua O le a upengana E te taua I o le taua O moli atu le faa fetai I minisita uma o le maota E le tau faa ilo aina Awa e ngangana o ngalu Ese uamanuiai Samoa Watu mapu e aita ua Imotu uma ole Pasifika Suifa ipule uma ole heita pipi Malo tautua Ele ngaloloto usao tau Moselumana imanuia Senata uoloto wafu ile palapala Sila maile atua iloto tautinga Samoa
sala ya mali ese ito ese usila sila le heita pipi eta utailo tatonsa le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasione roto mafaamuamua pea le atua ole a upengana e te taua i ole taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasione roto mafaamuamua pea le atua ole a upengana e te taua i ole taua Toi luas fulu male vanu minute o Natale o nei tula e valu i sini au se talia le o le Viiga. Mo le atua ia lo faanga, mo le tatou hero male fale tua me se le aingali. E me se fo le mafuta mai le mamalo se tatou watunu o Samoa. Tanu ai le wa mafuta mai tatou kampani malo se altiti sa le fetalenga le fonga mo le vai maunga to fa talo. Le fetalenga ia tuna i matia. Lau tō whāfo tō Samoa, le whetalenga i awa e lua, lau tō whāwhiu, le whetalenga i awa mua. E mai sa fo le whetalenga i a le ofo, ai o le au tau matau o tātou titi sāl mālosi, a wāla na whaalau i loa i atu nu e mamao, ia me se fo i o, te leo whaamanu i anga i ono, whaamanu i eina, i le mmaro le atu nu e olo alala i Samoa, e mai se ia tātou olo alala i atu nu e mamao, ia me se le. Ala le tulu i paleni luas furu talanga i lunga telefonia titisa tala no atu tala no mai se tau ngofie a le fa nga ina fo i ola na upenga te failangi wasili o le mtautia ma le tele lava o nisi fa manuianga o le asau no ala vai el fetalenga ia mutalo le nga fa alo fa feilo i le fetalenga mutalo ma lo so i fu manuia ma lo le fo la wilangi ma ia ma lo fo i le tau atu no e mai se lava le tautua i le atua e ala i le karesia o ala atua i le tapua inga ala uftalenga mutalo tau sima le ainga ali i malore malanga manuia ia malole so fua manuia i la ukionga i tausala la usunga ia i o tai rato le po wai te ia le longonoa wa e se ko i palemua wale am tanga o tato ko kalame le ne piapi ia wa long patu kuila po il pa fonga se o tato tumu ia e me se fo ile tapo inga i tato komponi mal kulenga ki sao ia ma to fatalo fatu le pionga tapa pastina tupu le pionga ia to le foa Taida. ia e malo fo ile so ko monuia ia ma wale mai le pionga le ata no te sa malo fo ta wasai ia se tasio o sui pasa la lau ai longa ia lan tu i tono se o tato no ia malo le ko monuia lo to va se tolu e ave lo le pai masui o le tato kulenga ma tato company ba to te papelo ia to pa ia o tato no ia pa ia lava ainga mo la to tama foi mo la to ainga ele o songa kule ma tu mua i tu au mala to ainga tai ma va puti pa pe fo tato mo tu sai wa so ma vai panua ko mai tu langi sa ole mo sa le mua i tu au mala to ma la nu sai lua ia me se foi ali patui ma va to o pulava le launa tasi matama no tele ia o sam fainal na o si o tatu tunu e amata mai lava e sa na tele ai le la se yo e sa le ala taua na tauilo ai malo ia o le tonga le na sa awale pa ia o si o tatu tunu ia matu wale tu ia ele pa ia o le fainga luenga au ana le tua lo pa le malu so se fata foi tau langa le todo foi o le nei aso le fo mai ana tole ni un wa oi me se ko le paso le tala le lei to mta wina i ko le la wa se ta tu no i mal mata po ai ia ma tu te fata lo pa tu le o nga do nga le to o na le to ia me se ko le pa ia o se ta tu no ia o tintina ma le lo se ta tu no
ia e el kai tonu nga mātou te le toi apa le lave mal navi na su tonu lau le ko patalo patu malanga palalo malo se ko manuia ya malo for so fu malangi ma lewa fa fonga tu foi le pa ya slasio le tunu wa fa talo fa foi yo onga e tulanga le ang lu masani o fa lalo ya la wa talaina mutalo ya o le mato te fa longo tu foi ya mese foi le fionga le ata tanoa te sa ya ata tanoa ya na u fa talo fa mai ya le tato sui matiti sa mai la wa fionga ia malo le soifua ma le langi mai le vai ngole o le polkalami la ustrainga multalo i le lufa ma le o le atua le ai ma watu le vai o le fiafi o lo ma ulunga pea ia le soifua i la ustrainga le tu na o le fiafi ia e faafetailo foi mo le auaunago lo faatino ina pea pe ona faafofoga mai i Samoa i le vaiaso ma le vaiaso o le mesili o loo maua le soifua laulilei ma le soifua mauluga i laufutaleiga ai manuia lava foʻi e le faatalanoaga ia o ā foʻi o tulaga o le titisao ia o loo fia falau iloina i lenei vaega o le fiafi muitala ya malo se fo manuia Peo le tulanga na iai finale a tatri atu fonta pokarame masani ia malaftalenga le fonga mua le vai maunga ia po le ava mua po le vai maunga ia peo le tulanga finale te le ope whawhena a mata atu le fesiri tatu talai talonga le on ma whiala mai lava ma le fionga le atatanua te sa ia e tapo ia foi le tatou au mai o i New Zealand ia po tatou o pleki foi ia tau ale o pleki i New Zealand ia peo le au longa lua le a tatou ia langona le fia le loto ia lau le whamtalaina ia wa o te roa mo mano whamtala tanga te poro kalame ia e ma nei alo whatalai mai mutalo ia le a se tiro mai le atunu nei an tama whanau ia me se foi le tol te le mamaru le atunu ia o lo whapena ona whaafonga mai i le titi sao i New Zealand. Ia whai ia o mo tano ma tātou sui, a mai se tano fia e ui ana tātou loa, o lewa malona whatamari. Ia e pei e tau ana i esin ka mai extra whenga le ātano. Malo whaptai i lau fionga e tapau pasina, lau fionga tole a poa, ia pei o le tūlanga le nā, ia nei tai ao, to te lea ni se o le mamalo le tunu ia e mai se ia sauninga lotu o lentu ai nei sauninga lotu tai au ia ono le matamata ina o le talonga lea ia o isi ia o pele ia wai sauninga o le nei asu pa wale o le tūlanga vole le mai taua mare toa ia pe o le tūlanga lea e se le mana i o le talonga to le poa mana ia le talonga ia ti ole o nai vaenga la iti ale nai ti ole mele ye wa alu pe wo umi ai toi fa fo i maile ti se vilinga ata fo le se vane fa fo nga le tu wa alu ma fi ma wa fa i unga le lo pali ia ai toi vili maile ata i tu ia wa toi ave se maile fi i fa no no ile o no le pa ti le yo a ko fa i unga ia pe isi vaenga ia wa fa ele tala we ma sa ni no ko tu lai wole lo po ia si ia o fa savan ia nai fa i uma voi le sa ma le tu langa lo ia wa le ma nei ia au ne lo to le po pe o le tu langa fi ia le o ta to le sa pe ni le ia le au 3 box ia ma lo pe au ta lo fa i si alo wa po tam fa na so ta tu me se tu ga ali sta vea e te vi le ta ta ko ai wona supa ia sa finaua ia ai tar si ia ali si fa ta tanga ia o le manu ko ia fi ia o le ki le vai mo tu atilia ia ala no le tu ia me se fo ia le tulanga lo ia wa pe o le ta lo ngale tanga ta pa ia le wa mana ia le ma wai pe le maupopo ia ai ese le mana ia al fina wa nusila ta longa tal si ia le wa mai al fata usa ia e o ta una se mai le alo le o te ta te le avem Kenya a nusila ia wa te le al fale ton pa ia ina nusila no po ia Australia i le liki
ia le fo te fa ina nei as ia pie o te lo fo ia ko te la ni si wa mai ale lo ia pie o pa na va nga si le ia ia ai pie o le tulanga le ia malota alo ma wa pe pa to sui ia o ale kiki o le ini me wa o fa sala ta tu ele le tunga ia ari te ia ai to fa malu ia a le tolu aina ia aulia ia mai mana nga ko lo ia pe o le tulanga na fina lea mitalo ia e langona le fia le loto ia e to yoso le la ia to yoso le la mo le anga idum mo le la kapi ia me se lava to tele lava tato au falongolongo me le moto Samoa Viiga le Atua lo va penan la tapo ia le awa le opleki ia e to yoso la pa wale me fina le ia adata noa me le sa noa ia mutalo fina ia pe ia o lo ka mai pe wo anga ai lo ka longa ai ale lokula ai me se pa u ke minga nunga pe benga ka finka ko kilo ia o pe ro ko me ko makamba ka po menga wa kai doi nga ngi maso salon ai di fa ia amutalo sa le to la po ia sa o le loto ali si au loto na le swai te mia mata ti a kono to no lot mo te ia fai pe o la ia lu fa lo mai ko o le lo po la me le tu su ele lo le mata te ma lo la na ia wa o le au a pelika to le po ko te le mo tanga ta to tu nei e ta po ai ele au a pelika ia pa pena po le au a New Zealand ia o ale ngor kapteni ko le wa polisi le ngor kapteni to le po ia pa mai si ia wa man malo ko le au a polisi o Samoa ia yo ia piori tasina ia se tasio o fai fe au na adu i roi loku e whakasa na laku i pokalame whina le fai fe au lai o i se tasi fo o nui o i Afilika a Filika la o le mele na iai sa fatu al fale aonga a le aonga sa i e fai fe au sa i ua na whai ngoa i leo le aonga i le suafo sio na tu a finko vai fale ia na whai ngoa i le aonga ma temine mena na te lo ai le anga i dum mo tatu atunu yo ya Filika wo ia ya le tala de ya tonu le polisi vai te miu ka alo mingi ya fa ngau sa mo o ya Filika ya pele tasina tu langa fa te tele lava mo le feedback tatu tala ta longa talo ai si me fa lo mai ya me se lava na tatu fa lo avo na le tatu fa de vai bonga Paptaito le po ya pero isi ga ma ne o pa ya si mo le ya so pa ya si mo le ya so le o ta tu wa ele ta tu mo ole va ya so thank you ya ta no ale pero tu dangana ono le tatu ofisa fasala ya o le fa manuinga nai mo melengi o sisi o masi ya mai mau pena fa pelete la mai mu talo ora te oli si troi a ko ale ai da mai da wa fionga sula lo que le ngo fia o mamanu la vale tunu a lo fa mai ka ku moia tu atata no mai no li si pito tato ofisa fa sala ia per tu nanga nei ia finale mutalo ia o le tulanga nai e sisi meti ma fala ulo mai fala vai monga la tao tapo kalame Paptai na tu lela ta ngai ta tu fala vai monga al vai aso tu re tu nei ia ta tu ngoi fo fala vai monga o le o singa fia ngai ngale le karisia ia piauta le fakasta ia piauta ia o le sunga ia titei aui ma le kultua ia renei ia le fola sa malanga mai ele sunga ia exia piu kolia ia kolia mai nai sini ia yo lo la tu wainga ia mal to telo nisi o le ufainga ruenga ia tum mo ile tu foilem ia ele tato pole vai maunga ia le foina mauna ia ile ta foina de no mali tu malo ia o isi avanga ia wanga masan ia le wata pena ia tato suenga ai lo pa tu tei mala no i tu no tato pukalame
ia la tāngai tāo ia tāpukalame mana ngā whālalo. Ia, malo. Ia, ta palawulua mai ia po ai se ua manuia whaneva iaso e. Ai me se lava mātou nei New Zealand. Ia, lau talenga mutalo. Ia, wālanga lenga mako whaia inga ngapo. Ia, leo peke walaki mai sesi pesa o lea. Tai tōna wha, ia o le tātou promotion nei le whanga solonga lo iai. Ia mo pia tātou tunu o tātou pukalame ia pia o tātou tasi. Ia o tātou pukalame lea o whalau iloa tātou tisao. O le lua tutala Australia. E lafo mai tātou telefoni tisao Samoa nei. Papena foi le lua tutala e lafo mai le atu tupe. Ia mawhaiana ngā waa tātou sei lea. Ia o le manumalo, ia na mauala ia o tickets e lua e malanga fuai mai le wā o te sema i amati. Ia mau fōre pocket money tasi lea te tāla Australia po lea tāla New Zealand. O lea laua maua tātou sei muni le nei tōre apoa. Ia lea kona mai al sei lea. Ia tātou walot fōi le tātou promotion ia el pai unga fōi o le nei tō sanga. Mo Australia, ia o te whamarolo atu le poa. O le manu malo ai se tasi mai le moto tonga. Tātou uso mai tonga. Ia o le oa manu malo tātou se ile nā. Ia o New Zealand. Ia awal popole. E leo se tāma se la vea e tātou lakapi. E le liki ma le tātou ipo laula. A le ala oa manu malo sui o tātou New Zealand. I tātou sei. O le numera lea wa manu malo, o lea e vai atu tātou pai ungale iei, o le top up le na umai New Zealand. O le numera telefoni, o le ono wha, lua tasi o, walu whaiva, ona lima fitu tasi. Ono wha, lua tasi o, walu whaiva, ono lima fitu tasi, ia o le numera le na umai New Zealand. Lea sa lapo mea le top up I Samoa nei. O le numera tātou te tisao I Samoa nei, o le fitu lua tasi, o lima ono walu. Fitu lua tasi, o lima ono walu. Ia lela o manu malo le sui leo tātou I New Zealand, ia I pepa malanga I lua. Lona winga e lua ia pepa malanga, ia return tickets e whaiana malanga. I te malanga mai lai New Zealand I Australia, mai toi foi atu. Ma le awhita la le pocket money lea. Ia mo mone toile nga whaaftai ia le pa ia se o tātou tunu. No le wha laua mai ai ia le tātou whale uloa lea e manu malo ai pepo malanga ia e te malanga mai New Zealand I Australia. Whapena po I Australia I New Zealand malanga whaloalo. Malo. Ia me sidi leo maua le mato malo e kau kava tuai ia le mato tūlanga pe yon tātou tananoa ai. Ia, lata po ia tu tātou Grede Masani fa mole mutalo. Pa taito le poa o le tātou credit o lo whanga solopea I vai astaitasi ia o le whautuanga lava ma le tua lalo ma malo si o tātou tunu ia o tau whaile download le tātou app le nā mai tikisau app le nā I lunga I tono tātou te poni ia ona e manu malo ai lea ia I tātou whailonga o lo I ele whanga solonga te mile nei ia ele ngata I tātou credit ia ele mātou rauta le ngā e se lauta la ele plane na se lauta la ia ai mau fu ai le rauta ia ele ole e mau ole se lau luas fuma lima tika pai I le masina ia ai na se lauta la I le masina ia ai watu kua la le rauta le ai mpaiona wha o ngā e lau internet I fali ia ole tasila na vai ngata ua le ua I lo nei e mawhaina to tele o ngai e wa mata nei e langolango ai to tele si o tātou tunu. Ia lo mana ia wautu si e mawhaiona wha o ngai nei I Maota Malawa. A o lungo tātou apple nei ai ia pe o le tāua o le vaenga le nai whaiona whai sau paim pando ia mantelo tātou pando se le nai lunga ia e fua ia I le filfilinga. I le filfilinga a tātou le paio si o tātou tunu. E ile sulima tala e mau ai sulu lua ki ka pai ia ai vile fua lis telefoni mala fua ai fa tia pa pena foi la le lusu tasi tala e lusu tasi i ka pai
a le tāua la o pando le nā tole poa. E mawhai o na iei mātou se ia e whanga solo. Ia e au lava ia whailonga i le 5 ape tā la. 5 ape tā la e temil nei. Ia o le tāua la le nā mo le silipia le tātou tunu. Whanga ina o tātou plant le e ilunga tsu 5 tā la manusu tas. Ia e te anga waa i le se i le nā. E lona whainga e 5 ape tā la. Malanga whaalalo. Malo. Ya, tato se e atu tato Sky TV, whamon mun talo. Taito le foa, ia o le ana matamata atu le weekend, mata lava ile o yaso tona e tunei, i o mai lava i tātu tālonga liki le sa iai, ia le po la upa i wina ia te leo la kapi po i leo umale i po lalangi. Ia mali fusu anga vo i le a taise piri, ia ma nisi o vaenga o nisi vaenga tā ua le to le foa. Me o tālonga basketball, ia o isi ko ia mamalo tātou tunu mantua ia Samoa nei to le poa e sea mauani au ta alo ia tātou nu itua ia o e se wanga nā ia se tu lau pa mai na o sua kole kaisia mamon vai pina al pau ia o kaisia kele na ia tātou malai ta alo ia basketball ia ale ta ua la le ia rungo Sky TV ia le tele matamata ia tamama matina ia pa ia se tātou tunu mantua na wadu su maliva tā la wadu su maliva tā la e free installation no inga pa pifua ia tātou Sky TV ia e mawhai ona e matamata i meolo tupu le lalolangi ia le ngata i tātou lakapi ia mese le tele o tālonga ia le leifo le ngata i lea o meolo tupu i news ia manisio o ata ho ia mo le whanau ata mo le whanau ia mata ho ia e fia i ka mamtina ia e po ia ka Filipino ho ia mata i tia ia e le ia po ia mata i tina e mapu mai po i te au mga luenga maranga whanau Malo, ia o leo tato se e atu tato GPS whamon mun talo. Paftai to le foa ia o tātou GPS, ia o le tāua, le vaenga le, te mele nei o le tau pai e sepe manipentini. Mai lo le mea lo anga i eil tā vale. O lo iei po le tātou camera, test camera le nai lunga. E pai o na, i lo aipo pele mea lo anga i ai, e i lo atu ai le tangata, ia lo mo le tā vale whape po ia, te i tu lo whaponga le tunu polinga le au tā vale. Il pine a po e whelua i eile tā vale, po le alto inga tā vale po le lonu. O nei le fia o le na mai fo i le pautuanga o pua oa lunga le mafa le mafa le ai ia o te lo foi fa pena lunga le anga i te avima no ia i lunga i a fia malu ia ono lo wal tau ia o ta wala le o le camera le ia foi ko na i lo ai ia mo silfia le malo le tu manisi fo io a ta vale ia le saunga le mo ko le mo tatou ia a le tāua le vaenga le a whai o sao. E whai toi longo mai ia le tangata le ona le tāwale, pe a mais fe au tustusia. Pe i longo le au tāwale, ia e alualu le mu, ia upu foi le au mantua, ia le le tuai ai o umene wati. Ia ai leanga tāua, ia e tulai me se whaalawe, ia maa whai nai sol po maleola, malanga whaololo. Mo i le leimu talo, ia pio tu langa nei ai, ia tato fo i atu tato atu pau tupe? Paftaito le foa, ia o le tāua tato atu pau tupe, lea sa tau longo lava le tāua le whaonga ina o le atu pau tupe le ilungu te tonu. Mantua le, o le se leni le na a lako mai atu no mamao, pe au mai le Click X o le Western Union, ma le tele o isi o penga te whailangi whaiona lako mai le se leni. E la po sa o ala ilunga o le tātua telefoni titi sa ia e pai koina tala i se leni no utua ia por pai on patau e ele mato ko mo se le sa fanga solo e pai pa anga male tatu pale olora Frankie ia e wala le no su wa fita la le fa anga ina e mawai tatu pai longa o le vai aso lento ne to le fo e na amata i fo ia na fa la uloa ia ma tau awatu le mamalo le tunu ia nisio failonga ele ngata tato wau ia le foi na mawai ma TV ma nisio a foi o lo taua ia mo mamalo le tunu
ai mantua o le te anu malau atu pau tupe e fai e lau whātau le te anu fai lau whātau na o le scan na go ine le o le telefoni ia o le fai e le whātau ia ai sefe me e lau pe leni ia mal tātou pautuanga masani e le ia le apoi le tu o lau se leni tono le tātou telefoni a wā ane loa ia le sefe ai a fai e tala lau tupe ko ile le mai pa tupe ai le loa lau atu pa tupe ia e fiwa to sai no winga e fiwa te sai ia ele pa yo te mau mai ia na se faltuanga mo ile ta ua le pa ngai no tato pa tupe ia tato telefoni ia pa to ai loa le sa o pa tuanga le e te me tu lai mai ai tu ai pa pitaudi malanga pa lolo malo ya ta se mai lo tatu falo lo avina le mesi lava oi i le airport i marka ko plaza le ia pia pa taito le po ia ole tatu ofisa tua e tarapata ia pia o tatu ofisa de tabalalo tatu ofisa de tabalalo le plaza ia en faina su mai mutala mai au e te anga ia o ina ma faiero so swani i te le au nanga atatu sao lo ia tātou pale o loa vai mea vai tele ia mnisi vai ngole maketi ia a tātou o pale o loa nai pale o lo ia tele ao le au ta pao manisi ko yo tātou ainga e taliu mai ma malanga mai sa monei ia o le tūtau matau pito i lo mau nai e tātou ofisa e tātou ofisa titi sao le nai ai pai nai afi fo ia e whatau e sau te poni ia pe whatau e fo i sau simka ia e whaonga ina e mantua o le internet pitu i sao le Samoa ia o tātou kompani o le tipisao a whapeo le te anga i salafai tātou motele i salafai na i el tātou ofisa i na ele maketi i salelonga ia o le ofisa autu ia o le i Frankies i salelonga aso se vaenga lava i te wa ia le po i le pailoa po i le o nisi po i o pailo o lo yenta to a company titi sao ia impaiana ia fe ta pa ia lau telefon ia po le na po ma wai ia vano impaiana talai al tele pa lo loto le po o impaiana pa ia pa tau ia ma so ane te o inicio vai ia ai vili malta sigo tolu ya pa piolete nei Samoa ai po na vili male ono valima pitu lua ma oi fa ia pe a piolete so tai mai atu ma o malanga pa lo malo ya ta se ya tu bang mudi ta fa ta noanga mal fa la uloina tato titi sao ya wa mal tato lava hotel ba taito le po ia o le wa mai el tele ta longa a le lava hotel ia ta si le wa le tele nga ia le malo le tlu ia pa ye o te mi le ma wa po se fa si nga malos e vai le fiapi a mata mai lava le mtanga le vaiaso se o le sto na ile tato happy hour pele ai ia so umalo panga solo ai ele steak night ile pole so lulu a stofio lo yelpi tia night ia a le tau fiela o tau tato tomo tanga ia a o lo mau kola vano ai koina pa ngai nai tato palo lavo tau ia i papuiponga o pontanga ia manisi foi asfana ia le ia le afi fo le lavo tau e lo le wa mata wala la ko le vai wa pile u mile ya mga luenga ne te tanga o ke topa november no te sema e lo foi le wata pena mai le mamalo ta tu a pa pita no mai Samoa ia mana ia mo se ava no ai te mapu i fo le lava ta ia ele le foi le na mau foi le fasininga mos malo si male pia mana ka lo malo ya fala we lo me tono tato fala lo wa tato telefoni si mea fina chini taua ia o mato e tu nei e fa mandatu mai o lo mo tato telefoni o i tato titi sa mo mutalo ma fala lava pa taito le po mai o taua le o tato telefoni ia te mil nei ia o le tele o asto ia na avatu tele mamale le tonu ia mato fala ulo fo ilea te ia wa avatu se fala ulo pa pe o taiao e longa no taiao pa pe ia o ele pesho ko fala ulo monias ia e tele ala na ia pa u fo ile nga te tato telefoni ia e fo stream ia watu ia ni se ofisili
ia e manu malo ai tātou credit so i lea e mawhai eo na whai nalo patua tātou a tutusao. Alo, iei le telo telefoni, a mata lava i telefoni ia mai Mosfield tātou tupi o le S23, ia S22, ia wa solo mai lava i le tūlanga nei ai, o nai tofu ama ma tātou a whailonga. Ia o le tūlanga fo i lea o le na whaanga solo i le fo i mawhai o na whaatauina tātou a pautupi. A tu pautupi le telefoni, ia pe whaatau ai fo ia i lau se leni. Ai o le tele i o telefoni to le hoa. Ia mata mai lava se i o mai lava i lala. Alo i ele mantu whaalau loa le na e ele tausanga ato ai free ele data. Tona winga ele free data i tonu. Ia ai e kua lava i oi e mana i pelo su mai tala mai au. I tono tātou paloloa. Ia i le fo i fesili fo i ai. Ia po o fiel te poni tala peonga le lei. Ia tau i lei mo tātou. Ia a le tele il wha mama avenga to le hua a mata mai lava le pāke. I se i o lava le lua se lau. Le tol se lau. Ia le tau o tātou telefoni. Ia le lei lea mo pilipilinga. Ia e pule asitafu ne le lau lona va. Ila na pilipilinga mo pātawina o tātou telefoni. Ia e aua le ngā. Ia o le nai maua i ma le keira maua fua. I le tautanga atoa. Tausanga atoa to le hua. Palanga walo. Malo, ia o te loa leo i unta whatatanuanga. Ia leo la tu tamtau o te tano te sa. Ia whenka ka ko wā mar ka ko maro mar titi sao. Tele mea lofa titi sao, ele ka ko mea lofa. Ia, sau ngoi ero whionga le te tano te sa e morit whaftai i le tātou titi sao. Ia tātou tau mawaele mar whatalenga ia mutaru. Ia, whaftai la vele mo le avanoa to le fo ia vatuia le. Le ia avanoa i lau talenga multalo ia mātou te moli atua i le nganga whaftai ma le whamalo. Ia ona o le nei foi teimi ua whaavanoa ia umwhai e ona e whtalai ma e sau noa foi ia i tūlanga o lo o whapenao na whaanga solo i le titi sauli nei foi vai aso o lo mua. Ia mātou te moli atu na mātou whaftai tele foi o nisi o whapitoa ia o lo whapenao na whaatauteia e le company le titi sau ia e mawhai ai o na mawhai ai o na sila fia e le paia mawalungo le tātou o tunu e whapenao na o lātou lango ina pea i le auaunanga le titi sau. Ia e mawhai ai o na lātou sila fia mailoa ia tūlanga umalava o lo whapena o na ilunga i le i tūlanga o loa ia o auaunanga taitasi a le titi sau o lo mawhai o na ufo i nātu i le paia ma le mawalunga o le tātou o tunu. A vea le nei teimi i lau stalenga multalo, moli atu foi le whaftai, ia a le porkalame o le Maota o Samoa, Viiga o le Atua, mai sini au se talia i le nei fo i tū la o le fiafi, ia watu ai le whamalo ma le whaftai, ia ono le au nanga fo i o lo whapenao na o foina e le company le titi sau ia nisi fo i o whapitoa ia o lo mwhai o na mauai ia se au nanga e whapenao na whesoasoa ne ai i le mamalu o le tātou o tunu i le tūlanga fo i o le teleo o a fo i o whapitoa ia o lo mwhai o na whaatauina i le aso ma le aso e wha tau nuu i nga ia le au nanga le company a le titi sau. Ia o le mātou whaaftai a whaale lawa le nai le ne foi vaenga o le whiawhi e lau whatalainga a mulitalo ia e le ngata o le au nanga whai pea a le company le titi sau ia whapena foi ia mo le lautele o le tātou o tunu o lo whao ngā ina pea ia le tautua ma le au nanga le titi sau i le aso ma le aso ia e whapena foi o na whasosoa ni ai ia i le tūlanga o loo iai, ia whesota inga, ia ele ngata i lea o le tau o whesota inga o loo iai, i le ne foi vai tau o le tātou soifuanga. Mori atu ai la le whaaftai tele i lau talenga o le whesota inga ma le whaamala ma la maina tūlanga uma e pe o na e sao noa iai
e tu sai ia ma le au nanga le tita sau i le ne foi vaenga o le fiafi ai o te lamona ia o le ato e maua seisi a vanoa i le nei foi vai a sofou o tau a mata ia tātou te toe fe whaasoa i ei foi i le au omnanga fo i pea a le titi sau i lea aso ma le aso ai mo le teimi nei a talenga multalo a penaona whaamanuia le atua i le tautuaina pea o le tātou o tunu ia ai meise foi o le pulenga ma le au whai ngā ruenga a le titi sau Samoa o lo whaatino ina ai lo tau pito la au ai o la mātou tataro le awha penao na pui malu pea e le atua le soifua o lo ftarenga ia awa fo i le whaau wina o le au onganga mo le tātou o tunu i Samoa ai manuia fuafuanga o le nei a whiawhi o totoe mulitalo ia awa fo i le whangasolonga a whangasolo pea i le tātou polkalame o le nei vaenga o le whiawhi whaamanuia le atua i fuafuanga uma o totoe o le nei aso ai whaasoi fua ia mulitalo. Malo whaftai la ufionga te tanoa malo lewa o sa unanga ile ne fiafi ile vai unga tato te kolame ya mana to lewa to no sigui to no lewa marupa aso le maota wa ya tu ko ye pe o pole antino ya sa unanga feta lenga vai wai tato po kolame ya ta to no ngala ta se lo i lusa ma nele sa unanga matango fie vai lava lo fonga ma bon tau moli pa ia lo to wa se tolo wa le fio to le fo ia me se le no to tala ia le nga fo le al tato company mal pulenga titsa ma to ia mo le fo le nga pa tai ya to pa ia se tato to no le wa fa winner tato promotion le na pa nga solo terminate ia mo le to le nga pa tai lo to lango tato company ia mātou te asuasu foi vai malu poenga foi ale nau tainga o tātou pulenga ia tau fai ale sa ile manuia mo si o tātou no ia tau pulenga o mātia na ia foi teimi le au nanga ia fai wa le o matasi tia male umele ia whapena foi se au nanga ma te upu wala vale tele o tātou pokalame to le foa ia loko ma ngalo le ia se tautananga ia la ona whakawha ia le tautanunga ia po alta ia le atoa tu liu wa ia whakai le mananga whaftai tele to le foa mo tātou pokalame whaftai mo le pokalame matango kia le nea piafi el mātou talo ale le tua ia o tu pupuina whakono senga una le to whaama whautanga i le pionga tapau pasina mau pospina ngalo le pionga le tausala tunga ai lu ia wala i sa malitoa ia anta tanoa ia le tau selu atu o lisi tui whaasala lau si o tātou tunu ia wa tele malolo tau sanga e tau tua si o tātou tunu ia mau poli pasiringa maloti e o Australia ia marifea ngai ai paiva matiute mal tau tua ino ainga no mai kalisia ia ni le vai o sina manu tele tātou pulenga ma tātou kompania titisau talo soifua le vai atu pou le ola ma le malosi ia mori tui tātou promotion a nei te ima le fiafi pa soifoia soifoia multalo soifoia ia se fulumino te wate ai nei tu lai malu isili au se talia tātou pokalame na man tātou titi sal malosi mori fa malo man fa tai mo ila tau uma o e ono lango ina pea tātou titi sal e ala lele tulu yo palenio na yainga lua se fulutala nga ilunga ia maua le fisosoani ia me se fo yo telo fa manuanga ia le wo umali fa manuanga mana ia le maua ia tātou la ia fa malulu lo foi meta malo e le mua a tonu la vai e se taimi ia maua foi laki mo tātou nei Australia o ele yo ia ile fa manuanga ia mori atu foi fa tai mo na to o malava o e lango tato titi sal malosi o le tului lava palene na ia inga ia le telefone titi sal o la foi na lango pokalame mo Samoa vi ingole atua fa manuia le atua mo to o mal pesele ai mori to ia lo fa anga fetala inga ia mo talo
ia me se fo le tausi ma le ai ngali le fionga ia le au pepe sunga ia Kristu ia ai me se le pulenga le tatou titi sa ma pa anga u ma lava le tatou titi sa Se fulumale 5 minute ua te ai nei le tu lai malu sini au se talia. Le Viiga o le atua soifua na langina le au faipese. E whakasa mai mangiangi pe ona o tō sila ma mai moa mai ai. Ia o le avanoa le leine mo tātou aso soifua ma so whailonga ino le mamado le atunu.
Awale tu atu la le avanoa le ata noa te sa ia na te whai ai se whaamanuianga mo aso soifua. O le mamado le atunu o e na soifua mai le masina o ke topa. Mai lava i le aso mua mua o ke topa se ia o atu le aso tolu se fulu maritasi o ke topa. Ia malo lava ia te o tauna. Soifua mai nei masina o ke topa. Le tina matua, le tina malo lo man malo ia pevi tautua. A toa le neiva iaso le valu se fulu tausanga o lona soifua. Ia vi ia le atua ona o e tina malo lo man malo. O e foi o se tina sa o fa tina sa o tina ia i le tina fa le anganga ia sa tele foi lo sao ta ua mole. Ta ua o o le tu fa le anganga o lo foi tangata. Ia ai o se uoma mai tele foi ia tau. Le tina malo lo man malo ia pevi tautua. Balu se fulu tausanga o lona soifua. Ai me se foi ia le tina malo lo man malo ia maua se aso faumui. Ia ua tele foi tausanga o soifua o lea tina. Ia o lea foi tina tele foi sona sao taua mo lo uolanga fa le anganga o lo. Tele foi ia fa fetai foi i taimi sa tatou mafuta ai. Ia o se ai. Alo fa le anganga ia te o tina. Ia lo fo i tangata, ia le atua ona o tau, sanga whamanuia pia le atua ia te o tina, mawa se aso whaumui, mawa pia lo maalosi, ia mafo i le mafutai, mainga e me se lava o nei whanau. Ia le tina ia nā tia, lio boli tufunga, ta ia la taua, ia o lima sifun ma le walu tau sanga o soifu o tina. A me se fo i le atali ia a le tise, mumuta, le mana sepulu manitasi tausanga o le soifua o le atali. Mai se fo inisi o na soifua mai i le nei masina o ke topa i le o maua tau suafa i o leo le afa mania atu le fionga le ata noa te sa i o tau waso soifua maso whailonga ina Oktopa. Tanoa? Ia, tai lava mo le awa noa ai uli ni fo iwa enga o le o le tātou ko kalame i le whiawhi whaaptei mo le awanua ia. E watu e sa mātou whaamanuia i o tātou tina mātutua mata mā ia o i lātou umalawa ko i o whailonga ina o lātou aso soifua i le nei fo i vaenga o le nei fo i vaenga o le masina. Le u tātou o mai i le tau whaiunga o le masina le nei o ke topa. Le ua tonu fo i ma le teimi e moli atuai se whaamanuianga le polkalami. Ia ua fo i le whaamanatuina o tau aso soifua. I lātou na amata mai lava le o lātou aso soifua mai le aso amata o le masina le nei o ke topa. Se i o mai lava i le whaaiunga o le masina le nei i le aso ataia o le aso tolu se fulu. O moli atuai a le whaamanuianga. Mai le taele o mātou nganga mo o tau umalawa o lo whaelonga ina so whanau ia ili nei fo i masina o ke topa o le masina lona se fulu o le tausanga lua afe lua tolu. Ia o le mai le taele o mātou whamoe moe mo mātou nganga mātou te tatalo pea ina ia whapenao na whamanuia pea o tau e le atua. I le whailongaina o le o tō aso soifua. Ia i le masina le nei o ke topa le aso se fulu, po o le masina se fulu o le tausanga le nei lua afe lua tolu. Ia whaamanuia le atua i le whaamanatuina o tō aso soifua. Aua tāua ia le whaapea po le ase mea lofa o le a o maua e le hai e le o le tūlanga le nā pau ale mea o le tātou vivi whaia e le atua ia ua aulia mai ia le whaamanatuina o lo aso soifua po le aso na e whanau mai ai le larolangi le nei a mata mai lava i le aso mua o ke topa se i o lava i le aso tolu se fulu ia o le masina le nei o ke topa pau lava lea o le Viiga ma le whawhetai i le alofa ma le angalelei o le tātou tapa au le langi ia lea ua e au lia mai ai ia lo aso soifua ma lo aso whanau e whamanatuina
i le masina lona se fulu le nei o le nei tausanga. Ia o sa mātou whaamanuianga le nā mo outou alofa le atua ma foai ni aso se tele e soifu ai ia i le nei larolangi matangofie ua tuina mai e le atua tātou te ola ai i le nei larolangi le tu mau. Ai ia manuia te leina o tō aso whanau ma soifua whaafitai. Malo whaafitai. Me se fo i lātou uma lava o a whailonga ina o lātou aso fia nei fo i vai aso ma nei masina o kitopa whaamanuia le atua ma wapea ni a inga whearofani. Lātou fo i whatu atau a amata o lātou a inga i le nei vai aso i a fuaftiti. Awala vane i motu ia ia fuaftiti i le niu ma ia fuatele mai pea ia ua fo i whaatoa tele ina tato au a inga ia i le nei fo i lalo langi ia whaamanuia le atua ia te o tau i tau aso whailonga ina ia o le au suatu pese o aso soifua le mamano le atunu mai le aso mua o ke topa si o le aso toru sifurumantasi ia ona tama i lea ele tato inisinia se pese whaamanuia ia aso soifua ma aso whailonga ina le mano le atunu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Manuia tawa sofana. Manuia tawa sofana. Manuia tawa sofana. Whaamanuia le atua. Mai se whaamanianga tele nā mo ia soifua le mano le atunu. Hip hip! Hey! Ia mai se whaamanianga tele fo nā mo aso whailonga ina o le mamano le atunu. Hip hip! Hey! A mai se whaamanianga tele nā stasi mo Yesu malana puipuinga, malana tausinga. Hip hip! Hey! Ia, o manatua ia lawa fionga le ata noa tisa. Ia fai atu fo i le silo matua nā po le ale soifua rana tama. Ia fai melo matua e kia. Ngā whaanga o le aso ki mua. Ia mai se vi inga o le atua o ane a soifua. Ma aso fai longa ino le mano le tunu.
fitu minute ua te ai nei le tu la e valu sini au se talia le viinga le atua so I fua na langina le au fai pese meto tisi mai tanu nga manono pe ona o tau sila ma mai moa mai ai tanu ai le wa mafuta mai tatou malo fa alolongia e fetalenga I amorio pol fetalenga fo ia se umanu Andrew Mowat I lunga le tatou alalaina le tatou alalaina le nganga fa aloalo e fa feloa ia tu la fetalenga morio ma lo lava le soifua manuia ia ma lo fo ile tawata I nei ia so pa io le atua ma lo fo tau tu atu no morio ia atalo fa tu le nei tu la le afiafi o le tātou a sapati lau fionga to le foa ia papea po I lau sunga inu ia me se po le fionga ia tatanoa o tātou whaatasi nei afiafi ia se po manuia tanoa o manuia fo nei afiafi whaftai fo I mo le lofa maleanga leo le atu o toi maole awa noa tātou te toi whasoai ma whasotai lona lofa malonga lei ia e whatalo whatu fo ilpa ia ma le au whafonga si o tātou atu nu o loo tātou mafuta le nei tu lao le fiafi tātou whasoa ia ma lolo soi fua manuia ma lo fo tau atai ngā luenga ma whaiva matiuti a me se fo yo sau ni ngā lotu I la sapati ma la spa ia o le tātou li whaola ma lolo soi fua ma lo sai fua ma le tau lava na adu mo dio e fai fe au tau fai fa malo le no fa male anga le yo le atua lautalenga mo dio ia o le wa musu mai to le afo wa tau lava na e te fa fe au Kalau kau tu le sifonga mudio se sifonga tengah tertara lei yo ya tan wai ona ngu fo fal mangan fa ka mudio le ya tu langan nai de ngai nga fo ya mudio e tupu mai e lon tupu anga ya tupu mai fo ni tengah tana in la saina tara lei ya tatano te sama ngu te le lava le background a final le telenga ya mudio le tu fadanganga Taluai ono la van fasa lawi mo fai ka modio wa be ka sui me le nga modio ya le sit masani na vai la uftalenga modio ya por la uftalenga foi se manu ya wa mai oi le nei tu la le afiafi po sini a finale me le pone nei afiafi ya lo file mo la fa me uma telefo e foi Mai sina malolonga la titi te wala au mai ia ne foi sa makari ka longa o le foi le final World Cup ngit kai au ia so wala am sounding am tulanga masan ia la sa ia malolo la titi foi sa ngit kai au mo aduenga fu ia le ka ya lo vidi mai ia le foi mo sina va no ta tu te faso e foi plasem ta o puta tu te faso ia fiafi mo sunga ai no ia me se foi la fionga ia tano lo malanga mai ta tu fa ta sinei vai ta ia le la vai mo sinta mai ia no ta tu te tal no e pula sinta o ta tu te tal no ai mai mele no no fo angafi o angafi o pukla lo pase se vale le te alo Samoa ke malanga Samoa ke alo Samoa fai ngala no ve o ke ilo kilo ki pase se le virgin la kilo pase o iso e afe fixe la a fe fixe la ta la Australia lo pase se le fava ya so as fai un no ve ele alu mal sa ele vai si ele virgin a fe on se la on faut voilà ya l'économie là o l'économie so ele o le business class so le normal economy seat felle yo lu mala le business class yo se me le duaf ngai lu kolwa o fa persone fra mi sia la vai ka ko le avango ele I passe sema kulanga le we ko pe mau le valeli e wa ka ko kilo ye fel mo singa fa ka inga fa calculation from a business perspective il va aie va aie le faunga le virgin pa masanya il fit col fico je me le luosela col fulu le maximum capacity on passe sur le passe a col valeli kilo la ia fa ye lua fe le average le passe o le alma sa ia ngai ka la you do it yourself you do the figures
Ia, lua afe ia, whakele a lua se lau kol se fulu pe hape kumu vale. Ia rongo inga se meo le wha se lau ongo se fulu, hanga le 5 se lau afi. Ia le malanga e kasi. Alula le vale le kumu le vale le waku le fikol fikulia. Lua se lau mongo pul pasis. Kumu le waku kumu le sau. E kasi ale return flight ai maua le iwa se lau afi. Laka le milionga le turn over. Le turn over le flight e kasi le va kasi. Le va ana le kasi va pela le waku isingi I Sydney I Samoa return ai fa kolu nga waku sau le vai aso. Ia, e laka le lua 2.8 to 2.9 billion na tala Australia le kupe mau le vale le aso le kasi. Le waku fa ka inga vale le return over. Ko ia le expenses le expenses ma le profit. Na fika le vale le kasi. Fa pe kolu malanga le vale le kasi. Ai va se la wafe le afoi. Le turn over le malanga kasi. Ai fa kolu ngalu vai aso ngai kangola I fa kele le 5 sul 2 vai aso kausanga. Le vale le kasi. So es fa ka inga na leva. Le turn over mo le vale le kasi ai kolu malanga le waku masau I le 5 sul 2 vai aso kausanga. Up to 140 million. Per year Australian dollars. Lau ia just a calculation from a business perspective ile mele ka ko kilo la ile me o le mako ke le ale kupe turnover va le ngi misela vai gaming ile ku mo va le o mo ma foi de penga si fia sa fiki sa ma ko malanga ku fiki ko va so ka va fa va so e malanga le va le fiki kumu le wa ku kumu sa le va ale le luoko le fiki ya ke uia ko amisia ka ko le vango le o le kupe mau le vale Bo I de. Wa faila le sa u le a foi. Ile sa u ku le falonga ku le kalonga me sunga le pule 2 million le lisi le ku le lisi vale le kausanga. Pingi bo leven om. Ja, se lau fast 4 million turnover vale le kasi. Ai ngor ko lule flights look fair kwai. Perfu fair ku se passe se le el timing nei. Ai lima la ko lule flights return flights from Sydney. Ai lima la flights vale. Papel le so le vale le kasi. Ngela esa sama lunga se lau 4 million le kausanga le turnover look fair. Ai le BC expenses ma kwa ke le ale ku perka kwa ku mo mo le vale ke le avango o meio longe o le lisi le it's nothing ama ko e va pe mo fa ya ku va ya fiki ku kumu te miu so I think and it's really beneficial pe fa fo ia nga mo ka ko tourism when ma fa inga fa packages fa pe e ko ka nga ka fa le package fa ka sil pa se ma wa ku mo fo le hotel So nga ke le murka ko tourism le mele a pe wa o le mistake ke le ale malo le nga o ko fa fo el vale le a fa nga le los full million ka usanga le lisinga and basically from a business perspective like kiki le outgoing o le lisi ka mo fier nga lisi fo le turn over le ka kilo ko fele le fa mela yo ma sala ke mingi passe se ke mingi Bo de. Te mingi le lua fea, o le aferi mse lawa le lua fe passe se we kusa pe puk le passe se vale le 2 months in advance lua masinga ngal ko masinga ke le ya o ma kwa ka passe se we te mingi Bo de. le petu langa le vale le to le fo to fa ma fa to alta pule le vale le kwa se ka ko le se ma no le ko te mo le vale Bo de. O le tunanga na pe na ia I whafunga fo le mambaro le tunu. O te fisidi ia le lava mo me se tasio banga te le lava I lau talenga mo yo. Ia le tunanga le whamarino inga mai le tunu. Li tio la whapea le whionga te sidi whape nei wa umartau sanga mo mua lua masai wa lua di toru tato vale le kaunga mai e disi e tunanga e whanga yo ia. Ia vai wa ofiki lunga le. Ia wa ofiki lunga se fumon kupula ko vale le amo yo. Peia fiku vale le fiki la ke mingi Fiku. Fiku vale le Fiji Airways like mingi but then I ngo fai kau le lako release le ngai le lako financial statement I think peia se lau million I think up to 100 million le plo fiki
that's profit. Profit after all expenses they turn over. Yeah. The kupe mau ale Fiji Airways last year, in the last financial year, lenga kia aku. So ya kia u ya ole va kul ka ingal vale le kas. We don't need to go more than one plane. E kas selva ale le ka ke mau mia. Ya ko inga fikas la ya wa afa pe kasit ka ko vale le. O ke fo pale kumu wa ole ko ke le ka kanga kai malanga. Wal fa ka inga ma fa inga lua ku Sydney. Kasi ku Brisbane, mar kasi o kilangi. Fala flights le va yasu. Return ai kukumu io ko nga kupe pe o fa ya le luose la ko se fulu le ya seats vale at 1500 up to 2000 lua fel passes ai kukumu ya familion le waku familion le sa o le va le million al flight up to a million le flight kas pero ngai menga vale le ekip sa ka 1 kilo ka ko malo o kulang el kupe a wal kilo ke le lisima mal ai kala o ke lo ngai kasi lu ka sanga o mal ai kala denga ya yerva ma ko dia foi o sangwanga foi o lo lenga taka kala mo inga foi nunga ka ko po kala me de ku se va le lo mala va le ya ese foi kanga ka le nga fa ko inga de fai unga de ko fa foi le va le ma le ngalo o le o mo ko ko ni ma sengi le si le 2 million ai mai de va le fa nga yoi ya de wo ko fa foi va le ma ko kongi le kupe o yo ngar fai unga ya va nga le fa ane la wo fitala nei lo fitala nga mo yo le ke le o fa mo nga lo ko kia ya ka ko yo ma ko de do po ai la lo finalo ata tano tesa ma lo fa tai mo le fa sigi la o ke mo to le po awai o le tulanga le i lo wa mana tu ho ile this is because ole kauke tiol mane malo is no experience. No experience. Ngale o ko fa iunga. Ngale o ko fa iunga. Pe ame ko fa fo ina vale. I hope ole tulanga na o kele o mana tu se tulanga vo ile wa ka kaunga aku mo sa fa ile la they knew no wo aku kongua wa vela ko ma fainga malo. They knew wa leva fa le kong mai ki nga ngi wa le sa ka no fa pe okay fa fe na sui le mele ya ole sui ole mele ole fa wa pe ole fainga malanga ma le because it is so much at risk for ka ko le ka ko wa le le se ta to wa le fo le foi fio ia le tato tuno ese ma foi pe le ko fio o il mele sai and we all knew il mele sai me fanga no le abuse le sai ia sailing Samoa and I knew for a fact o ka malo le sa pule ile a foi il polling sia il kaimilanga I think na kele kupanga na wole ale a foi ale Polynesian Airlines ai uma o langa severance pay ko kiki a o le afa miliona kala for what ele ma sanga menga fai pela tu langa va pena ai o polenga na oi a le te lo pe o sa no mulio te le ava no mi fai e uma recover ye tu pene o le ato e fa you know because I think according to kule pa me le sa mo kule pa you only looking at about these 30 million total se full miliona tala to e fa wawai ia le vale i le vale le pe an fa pe fa vale o tu la to no ala na ele o ia se ma fo fo nga i luma e fa pe fa fe na fa le ia le atina ele ni boy ele ka ofisili i kanga ka ho ele pokto va pitoi i me vale le you just think ngai lola ia le me fai mana me le tau fai ya la mo ya o tu langa na we fta sa no ia tata no pe tu langa le sa no me le tala nga ya mulio misio fa mo jang ya le wa ta mai nei mai ti lo wo mai wo le ti lo nai de awala mo fa mo jang au mai o ti la wala fina pe ta ma sui ya pe o mai ro fa punga na fa pe na fina le ia fai ala to fai unga ia lo fai nget fai unga ia lo so la o po e ku ai pe tu langa na ia pe lo fita la ia mo dio fa tai mo dio mo le lo fina le
tu fa business lo tilo i mea venera o misi anga foi tato ala leo pe de fita le mo dio te le fa mo danga mo misi ia e tanu ai ono le fia kama kuku ala mo kala ia lo kukupa ia sa no pe tale mo on si option po se si tu langa te tilo malo o sa ise ta si fo tamali sungale sa pe taimi se taimi o te sa ma fa so si taimi tu langa le vale o le si tu langa tilo malo pe fa o le se tu per malo o le tu mai le leva no e run nai fa private le company ma tu mai leva no ia ta to nei fa fo e ma faina ava tu se tato tupe e invest like we can buy shares e faini tato se te tono le o company vale pelas fa ta inga ava pe o eto le fo ka ko mai ngai ka se fulwa fer nga ka pe ka lima fe ai mo se lau mo ku po ke leo le ku pe mo wa fa le e lo ngala tale open mai leva no I fafo I tangata I tua e fa ta wai se el company a master company pe fa lo I se ku pe le malo e a matai tala mai tu leva no e fa ta wai shares o le public tangata I tua tai pe mele le contest ma le ma isi company vale o le I se o le public shares o tangata no Australia New Zealand o le tulanga lava pena fa le sa tasina tulanga ta titi tala mai leva no tua ia tatou tangata anu e whaatau tatou shares tu whatasilo tu pe amatai pe whapele se tu pe o le malo e amatai le company ai te au ia te tau lava nei se valele it's a no-brainer for the current government le ai se valele le tu eva tu se valele tau lava no fai se valele ona pe tulanga I te le alanga tu pe ma le manuia se tatou tunu e mau atu le tulanga le valele maro ia ole laula tilo iai de saunoanga atatanoa e mese fortalenga modio ia au tu fatasia o tato fainga malo le temi nei ilo iese la to poto masani tu langa longo vinga e umia se temi la to tau ve tato malo sto ai lo le wa ia tu lang fa pene le fu wa le fai o la to fai unga finale e le iese la to mamanga ia o lunga al fia tawi masui wal mele ne mo bevesi ai alo e mo foliat wa tilina mo tu pe a final o company vale ai desi tu pe tato manga ko kongia le ngai kanga ka le ia fu tangata e ngai ku pe kede a se fai ungos ngaka ko kas va kule nungor ka ko ka penge kai le se experience ia lo fita lai mo dio meladia a mai se vale ma fa ma no le tunu pe fier ku pe ne ko kongi a fier le tunu e o pongi o ko me se vale ia no ko mo se vale de ko ro ka sanga le ko okay lo la ka ko se amodio te fisa no dem tapu o le si mea o va le uma ia fiti airways o la le si uma ele se va le fata o fiti o la le si uma ia va le ne fiti so I'm not sure por le mela ele ma fa o fainga malo o te tau lavan fatinos va le per tu langa na sa tau na fu le luma fu tua ai le ko ko vale le kam fa lo ave se me le un kilo ai kala fu man ko foi ko la fa man ko viki man ke mi ko viki ele recover le ya ke mi rang ni ko le fo ai nu me se bata ta ya ma ko ku mo vale yo ko nga pase se le ke mi ni ma ko ka pase ya pe la tu langa na tu le fo ma do ya wale le data se lem ta upu pamile le ta nga ia tu sa foi ma tu langa ia le na tata no foi lava yaso ia ina u palongolongo ina watali mai le tasi foi ofisa fasalau ia le sunga le ya asiata ia no fa pele ele pena u fa ilo to te dopo wa e palongolongo ia watali mai nesi ia siuso ia ua langona foi lata foi va ai tu iai le tulanga maftia le tulanga maftia pe wa ai lo aka pe wa tawai tu pe wa ai lo aka ko ai pi ya wa pe ya la fo ringo se pi la tawai tu iai ele fai ma le pi vinga mo le do po fe mo le pi de maroro ma toni foi le pi e halu so le de maroro po fe le me de maroro o vai akula le sunga ya siaka pe se pi vinga wale mano lo mo dio I umi pi pupo
le pila pot te le tano atu te ngā pile tano mai ai le ala tu langa fina le pi tama ai le a mio le pi malang meri ka ke lang meri ya halu solo o le mingana le famtalanga pe o le woso mai mataia mai ia o pisinisi fina le Samoa fa pio o ta vale ia ma fai nai foi molo o nanga le sa fai Samoa fa pio o isi fai pure e po isi minsta le wa so tangi so tai moi nei meu ta vale e ta se ala fa winga nga pe fodinga men ya wala fara tua ma wala fa pena fa parpala le nga e ai lo service o i nisi fo minsta to no tato motofon pe o tu langa na no vai wa pe o se pide le sui fa salaudia mo cambio milo solo vole lo po fembe ya o te doa e te le fai na tu langa o ni business fa la tua fa pena molio malo va stai a to le formule mo tu langa le fa sili sunga le ya fo que me kikile o yo pio te fo fa sia te fa te le ma po fo ya il tu langa le wa e fo ya o so fa e makai so fa le asia ai ole come kikile o pio le dile aman tu fo to le fo o ia lava lenga o mai ka me kiki le Samuel lungo le media moi o ia lava ko kasi lenga ma fuang ka ko vesi le ko inga wa o mai le pango ka le I lungo langa por kalani moi ma maku a fale anga le sunga po le fionga le fai pule ale moi aka ko mai kaula o le kulanga nga lenka nga ilo ia lenga va ko ma le lui wa o nga ia lava lenga Amerika ma le lunga malonga Amerika mai lunga lo mal fale anga leo male ala ma fame mo lia lo le ala maloka o puia ka male ka me kiki lo asia kan fai I kaiming o mo sam o le ala ka nga e kui e lui o le ka ki finga lunga na me ton o le lui la lenga va kui o le lui o sa ilingo la me ton o ki le o ye se tu langa va le ateo to le forma ai nu me se foi atano o te wha maolunga se tupe po le fie loa ni tupe. Wala ona ua mai le tupe. E peo se tūlanga fwe leo paula wale o le mea o tau iai, e a mai, e back up ai lo tatununga le ame tonu. Mariela. O tūlanga le na laina o whaunga aina le tupe. E lu iai. E lei ma se upu po se tūlanga wale ia te au o te wha maolunga po se peki pekinga. E peta i tole a fua. Wa watu le lui. Wale saula e talia le lui. Pau al meleng tatu feto i pe talia le lui. Ma fain talia le lui i oe pele ai. Ioe pele ai. Pele ai moli o pe melona ia. Moli o le ai ke le talia lau. E le sau. Ia pe tai. Ia wanga i men fain mai e. O te alu e tufa tupe sa mo e. Tufa solo tupe ma aventa avale matanga. Ai le tu langan. Ele ai masang fe au ia kupe. Pule vai au ia me fai au kupe po kero e kufa. Wa nga I mela ia. Ngo orola ia le mela pe o le mela le ko e sa ngoi. Ngo mau le lang kala le fai. Fa pe me lang kala. O le nga ke loa. Ngo walu ave ka vale ma fa kau ka vale fa sufi e mingska. Bribe. This is the word he used. He used the word bribery. And this is very, very serious allegations. This is very serious defamatory allegations. Kalau siapa longo mele lile wasek. Ilang kala le wafai. Na owal watu e watu nita avale fa sufie minska. Kole forma fa fonga anga Samoa me se fo I le sunga I nu matano. Bo uma so ka I minska. Mo ave lang upule fai. Lang makua makau kia. Makua kau fale anga lava le mele wo I lang kala le wafai. Wa fi I minska. Pusala le ufa pe mai. O le fai minska ngi me fa la kua mau. O I kongwala ke mau al kula fongo le rira. Ka kia yang kalau kiro popole yang kila pia manga fale olonga ka umesa pai kia. Kiro popole nga mea. Kiro wa o le lui ele ngo lui le me kong ai paula vala le mele la kulkulia le mele le o kafia. Olanga upulea. Bo a vengi ka vale. E fa kau ma fa sufia ngi minska ma bribe minska. That is serious defamatory allegations in America.
Wala lu koso mai mami skai ko. Ole ma faing ole lo me alo ye ole ma faing sa ka alo mai ile maka upule ka ka ngoya Samuel. Masau e mangi ma Samuel pe mbo Samuel. Ole ko le ka ko mo wanga le i. Olong amai ngo Samuel wa mai pe pelo ile ko ngu ma fa se mo pe pelo e fa se ha ko le ko. Boy. Ai ko ye le ala. Ole me fa fa. Le ala ka ko finga o kule amio ko. Ala me le fa. Ole o kala ngoa mai kila pia kala ngoa mai falo. Mo kala ngoa mai kila ko ai sa sta stu. Ole ma kwa kela sa stu kela ku jama. Ole nga no kila pia. Sa si le pem fa pem kela ko ai sa af. Ole yang kila pia ole ya ve kela kwa ka ai mo fas fala. Fa fa mo fala fas fala ma fu vele ka. Ilo ko fa fonga anga si kwa kwang. Ai va me lui e va kule lui la mio kong ku pe so fe mo ke la kuma ke isma ki la. Ka ki ya la ngam. Au de mela le minska. A faila o fa fonga mele ka mai ki dia. Wai lo e ko le fo mo so ka minska. Ka si ar kalinga o fe mo me minska. Ya kali mele ai. Ala fa sang sang lo la ye sa ili se wala su ai lo la de la ki dia de mele. O le o mo so ka minska. E ko lu minska. O ka vale minska fa ka wile fe pa lo ka ko le fo. O la nga ke lo fa minska. E le fa lo ngor kala leng fa me le si minska. Ingo o kala ngo ku ko minska. Ke lo kala minska. Fa ka me kiki. Fa ka me kiki ka ko le kiki nga. E o fia poko. Nga ke le lo si pa. Pa nga kala minska. Vai mai a? Fai ka mai kiki nga. E o fia poko nga ke le lo si pa. Ola o kalsa o mel mingska. Le kali melal mingska ya. O le la sa ngi lai kiki le yang kala ya. O kali me mingska e lo. Ya o le si mingska o le fio nga sa fa piko. O so. La si le kungu. O ka vale ngi ra ka ngi fa ka le fel pa loka. Ai vai fa le anga le alo fa me o ke lo le fa lo fa ya kala ya. Ole mo ka ki ala vole. Ole la bo sa ngi yela ki le to le forma. Ai no e me se la o fionga tanu. Ile mele. La nga la o fa le anga i maminska. O ye ke lo le vai ke le mal fa vale ole kama ki so. Se vai le me wo ye. Ole ka ka ngo ku sambu lu mal pelo ole. Ole mo mo sambu lu malanga me le anga le nga fai. Only an evil person will do such a thing. Only someone with an evil mind will do such a thing. If he was a professional journalist, sa ka nga fai langa homework. Ale walu a mai ka me kiki kasi lava le aim le focus le o siaka. Ye ku wa ile ala fa le anga le ala. Ali na. Wa anga kongo nga linga mai lunga ka me kiki le nang pokala. Le la ka ma fu anga fu nga le ka ko anga ye ku yai. Wa le fai mai o nga ia. A professional. Na vala o inga le kua. A faila o le mi kongu le ka ngo mai ma fa o nga le ngole ku. O le ala le menga le ka le lu ita o felenga mai sa u nga pokala. Wa inga ke lo la mi kongu o le ku lo nga kongu. A mai le ku Samuel. A mai ma le si ku a peka. E musu e mai le si ku. O nga le manga o. Ka sila le mela manga o. Ia fa ka kongu le kongu. E mo Samuel. Ma li la ba. Ala la me le ku. O le o ma kwa fa ma o ngi al pe pelo. Ora ma kwa pe pelo ki apolo al mo ma ulenga fai kamale o foi Samuel. Pero tu langa na to le fo ale wo sa ngi le le langa yang ko inga yang ko inga minska le ka o in so fo minska. Ede ngakalai i minska. Ya ka kailo ya ata tano te sao. Longa vinga pe foringa mai ainga faina ko ni me fai fa kasi minska. Fu le ini mana mo ia i minska longa vinga la e ke den ka pule o le o fala ngai da mo yo ma pisingisia le fionga ya le talenga mo yo fai sabo ya le o tau de ngai ngai minska o fia me de minska ke o fo male le popo yo le tanga o le sina me fina le mo yo o le ta fa longo to foi o ta o ia le official le so le faingo o si como singo le fia me fa ma vai fa ma vai lea. Nā tau si le fie le mea mo leo. O le kom singo tato leo e avi ei le.
Tai tu nunga o le mamanu o le tu o vai ia mo kwa ka mama inga la fa. Ia. O tu langa na to le fo. I. A fo I pe ona tatou fa so ai le mene. Pe ona fa atu. Tasi lava le focus ma le aim na lai no na mai sa mo lulunga por kala mere ria. Ia fai intua inga ale alama ma ta ma fai e fa atali tonu o tangata. I se me pepelo. Pe ona o fai atu. Only an evil person with an evil mind and a criminal mind will conspire. True. Conspire e fa fauni me fa pia. Na se tangata vele le matua ti apolo la ban ma fa e fa il mele. Le la na ta ma fuenta tu anga i lu ile le vai foi. Siata. Ona o le tamu fainga lava le ia fa ta tangata le la wa vai le matua fa le ino le o si uso foi posi la fiona li fai pule ala le pule o ma ia lava ngi kanga kal fasio ka vai upu e fai ya ke au ya e si le penga o fasio ki la e si le o fasio ki la ngai lo la ko fa ma le fai la ko fa ma le fai ma mai ngi ka me ki lungo le media e ku ai le ana ia lo kai le ala le ma fa ka ko le la wa fai la ko mea o vai mai e leo mingo ye leo e le ka kongo leo la lan leo o le lo la wa nga e ku wa i leo ma fai mai leo mi kongo leo ai sea e leo au mai leo la ko me pelo Moi de o fai e lo ma ku inga leo ma fai le kom singo leo ma fai mai fa ma vai kom singo leo ya ke au telefo e ia le afianga le wori ia tu la fon i upu nei wa la fonga kom singo leo pe o mai fole mel nei e ma tu fa moni pe pelo mo maule asa e ma kwa kele la fa ingo le wori ia e ka volan sa yungi wa e rope wa ku ja musika me ku loka ja po Moi wa leo ke fa no longo ku ile nga li inga ja musika te fa no longo ki po kala pe kala le fa no ku e ronga li inga fai se la por kala me fai me la fai de ma fa u de mkanga luenga leo o kangi upu mangi kana la no fa no no kula nga fi e pe nga fi nga loka ka ma do jo pa ma ia ke ka kali fam singo la o moli pinga ave le moli au ki le lo kala ia le nga mai o fa no nga loka leo ya fa no o le makwa ma fa la fa kala nga tanga ka fa nga leo ai sia o nga le fi ka le sa o le o la ma fa ka kon ka le pelo ai ku le me mongi le ka finga o to le fo ia mar fa lo la ma do da Ai foi ora kama como si. Wa ora si vai nga sia o como morate ma como si. o se masanga no pe Masanga fast. Yeah. Ia wai a hoi nei tūlanga hoi nei to le fo. A va pe saolo ma ho faule i tangata i whai ale. Ia le polka lame le. Wa o whaalungu ho i ka o kia ia upu e tau talang sau no i I lunga le la ua polka lame. Ngā la wa la e whai ala la ua polka lame. And o leo kama wa pe saole le hoi le sau no ngai hoi mulio. E le roa po le ngari ina a o fa longo e makau kia e makau kia ia no ia le sau fo ia nei tanga te le faingo le polkala ai fai so amala ve mai hoi mai hoi ma le Maota o Samoa ma o lua fionga ia ma me era ve uma oka Kedo. A koe whainunga e whaile ia se mai e aro e o e ngafus. o te tanton a fa pestu langa fa pena ia tato fa manuia ia manuia la tu fusu anga madeu deu ona me le fa ia fa pe sa ole ma sa longa le sa feta le mo dio me le fa longa ia tawa ia ele ku lopi ko ma enu ia tawa ia mangui ia ko fero inga madeu wai ole ngari foi le ngala me le mai oile
e fai misanga onga ai o so ka malo sasa ia ia ko ia si kaule le ka me kiki ao o le ke mau fa ele ai ko si o ko lua foi ia wa bianga tangata fa pena e se foi o la tona ngona a tonu ai o la e sa o tangata lai fai ai e ia ki me se tangata fai ai a pe tu langa le mo dio ai di mo tata mi le ta pa tata nuanga tu sa foi ma tu langa foi wa le peti ai ale fili a tu langa le dei o lo tau fainga ma tau fa mangina ai se me ale no sta no mo ti lo pesa na umma ona saunoa la uli dunga fa pe wa ia e vinga mo le maule ya sem a badi si aso ai tau no mai ai fai malo in New Zealand po kalame le sunga ya seta ia o te ta upe le sunga seta no te lo fa no le te fa lo te swafa e tu lo swafa no le wa fia i fina tu langa le pe no me na fia to imulio le aso fina ngalo i tu langa fa pe nei pe fa pe o le na ia le sui fa la sala laude o Samoa ina fa sala laude por ama le sodur o so tofi la isa ele sui le to asa do sa do fa sala lau i pe a fa ye so tanga la uli mo le sui le o la so va ai fa tu la fono le tu langa mo dio ia fa taito le fo ona we feeling lo mana tu langa le my own personal opinion e de ke ike I lava sausa mo lunga po kala me asiaka o mo ki ngoa lava ya kia o ye ma so ngo le so kai malauti ma le funa mo kala o le sai sa mo asiaka le vai so le le vai so lenga sa ngo me lauli ka me ngo sa o pe ngo fa ya e mo mai lauli lunga le ngo samuel ai amai lo ai fo ya asiaka fa interview lunga langa po kala me le skofi le sia so ai peia sai sa mo sia ka vai aso le ri do sia sai sa mo vai aso nga ne vai aso nga ele sa ngiusi o lo winga no kala o le so ka e de ke sa mo lu nga wa le ke mo e sia ka mo la sa mo o la ngai lo le e sia ka e sa mo lu nga langa po kalande a le winga la le mele ke fe ko to le fo o le menga lunga e sia ka o sa mo ngo fa ngo fo lang yang fisidi e le fisidi velle ele infisili mamafan ko ya Samuel kusa basically ya la wetu tilo wa kango ya promote kusa wa promote nga ya le mo mau Samuel kana fa mai mo kusa ele fa mai upo mo ai wa pe wa kango vele ma generate le interest of the public in media ma kam fa kali ko kana wa e fa no longo yang po kala menga so basically ya he was saying e lokalo le kusa lo fai mai sa Samuel o le winga na kala le mena le ka ke anga e ko ile dio asa ka ko finga wo e sa o ko sola o lo wa maka sola o lo wa maka sola ia o le simia ke e wa ka o mai ia ngo ngai kamali ile New Zealand ma o ke si la fia poingi kamali o ka fa kusa mai ke o ke lu ia ko ngai ia la ko le fa sa le lu ia le ton ai sa wai ka o mai ngai nga wo fa me ngai kamali fa kusa mai ate au le e tamau ai ngam tulanga fa pena fa o inga lai ke loa o le makwa vai o ma fa le kamiki fa sala le makwa fa le alu a mai ngo iska nga ka fa mai ia masalo ke le kukupe a pai mala fa ya we ka ke le kala ngo ku ke le kupi o ke le pe ngo fa ya o le lu yo la mi tonu le nga va a fa pe kalia power kala e kalia lui a fa kalia sa no male yoi ai ale mele nga fai wa ka amilo solo ma mai le amilo ele wo anga minska o fa le anga mai ka vale ya maka o mai ngonga isi ka mali in New Zealand vai de mele wo ye al paula van mele ka finga o le ambio tonu le tua wa ole pe un tato si la fia al fa fonga tu la fonga se fu ole al kula fongo de kongo kula fongo se fu aua e te moli mau pepelo moli aua te moli mau pepelo aua te moli mau pepelo aua fo e te pepelo aua e te ngaoi moi ale ala nga mele fa le lilo asiaka le kala ngo mele ku wa kala ngo me me aka kala me fe ku umbai ka ko le kala ngo mele ku wa kala ngo mele ku ale ala nga mele fa
O le mole mau pepelo. O le walu mai le mole mau pepelo. Fasa la lau ia Samoa ako. Ba le fa mau ia pepelo le mole mau. La wa kambi, la ko la. Tole forma in mata tano. Se la wa makang la lafi, ba mama. Mama. Wa le ko mau. O le wa makang ko mau. O fese me ka o se mole mau o se eyewitness. O le mole mau na vai ai mata. Eyewitness. Poko o fa longo ka nga wola la langi ako ngi tole forma. Ai no mata no. It's a case. It's a eyewitness. It's a case fa pe la langi ako. E sa ulunga le meeting o mo le lo la firo. I've never heard of an eyewitness in my whole life. Ka nga o le kiki me se case. Sa o se eyewitness I lunga le media. Ai o mo ko ka mo ko la fi. Ya. Ole winga na ko la tole fo. Oila le sala. Oile promoting lang sala. Ole ali le wasiaka. Kalu sia fa longo mai. Asiaka a fa fa longo mai. O nga ke ang sala I lumo le Atua. We a mai se moli mo pepelo. Mata ma fa fa ole ma fa valea ele sia tata watanu. Ya le mo wa ko pepelo. Ole ma ko pepelo. Pelo e sa moli ma. Le o sa ngi mo peng fa langi le menga ngo for ka me kiki. Ale nga sa fa menga ngo for fa lolin. Le o ta le kala nga fa lolin. Ya le mo mai le me ya kala ia sa wa mai. E lungo peng. Ole sa ngo for le o ta le fa ke. Ole winga kala ko le for. Ele o fa inga ke sa mo au ka ngaka ia le conspire ai tua. Le fa ua me ia. Le lai la ve me le le wasiaka. Awa ia le mai ka mai lungo le mili. Anga ngonga le mai la wasi ia ka mai lungo le mili. E le se ve se tato tu no to le forma. Atata no mai no. Malo, ia pe o le mena na fa to tata no. Ngal ka ko fa mangwia ia la ko felo inga ba deu. Wa tangata umma nei e ka pule le la ve ai male ma finga le mala wanga yo faka kalongoa e le yeide isi sui fasa la ma mo solo finga ma kaudiana o le mele wala ko fala ngainga fala ngainga ia isu e nga le a fa ka le fa maungia a le o mai fai ku ya fiu la vale ngeida e ka ko fa maungia ke mi felo fe do e ma le wala faka ka di mai le sa mo pe la finga le a di ka se le ngo dei e di ka a sa wa si le ngo vinga e mau wala vai Samoa. Mena dia, ya whaafonga mai sunga ia asiata. Ia asiata, sa u whamangia ko ia oi mon ngadwenga lava aso, ole koe mōria mai o te mai. Ia, ole makusi mon mōria mōrio. Te langonango ingal fina ngalo na wai nei te tau le fina le komisingo leo malato. Foi mtanga renga me se foi le afionga le mistau leo. Te tau na mai sina se leni e whasal lau le tunu o su inga o sam, ia wawe na mau te langonau ngan natu langa o dio se lau pa sene lango tu le fo boy se lau pa sene lango tu langa le o te tau lava ona matua su ele le tamaleo Samuel va ven fanga yo im ta pu le fai volando fa peatu o le silu ile la avatu e ma fai no office zoani se tino i tupe to tongi se fulu afi se tino i tupe le se fulu luina le la kwelva wa fa le mele ka lo ko le fo o ke le fa ma mu lu ma ka pu ngi ka ko ke le ko fa ma mu lu le wori ia mo ai sia langa o le la ka ko fi nga o le mi kong fa tai la ka ko mu ia su ele mi tono le tu il ka pu ngi man ko fa telefona mo ta fi nga o le makanga o le fa le nga o le ala le wori ia ma ku le anga la van me le fa bo ide ore ko inga foi le fa le ko fa sioki e fa ore o ki ara o mo ka ke ofo so le kanga kai fa nga ore winga la le o le me le sa no nei mo ka ka le fa tai ka le nga fa se a foi se wala nga a veces se tu pe postulanga se e mo information le me le ia Samuel e per no fa tu ia fai fono fa peato ola o fa tu se so ni stangata e bo ese information ni mela ia Samuel ia o le ka finga o le meu con ata no mai no ia pa mi ka ko ia le wa a mai foi le fionga de di fai business
ia mawhaina ni e fisosoani fo i se seilini fisosoani fo i se ofa me leo. Ia e se fulu afe tala. Ia akuai mea leo le wanga i fisosoani. Ia no ala vale information me maua i le ri leo se. Ia leo whaafonga mai ma lava paanga le Maota Samoa Viiga le tua. O le kaun kaso i whanga. Alai loa lisi tangata. Nga le li poki mai leo mono los fulu afe. Fisosoani. E se mea le amai mai leo. Langa ka kaunga whaile mka upu lea le kimi vave la. Whaftai lava mo leo. Mole. Whamulea tole fo. Pe se whai tu tase se usili le mole fionga. Mole to whaia mo leo. Amul mole a mo leo. Ola upe sili le fia whai atu i le taimile nei. Ai le mai ele whatala noang. O le ale tūlanga ngai ia le sū lea. Awa i lo tele tonunga. I le tūlanga voi le. Po oa a fia ma le fale whaasalalau le o lo whaasalalau ina ia tūlanga nei. Awa ia hauia e tatau na a fia fo le fale whaasalalau. E tatau na ona wheso o tai leo la tau te whaamatalatalaina. Po o wheme ngālu i le li leo sen. Le o mai lawa le teimile nei o lo sue. O le isi tūlanga. O le isi tūlanga voi leanga o le leitio le sū. E tatau na a fia i totonu o le sule, po a fia i la le vaenga le to lua whamul mole. Ia, whaftai ata no. E kakau lava i leo. E kakau lava i leo no mai e matua fisilingia le whawhasalau le whaonga asiata. Le asiata le whaiatua le na whaiatua le interview. E taunga makwasu e suka i le leo li ia. I le tūlanga lea wa o la koulenga mai lunga sen, po whenga i sen. Kai mo fa interview ai po fenga lui se mari mo mela se o le ilo le wori lo ia na so so o le ilo le wori o sia kan mela isa mo le ala ke ilo ala mela o fa alafi ai se a o nga mo musu ngai ke wa ko e maua uma la ko ne ia fai ku mo le o uma la pepelo wala ka ko lo ngai pepelo ngan menga lo kami solo wala winga la tala to le fo le simia wa avelo tu la ia tu e finau le mio tono ma me wo mai fa pe mai o le te puni ale ala ona tu langa i fola au fasaina ma lo afia tu langa fola au fasaina ma tu langa i ta ngi me waisa ia te lo fato le foi ni tangata wa o tu inga o winga i tangata ni e mo wa ko le mea o lo fa faule si ko inga ko mo mai le na fa faule ko inga ale ala ile maliwo le si tama titila si alo le tu umanga fa le ka ko finga o le me kongo la le me lo kula le o fai mai lo ke la ko pui le ala o drugs ma aisa te ko va ai ko va ai mo me ki apollo ma fo ka ngi fai ya bengi e sapora zia e ku ia ngi e skamole io la kala le fa ko le fo ka nga wola ke le iva ai ngi me o drugs ma ngi me o mai ave o le le ka ke oskali le ku ke le ka se la ko kam sa mo ka mo ia a le o fa ngi ku inga ngi me ye ka o menga le vai o ma fo ngi ka nga e lango inga ngi ko inga me fa pengi ia ngi ko inga ku inga fa pengi sa pora fa pengi ngi ko inga pa ki fa pengi wa pengo fa ya ku to le fo e ma kwa ke le la vole afianga o le platform le a company fa sa le ya seta wale fu ma so kai male ele ko fa mbulu le wala la ka si ele im fa mai ole fa ka le su va ko le fo ka ser ke mi palacia ia nga ngo ngalo ki ngai ala le ki ngai nga nga ia ala ki ngai nga si skamale skamikiki skamale ongale por kala de company wale foi la peno foi a tutto le fo mai no matano ole la ko la o sa unga foi ia yang ku inga ia afia miska ya e foi la sa unga ku ia e se la sa unga le ala le la mai e se foi le mele la comme foi ku ia le rida ya tu la fo malo ya pe yo le fa unga le ta patata noanga ya o le fa fonga mai de mamalu le tunu ai mese a tato i Samoa wa o le tulanga le wa fetala ye nei molio le mele lu ye molio se la wa fe fa taula ya la uli mana fa salavia ya le ala wa e mo fodiak ya na wa mingi e kwai o ma wa se ya la ko fodinga ma wa pe wa ese me wa nga ai
ia e mongi al whikalenga mi o pe ua moa me whinga le wa sua makamuri, ua mama. Ai ka kua ngai a kuloa la e kusai man le spulu wafe le wa ta ua e sosoani. Ia te aua ia, o le mea ta ua tele lea tātou whaasoa. Ia o te loa, tele nei tangata lai Samoa fia morsi sosoani. Alana te loa le mele iei le ri leo Samuel. Ia o le winga la modio. O ai lava e mua lana information o i leo i Samoa. Ia ma wifo leo. Confirm ma leo tangata mua la tuna information. Le suenga o le ri leo Sam. Ia ona walele i announcing se tupe mai leo. Ia ai mona lau e vato i lolo se fulu wafeta la. Ai maua i lo Sam. Pero sa ona modio. O tulanga tonu lava le telefo. O lea pe no fai atu. O ia fo eu ke le fa mu do ka pura. O le la ka ko bo e suwaki mo ponga ki o la mi ko. Le o fia lava vale la e ku ai mai ai sa mangai mau. O mai ka ko su la mi ko ya Samuel. Amai le ka mai ko i. Po ai lava fa so o le ala mi ko i sa lunga. Amai ka mai su ema. Asa ili la mi ko ngona mo mau. Ai au wana le ko wo fa pa lungo le media fa sala lau solo le. Le ngai mo mo pepelo ma fa vale ai kangaka. Mo ko lo le ko fa la. Ine dei. No lo la ia fa le co fund. Fa me evacue ave fa de lo ia Samuel. Pe mo fa ia. O le lo ia Samuel lo ia si sa o le lo ia si le ka o love story pe fa ia mo. Le fa ka le ia si le mo le. Ya le wo fa ngi su na kupe. Fa vale ai kangaka. Eu la ko sanga fu kanga kai e to nei tai mea. Fa tiki le aungi mai mo ko kupe ka fa vale le fa. Ka fa vale le fa le fa nga o mga meska me kiki fa ngai mo mo pepelo. Ya le ko so kupe. Ai pe la ko sanga ko fa yo fa funga mai Samuel. Alu leo ele o manga o leo e fa se tulanga e ya te o Paulava ya fa su enga. Poi fu tanga ta o tu mele. Ka ho sa ili la mioton ta u la mioton ka upungi pe tu langa le to le fo malo ma wo se si fia mo tau e fain so sonia tu tau pe fa va veta bilo leo ia va venga uma so enga leo ma malo lo se ta to tu no ta upungi is a national interest on ka upung le tu langa o mai lo le bigi o mai fa fo e pe tu langa le to le fo Paftai, ia, lewo to e wha ruan hoa pia tole fua, tātou ia le moto Samoa Viiga o le Atua i o i finali Samoa le teimi neo whaafonga mai. Ia, ala mufurou ka vale maso salo po i, longo leo. O whea me te vai tangata kau fōringa i a Sam, longo leo. Ia, amailo leo, oe lava le ana, e onga le information lea. Ia, na e tui fsota i mino le moto Samoa Viiga o le Atua. Ia, wafo ia le fsoswani fo i le fionga fo i le lifai pisinisi. Ia por ftalenga foi a molio ia nau fo lat ia mena to tangata mioton nau su ela mioton ala fasa lau ia le sunga le asiat ia ka ke no fa ia fa mangeli to ia to mako tarusia ia fa dia tu le tu ia tu ese iman ngame se to fa ia la tapua ia bol tu ia se ang fa ftai ata noa fai matato sui o le fionga le fai business ia molio Ka tai lava lau whionga to le fo ia lau talenga molio ia ia le nei ava noe moli te le atua i lava le whaaftai ia ale moto Samoa Viiga o le Atua ia whaaftai mo le whaavanoe na mai foi o lau teimi le nei e whiawhi tātou te whaasoa i ai foi ia i le tele o mata upolo o le lave o mata upolo a fia ai ia le saidinga o le amiotonu na ua e sauno ia i le tūlanga le nā i le nei e whiafi ia o moli atu le whaamalo i lau talenga ia e le ngata foi o le ofo foi ia i se sereni e tau saidi ai le a toanga o le nei mata upu ia a e whapenala moli atu e foi la mātou whaafitai ma le whaamalo ia i lo fesoasoa ni pea ia i tūlanga o le wha atoa ina ia o le ami o tonu e pei lava foi ona ia ia le talitonunga i le nei vaenga o le whiafi whaafitai i lau talenga mo le whaasoa mai o lau teimi i le nei foi i tūla o le whiafi ia wha loa mai foi e sasila fia
ia o lau sunga o lau fitalenga ia ai le ngata i lea ia o le sa i dinga o le amiotonu pe ona iai ia le polkalame o le talitonunga o lau fitalenga ia ai mese i fo ia le to'atele o le aulangolango o i lātou e sa i lia le mea tonu ma mea o loo tūla i mai tutonu o le tātou atanu i lene i fo i vaenga o le tausanga whaaftei lau fitalenga i le nei tūla o le fiafi mo le polkalame ia ai le ngata fo i leo le anga ia tu i whainga malulonga o le fiafi ia le ala usu i whea umanga luenga o le nei fo iaso whaaftai lo fitalenga mo le o mo le avanoa ai whaasoi fo ia i le nei taimi. Ia, ma lo whaaftai lau awhionga atanoa ia, mo le fo i whaaftai nea fiafi mo le tātou taimi ma tātou whaasoa i lau awhionga to le fo Tai da. Ia, whaaftai, ia, whaamarulu atu fo i le tau whaafonga se o tātou atanu. Pea whaiwai fo i se upua le tau tamali i le whaafonganga. Poto lava tau tai e le taimi se ai. Ia manuia tele ia tiute fo i mawhaiva le nei vai aso. Manuia fo i toe la singa le nei fiafi le tātou pokalani. Ia, ai manuia fo i le whenga iei ma tā whaonga i nei lau fionga atanoa. Taila. Tātou so tai pe le nei vai aso po le afu tūlanga. I manuia tele fo i ia tiute mawhaiva ia ma tūlanga lo iei. Nei vai aso te le forma i nuu. Ia ai moli atu le whaaftai. Ia manuia whaiva ma tiute. Ia soifua ma i manuia. Soifua ia manuia. Luas fo mal tolu minute wa te ainele tu lai vai sini au se tadia. Tato po kalame na mal fitalenga ia molio o po fitalenga fo ia se umano. Sai fo ine ia fiafi me o tula i mai me o tupu la atupu. Tau tupu mai pia tato wa fia ngai ai. Ia ai mai ka me se pese na molio to elo fa anga fitalenga ia molio o leu mai fai unga o tato po kalame. Alo. Ia
Wasfun manifito minute ua te ai nei leitula. Leitula iwa isini au se talia. Levi inga o le atua langina le au whaipese e whakasa mai fasto tai pe ona o tau sila mamai moa mai ai i o le tūranga na mana o mia ia le o la whearwhani o tangata uma. Ia e tau ana amata mai runga i maunga na whearwhani. Ia ona sausaua i lava lea i maunga iti. Ai le solo mua mai maunga tele. Le whetuitu iai. Ma whewhuri tu ai. Ia a o lo tilo atu maunga iti. O lo whearwhani pia maunga iti la tau. Whai mai ia o nimpese tā amosa. Vili au ka ngawa ia upa e le umia ngasu e le toe ina ai maua loa. Ia a whaafonga mai foi le mara le atunu o lango ni. Heita apipi, ia mes foi maut Samoa, vi ingo le atua mai Samoa, na tō whaafonga mai le ru ia le ariftarenga i hamoni o le fia maua lava o le ami o tonu, tau ona maua mai Sam, ia e whaau whaamasino ngana nei, ia po o ai o lo ua upu ese ina ia na te whaia ia mori mau. Onga man matautia. Nā whaafonga mai. Ia, mawale manoa e mala au mai e tato numera. O whātasi ono 5 whaafitu o tasi 5. O whātasi ono 5 whaafitu o tasi 5 telefon. Ne, pawal me iai whaftai o lewa mai e fo i tato whatatanuanga e tusa fo i mal tato pokalami. Pawal me a whinare le tāwa ia tau o lewa whasirasila e mulio. E mawhai o na sosoani, no ringa e maua le sosoani mai a mulio, se fulu wafe tā la. Ma na sosoani, ia e le whapea na o so sesi lava inu. So sesi lava na te maua ina se information a mea lo iai e le sunga ia Samuelu. Peo o upolu, po Savai, po Manono, po Apolima, po Tutuila, po Manua, po New Zealand, po fea na vale mea o ro iai le sunga Samuel. Ia, o te manatu fuina le situ ainu, o le tā ua tūlanga lea. Ia, amuia sesi ana te loa, wale whaingo fia. Na o le fia i loa lava po fea le iai, bidi lo leo. Bidi, e te le tau waru fui kau kilo e spai vinga le po fea me. Nga o loa va peo, pehia o le rila o Sam, le i, lau ke loa le i. Ia la kulole e pamakasi aku e lo ku sa wala ia la kulole pu malak e bili lo de keminga e mai sa wala de ko wo fa kasi e pe ke bili de ke alfu wa ko de fa la ku ngalvenga ia e pu e me de ri de se wa fa pe a se mia ai e de wang wo ku kanga ka ia ngai la ngale yang o kanga ka finga de ngale ia de ma fo fa ko ke da ka ngai ka ko afia fu ka ko ele ai e te bili de official de e ta u ia walavan nga information. Mai lo le fa mani e maua ia wa e maua le laki de sa no ai le talenga ia mo dio pe fa tu langa na a enu. No va taito le foa. Taito foa tato po kalame na mo ne ia fiafi. Tato te toi filo ai tato po kalame le aso atai au ile au afatala o palopalonga matematenga ele rope o to tai au atala mai fo ia le au afatala tamali o le atunu ia mamaua mai ai se whaamataranga mo Samuelu lea e fia mana o mia le ofisa o leo mirana le o whātasi ono 5 whaafitu o tasi 5 ia wala au mai ia pete wala au sā o lava le ofisa o leo i Samoa ia o inai te maua ai le fisasoan i vina le inu wale la pāumata po kalame e se le tāu o me lea muli lea e taun tatou ngā lua whātasi. O nia tatou pinale, e le fuisao ngā o le tatou pinale na le whaapea, le tāpua inga. Tau, vili nei tatou ainga Samoa, po meise lava ia no whanga ia e mau e ide o Samuelu. Vili nei tatou ainga pele ia ia sesi, e se fulu afe tāla, e o tupe mau fua. O se leni mau fua, ia ao se fiso soani,
tato te ngā rue. E whaftai whai a mo lio ma tupu mai ai e leng. Wa le whai mai nisi whapea. Awa mai maua fōre tupe mo lio pa ole mea le ai se se ere nā whamatalanga. O mo lio e tau ngā sau ma whaupunga na. Pe o whai mai awale mai maua. Le awale mai maua lau se reni pe whapea ai. Ai aru sa o lava se reni wha mai mo lio. Sinka mai mea lava a whapea lava e loa le pō nei tai au e loa pidi sa o leo leo. Nga e loa le ngumela leo leo Samoa. Pidi sa o leo ai a sau leo leo ai maua atanoa. A sau leo leo ai maua ai. Ya, lo pola so lulu laku lo suafe tala. Tai lo ya tatanoa po atanoa foi masani me whape nei i Samoa. Ia o whele siu whanua. Ia wheme ele whakau uiangi ni ola ngi kupe. Ia ke vai ia kua i lau kōmingi ke whaavare e ai valea. Ia o ele o whai aku se si. Ia whele su whangua mare ngo or so whangua. Ia loe whahole ngo or so whangua. Ia whai aku nge singi whaakau ngi kupe o le whai aku o su e mai o Sam le e arue whai ang whakaranga i o ofisa o leo. Iwa vai la oe a whina le atatano te sa. Vai la oe le popole o tangata nei. Maota tau ne le whawhiwhia i a Sam. Le e vatua. Vai e a tosi tula tanga mai le fsoswane mo lio. A vari fio soi le fio soi. Ai sea. Lango la tau ia le. Le whalawhia Sam po la nganga Sam. O le au ngā o le tūlanga le a wa whina le wa whitalei mo lio. A te le loa a noa plaso whina o au ia. O le tangata whai mawhauwhaunga. A sau se me whapea. Nei whesidi lea. Pula le winga o le mea. O le ana mo sauritari. Lau mai tani mai le ngango le di. Tu mai se leni lea. O na fia no leo na isi tangata whina le. I esi na lato tamu whainga whina le. Na uwa ai ai whōringa tangata le. Masaro tangata tonu lea. Ia e mawalau se leni e. Whina le fsoswani e mo e. A lewa e ngā lua e fsoswani. A tano te sa. O tūlanga le nā, public service. Ia wai, i o le tangata lea na tūsi mai. O te longa. Ia o le whaai. Siu whanua. O le tangata e mawalunga. O le suafa e mawalunga e tonu o le kālesia mamona. Ia le suafa le o le siu whanua. A lea la e sau lea tangata. E leo e sau se fwoi le sa ilingo le tau mo whainga le nei e whai sa ili le ami o tongu. Ai e sau fwoi le wai fōringa mai fwoi le mana o sa ili. E le mana o sa ili pe whai loa ia le sunga ia sen. E le ia wala ia. E le tala whianga ili mata upole. A le tangata leo si uwhanua leo wa sau ia mai. Ona o leo o te iloa. O tangata tai o le e kāresia mamona. O lono winga e tatau ona a ngai fo ia nei a inga i a fe o se whanua. A ngai fo nei a inga i le tamu whenga le nei pe o le o pe o sao noa i le whetalainga i a muri o le whiawhi le nei to le fo. Ioi. Pe o le tūlanga na whina leo te le manolo ai. Ono le tāu o le iai ala umatere iai. E o tu le soruru. Mamaua. O la e tu le manoa i watala me anu. Tu ule manoa le whaafunga le maru le tunu. Ai me se tangata e le whaapeo manao se sereni. Manao a su e tangata lea. Ia ana me iai a whaapeo le lafi o le kou whangua. Po se whangua na ke roa nga whailoa i leo. E o ia leo. E kiri ki ngā ne kauwaru iai. Nas information ava mea lo iai. No ka tai to le forma ata no. Ia o te tari tonu foi. Whai unga leo tātou po kalame mo nei a fiafi. Se si me to fi sa no ia la fionga le ata no te sa pe foi le fionga ta pa fa sina ia a leo le au fa wina ta po kalame ia tai le va an ule foi mai no le fiaf pa wale ole pa wale ole tal sanga foi le ta to wanga I fa ta si pe on sa no mo le fiaf ta to sa il le nga le ole na sa il sen le ka ke vai ko foi le ole fai ko fan mi sen ia matangata hoi e laka lava ia sen. A le fōringa mai le o mana na o mai sen. E le o fōringa mai le o mana o mai sen. E a fōi e whai loa I leo. Unuinga la, e se si mafuanga I tu atu wa whai ngoa ai o le sua ngā tupe mo to tongi ai le lo ia sen. Ma le ka kou kei loa. Unuinga le o i se lo ia sen.
Lo inga matu lo tu pe ko lo ba nga ne fa yela ko paki. E le tata wai na me se le pe fo no fa no ku ya mulio o hole o ta sanga aua ne fa yel tu langa ne la. Ia ai fa tai la lo fio mai no le ile ava no foi o to e fa o popo to e se mana tu nei tu la le fia. Malo, ia, o le whau matu fwoi, to le fwoi nungan matu whasenga, nei a tēnen matu whasenga, nei afi. Te le o lato whaso, ai tala noa i a lato wa bea ma se a inga tasi lato nungan matu a YouTube. Le pia whasenga ai nuunga ni ol valoa. O le matu whasenga, o le tele o whinalo ko meni whapenan tali atu lesi, ma maua i fwoi lato mawhtanga i lungan tato penga te whailang, e le nganga fia. Tātou whasenga, biri nei tātou aina Samoa, whaalawi lo ai whani nafso swani mai tātou whai pisinisi a molio. Te tātou nua leo pole so lulu, wa mou ma se tali. Wa ni mai tuar ka maro sem, ai mou lo sfulu a whetala. Mono sila fia rawa fionga ta pao whasi. Ana mata o tu singa o ngā la wi ai. Mo fia ka ngā ka wol wa alo au ai whawhasar whasa. Ai ngā la wi ai mo ma ko. Ana mata o tu ia mori fa malo mal pa tai. Tu si mai lungo tatou api o folinga. Fa pia fo lungo tatou YouTube. Fa tai tele lava i tau fa malo si au. Me se tau tapo inga ma tau fa manianga. Taito finangalo tatala ia e mauai foi ia nisi foi manatu le fionga le ata no atisa me se foi tapa fa sina malo tangata fa manuia le atuai fenga malolonga nei po ia me se foi le fa sau nga Samoa ile nei yaso pa ia le ali manuia fa sau ngone nei yaso ia fa stadia foi ma fa sau ni atu foi mo fa nga malolonga le nei po whamanuia le atua mo o tō umo nisi o loo mafuta mai tono whai ngā nuenga pui mana bea ina o tō ma wale malosi ia warisa ilinga o manuia wa a inga ia me se fo iyo sio manga ia tatou te oi whiloa i tae au le afi tatou au awhatatala ia pe apura lofa le atua i momori atu ia ilo tau soifua maso mātou wola ia whamanuia tele le atua awane moi sa vali pe moi tautala ia pe moi manatu pe o tatanoa Manoenu aia fa manuia la vale atua i whainga madolonga le mado le atunu a whai fo i wai se upu wa le tautamali i Samoa i lau whafofonga mai whare ia i le whale o le atua lo fina ngalo i maangalo i le au nanga nei tātou toi wheloa i le aso atai au ai whaasoifua ia Samoa, mai le Maota Samoa Viiga o le atua i sini au se tādia.